Khubor pi baro nakadon Bosco Media Network Niwan ra shapi ki Khubor Niam gejala jong katayo balai jong banai nailur arajar arpulai. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Karutrit besisngi kilong kmi long pa parish nong mensong. Penlong Symposium yemir jingmut ki balang Kristan Sacred Heart Theological College. Shitrhem karutrit ki kun samla ka balang Catholic walang. Bat pengut ikon samla ke sub-district Penden Diwa ia ke seminar balai sengi. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Balat sans pa angut kilong kmi long pa kilawan syag retreat basisngi ha Sacred Heart Shrine Parish nong mensong ha ka khat nyau trik nailur arhajar arpulai. Hakini kesngi Reverend Father Pascal Lingdot Parish Priest ulasami ki simbok jing perkat pang keketin ublay hakilong kemi long pa halor kapang wat ding namar utrai udon barbor bat pi. Lapin chong shit bat pencingan hakate kesngi deki jing ruai syok mensim ki balangam syigidok not bat jing mut jing perkat jang kilong kemi long pa hakate kesngi. Hadin kini ke retreat lapin bot sedaka jingnya bam jalang kum shiying shisem balapin krek bat ais ngobha da uba omega kurba namar bisu. Bagilang bahapshin rahem, manong ikon Kristan, apo kani kaparish kajungi, keku kedok ini, ay bor ay stor mami, care kuday mami.
Andrei ki jumu ki benkoy. Ladau play ko na kalian jona. Manu berpercaya. La iki baro. Kau basan boryana. Kami putrai awat jekari. Alaj itu pelajana. Wacha panjaburam. La bakayi kesem jona. Ngin syakri tam yau prai. Na bakayi kesem jona. Ngin syakri tam yau prai. Kami putrai awat jekari. Alaj itu pelajana. Wacha panjaburam. Dan bersyat dijikit jana hau prai. Berkersyan jana. Usyak pengantelon. Nansanya si junong hau prai. Aba ulong. Umau siang pada junong. Ko jisubi na iye jebe. Ko jisubi na sanya abe. Ko jisubi berku kerdo ini. Ai kilon habe. Upe kecno habe. Yang yen kesem jona. Yang kami jam jona. Yang khod kiti jona. Yang yen jona. Uter bagai habe. Oh jisubi. Idon kam yabe. Ulong habe uparlok jona. Wayan lang regatonna. Waknen lang regatonna. Tanami ibu binsanya. Oh jisubi. Ya Rabbi, bagilang bahaksin rahem, bagilang ikut Kristan, apa akan yang paris kejungi, keku berdoa ini, ay bor ay stormi. Kirang babalan, kinang elang, kinang lom senyan badhei, kila kersiu ini paginawan, siya gani ka seminar, siya gani ka retreat bersiswi. Pemilikay ini iplay kijami. Kira pigi pangentrikan dong laga jom musim, ya gani long bersisya jami jisu. Melong uplay baem uplay halong dok halong snaw. U Emmanuel wasong sa pagi. Kuglay sigot ng rabi. Iyo ma tebe hagis iye hayi masem. Kaji iye sikime sikpa bihede bagi kun kiti. Kaji iye jungi bangi syem yame hagis duai hagis pule yakti ni jami. Kaji iye jungi hagis map jungi hagis kloy jungi bangi tip cucu sepang jami. Hagis kloy jungi bangi duai lang
hagi kloi jingi bena sam me ban long ki basbon ki we pan ni sa shem me ku jisu bi ke ku do kana bi ya ki nong le baha bi jingi kham tam ya ki ne ki khana ki barwai ya ki nong pan khre ba badi itu omega kurba ban ku ju ki gut ti jingi ban ya bar ko ki baladon baca iki pada di bas apla baru lainut i pada Lucas i pada George Maila but i pada John Walang kerku kedok iki kenradi but kerku kedok ya ki nong habar koi ki baca ki nong wan bar koi ki yang ise Kinong yalam Niam Kristan kedong lam mi ingi keri India kile kenduk ha kelempung ye merjingmut ke Symposium ha kakat pra hadu arpau terik nailor ha Sacred Heart Theological College Auditorium. Kapang pedeng jong kini kelempung kalong teli melon kidok nuot hau Chris Hearts United in Christ.
Reverend Father Dr. Jos Chunkapura, SDP, Principal ke Sacred Heart Theological College, ula ai ke jingkren mat pang halor ke jingtmu bokong san jongkani ke Lempung. Umos Reverend Dr. Pioli Lingdo, CNI, ula long ukong san, bat ula ai ke jingkren halor ke jingdon kam tenrai ban tip bat ban sngoto i ke jingdon kam markeliang, ha ke jing im Kristan, ha ke kam yerap para beriu, bat ki kam mani blay. Kini kilong kikam bengiyeng sakhi na kebenta ukris ha kejing teli ula penkut. Ha kini ke Lempung kamdan kanu ke jingkran chipang kanu ke Niam. Henry la pelet jingmut tek tang halor ke wei kepang teli melon ke dok not ha ukris. Laya keren ru iki pang ke bede ke jingken rei ke bam sap habarok ke jing tere jing keta bat ha kelong beriu man beriu. Kumno banyada ban penkup biang ya ke mei mariang de ke jing jerngam bat ban pene iki ding ke siet ki klau ki betap bat ke jing thau ba em hang ne slapar thai. Bat kumno ban temi ke plia ding jing ya ken an bat ban penchlur ki pai ba ban mi na layeng la sem ban shimenta ke jing jet ikinong mi kmat pai ba. Kinong keren hakani ke Lempung ye mer jingmut ki kentup yo most Reverend Thomas Menam Parampel SDP, Reverend Dr. Edwin H. Karkongor, Reverend Dr. Bakerman Nongplo, Secretary KJCLF, Most Reverend John Mulachira, Archbishop of Gauti, Most Reverend Dr. Thomas Pulil, Bishop of Bongaigaon Diocese, Reverend Dr. Mrs. Chakme Marak, Associate Professor at Harding Theological College, Tura, Mr. Alan Brooks, Spokesperson ke United Christian Forum, Gauti, Father Tom Mangath Tuthaze, Secretary for Ecumenism, Northeast India Regional Bishops Conference, Reverend Father Richard Majau, Vicar General of Shillong Archdiocese. Ya ke jingkren kulum ha ke bakut jang ke Symposium la ai do Reverend Dr. Barnes Mauri, SDP. La penwai ke Lempung da ke jing kublai sngongo ya baro ke bala penok bha ban pelong ye ke ni Lempung ke bajap bat ke bansa ken mau do Reverend Dr. Anthony Kanana Yakal, SDP, Registrar of the College. Ke Reverend Sister Dr. Elizabeth Mau, MSMHC, kal ai ke jing duai penwai ha ke bakal penpau ke jing sngongo ye ublai ya baro ke bala don ketiban pen urlong ye ke ni ke Lempung bat ikitu ke bala pasyat ke sembok berkat bejeliu ha kini ke lai sngi. Keseng Samla Catholic St. George Parish Walang, ke lepelong ye ke retreat ke balai sngi ha ke kat santerik haduk ke kat nil terik unai lor. Da ke jing syutrem ke Samla nagi sub district beper hapok ke ni ke parish, kilawan shimenta ke ni ke retreat da ke jing syutrem. Balat sanspa nyongut ki Samla ken thai bat chinrang, kilawan shimenta ke ni ke retreat. Professor Albert Nongrum nonghikai ke St. Anthony's College, ulalong nonghikai bat nong batai bat tibet ha ke ni ke Lempung ye kenduk lang jong ki Samla ha ke ni ke lai sngi ke thi. Nalor Professor Albert ke Reverend Sister Biobia Sindrem bat ubabu Martin Leting kila pasyat jing tip syuk ha ki babun ki pang jong ketin ublay. Kapang pedeng ha ke ni ke retreat ki Samla kalong, kiar na ki kambas niu ki bawan ling shop ha ke ni ke juk. Ha ke kat niu terik unai lor ha ke session jong Professor Albert ke belas dang ha ke por prabaji min step. Ulas neng lakrawi ki kena Samla bikin nong ki basmat basting ban puli testai ke ketin jong blay. Namar ladang ilong ki bajai tu ban puli ke ketin ublay, bun bak ke jing pencoy kin wan ling shop bat telep ke jing mut jing perkat ha ke jing em ke jongi. Ula kersiu ru iki Samla bikin ya jan baha bat ublay bat kabalang bat ki kam mensim kenang ban yo ke jing suk bat jing tengen hala ke mensim. Ha ke nok pai sngi la pelong ke jing duai riu blay bat labut sedaka mas bakut ha ke balapin menta do Assistant Parish Priest Reverend Father Edmund Carson Tiu, Spiritual Youth Director Rengkat Parish Priest Reverend Father Felix Lingkoi. Mesti ông mereka ni pa yung sutu na ni pentu ki giwe ban snap ka tin ke jong blay ni ru ni de pa mo ke ma ga da mo tagara piwan ni ken mau la sha ni dan ha bale u blay unu bishar ye phi rekat nam ki par ko jong ki u blay bishar maru ye phi mo ba dei na tagara manga ba phi ha ban sutu ban pene me ko jong mensim nganu na ban sha ai par ko jong ai me jong ai pa jong na ne ha ban sha ya pe hanu Aladi, oblek, agak jadi ini jauh berbeda. Ini adalah ini kejisu, ini demi kejisu, ini semua demi kejisu. Minta nama bersyariah hidup jangan berpilih dengan sim juga. Kerana nama berdoa mau bar subhaba berharap yang berdoa. Lalu mana ini berdoa, lalu mana ini pulih ke baik ke tinggi jom blay, kamu hidup jangan itu lah berharapnya. Ilah tak berkitu. Kerana ilah tak berkitu. Henry kerjanya kita ahi. Hak ancium kejigit klik hala. Tak ada mau pergi kat klik. Pihak ancium kejigit klik mentah. Hatu biko alit sebenarnya biko alit setuju. Biko alit sebenarnya. Boleh. Mana boleh boleh.
Badan boleh. Berpijak belaju. Ngerti dan katrik. Ukuak balik siapa yang balik mau tinggi ke dujak. Balik mau dia harus dujak siap tendra, siap tang, siap sang, pun siap sang do. Tidak kena ukuak balik siapa yang. Mending ukuak balik menyerok yang Yesus, yang Yesus, mencongkar yang Yesus, bandar yang Yesus. Lalu katrik. Oleh siapa yang nombor Yesus biar baik. Biar baik. Nombor balik beriti para yaga dujak. Kata ketika tahu, ngah berpi le, ikuat balik siapa yang. Hari berapa kerja mencumpi minta. Kakung kerukau mencumpi. Kita kenal yang berpi ya minta. Pinpoint siapa yang? Lebih dikenal kan? Dua yang minta saya no. Dikenal yang berpi siapa yang? Iya. Terkadang harus orang itu sama nabi ya. Kani kamet, kani misalnya kani apa no? Kani kamet misal? Hanu mentah. Pikir bah, pisumar bah ya kani tak. Ya kamet simne kamet. Sukai mentah bisa awai sah, shalom. Tiga kayin, terai jogi bagan hang di bawah. Shalom dai pi maramot man kasih pi repair, pi airong ha, pi sar pi berkota. Kani kayin kejauh pi pak hang di bawah lang, pi jusu mereka. Mo, pi juru mereka. Mo, jingkang rula, jod lut, jingkang yer rula, pat lut kiyer. Mo, rong rula, du lut. Laka kibri pi kota kita pi dei babi ni basta. Babi ni basta. Babi nomor mana? Ya kayin cium ni, kayin permainan cium pi sumar. Mereka sumar kayin. Temporary. Roho Yesus. Yesus roho ini Yesus. Ya roho ini mensim aku. Ya roho ini mensim aku. Belaysi bon mensim aku. Belaysi bon mensim aku. Belaysi bon mensim aku. Agak ni kau ni kau lagi kemat kejauh ni baru. Yang kerbat ublay un penikam du yang Yehu say simpan. Bagi duai bakabor kejauh mensim aku kan kata yang abadi kan penggalai ke doa ke mensim kejauh ni bahkan berteman yang kejauh ni kau salah beida. Nyawan ang ni banwa cua ublay. Baru kata lihat si hagi sengi kini kisngi jauh usnam balai usnam kisngi yang balai jauh usnam ilawat. Ia kibriu pada kecik subha cakap itu berteh. Perutran kuah yang pada pi nadu mencismi, adu mentangismi, menginwan ingkong cuayo. Benkendo sepang kau, benkendo sepang kau, benkendo sepang kajing bisa, lu mensim jombe. Benkendo sepang kau, benkendo sepang kau, benkendo sepang kajing bisa, lu mensim jombe.
Chris Musecha Shabam Juku Hakasngi utrai kata kakat niu terik syaban pelong yang kemas bekut ladon ke organizing committee jong kesenjuk samla Catholic Nativity Parish mau kerwat apo kejing lam samla Wellborn Snaitang bat clever thong ni kila ai ke wei kejing hikai shapang ke shongkha kena ling by Dr. D Yau Pnyau I Dr. Lekentu ken pa mi ki kun samla jong sub district banyat ya kelinti kejing snong thu Kalong ke besyit rem haduk kata-kata namar babarok ki nyau teli ki balang shnong ki bahak bapok ni ke sub district pending diwa kilawan bani shimenta pura hakani kelak jengikai. Wat ladai bani ya linti kejat deki kenta ru kim kenya ke jingjengai bat ke jing bambiang ke surok. Henry kilawan kelut mensim ban yerok ban sngongu ya ublay. Ki kun samla kila yo ru kalat ban penyesuk ya ladai bat ublay ha ke sakramen jing penyesuk lingba ke jingerap belang jong I Father George jong ke Saint Xavier College Ot. Ya kamas bekut lepen menta de Reverend Padar Don Bok Jirwa kum iling dok kongsan ha ketiga sengi bat hadin kamas bekut ladon sekejing ais ngobhai ki kat tu kat ningut kinong ket kam jong kesing. Kumbang ong dei. Ini ka kumbang ong dei ka Kamtam kakan thei mo ngana ban kakan thei kaban kha mo kakan thei kaban pun kaban kha de ngan karan kakan yang kakan thei POE ba PGOE ba ki kena PGOE apa ki kena ki shaduna snam PGOE ya kata man kapor dai takadang miju kajidan kali ka program hakaba ni aya ki dawai snam ha school ba ni aya ki dawai dawai we ru haki school bat haki kena samla di kawai nomor ba kadang dok kajing dawa kumbang ong ne ba kadang dok kajing dawa kadang jok kamet kapat tempat long develop tempat da wandur duk kata mo kamet kamdei tak kajing buat cepat kat hendrai kamet kapat ru tempat da long tempat da long develop mo kadang dok kam ya hijung dan kampung yang kasnam kum yang kibetren di baper nang tan lalor ba kamet kadang dawa kadang pun hijung duna kamet lalor ba kataru saka jing armet hentang lele tegal kam pila sotohi nama kata kadang duna hendrai sa armet hihaban aibam kakmi kaban aibam sei kulung uyo jingbam nak kami bat lada kakmi hi kampat kadang hab ban kisan mo kampat biang te kata kita ki vitamin kita ki senam kita ki minerals baru hakok kamet kampat biang di takadau kadang kata kinya kamet kapham but undi takata but kawai kadai kata senam kawai pat ki habaki ting kanika jing ya happening I wei kun kanika jing ya janro kandiru kadi ko wei ka ta bhaya ka mes ka phacho ka kan thei namar ba kumbang ong ba kadang khamtam ikna namar kadang dei haka jing san hendai impat da he da san pha te hendai sa ka jing armet te pila so thu hi athai pila so thu hi dei ya kata namar pi haban aibam ya ladi pi hab aibam ikon ro te kandan bekka kandan bekte ka jing kata ya kamet ka phat te dei na kata kada I just pensure ba ki dei bet ban wan ban check up man ka por khamtam kani perthei ka ban ta ka ba ki health department ba ki wei department repair Iale ya ka ban so thu ya ki dei haki snong ki thau haki breu baro andre pade balai pade kadang don hi kanika early marriage balai pada mo kadang hadu minta kanika early marriage
Ikawi ka daw ka ba katong kajinglap kalong ki dan katukan ni kita ni daw kawai kata ka illiteracy lali ibom haba kimlek bomlek school mo nang ka pate ka eksperimen nomor kitna samla kidang dan hakata ka stage kidang dan hakata ka baki kwa ya kidang dan ni kata ka laban ong dang ship ka snam dang kwa hi ban dang kwa ban eksperimen kawai pate ka de kata ka peer pressure lani ka jingya kendo ya ki perlok ki ba le si ki bachelor ban yalang sama kamkoloi ban shongkha kamkoloi ti nang ta ki wei pate ki dan ki custom and tradition ti men ha dang hati ni ki kendiat ngadang I ka wei ka YouTube channel ha ka ba ka bachelor ya ki kena ban shongkha koloi ti watlada ka an ka te ban ong ban jute ban shongkha koloi hingga kidang dan hi kini ki kidang dan hi ha po ka ri India jongi ha ki banta ki ba per joka joki ki wei pa ki jella ki badai ha po ka ri India ki badai ro ki dang ha kham ha ki kentong ken shrot mo kidang ya dia kan nika jing shongkha koloi nang ta ka social media nang ta ka wei pada broken family nang ka jing bom dan kita ki ba la ban kum ki let's say kim dan ki kemi pa kim dan ki ba halor ki ban hikaya ki ban yalam ki hakata kalenti ti nang ta pada ka wei ka daw long kata ka school drop out ti ngakwa Jing kenduk lang jong kilong kemelong kepabat kinuhi kai ke school Saint Mary's Rangblang Parish Pashisin Chisnem kalalong haka arpau terik nai lor arajar arpulai bani peleu jing mut lang kilong kepabat kinuhi kai na kebenta jing kena school baro kibawan haka ke school haka ke sngi ladon rengkat lang I parish priest ke parish I Father Edmund Lakra I Father Jeffrey Karkungor I Sister Kanrisha thank you I Sister Carmela Merthong bat baro kinuhi kai Lasdang ye kini ke meeting da ke bapelong ye ke jing duai kum ke jing sedang bat ke jing panbor no mensi bakhoi chwa ban ye thir jing mut lang shapang ke jing don kam baro hagate ke sngi Namarkum kitni pa kiaru kia lagu te kaka koi ke por bansi wesko kata kajing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata kalindi mga mapi ka school ni baru ka wave ka kwa kanya ya na Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta na kajo. Pada iway iklet ya kakamam juga nada pilot iklet pan connect pada tu ke office kala basam kata kajing takho lani kata kajing lek ke pembiang kala hari tekal anak high school Kendala di kun ki kete di pakum di play. Namarkum kitni pa kiaru kia lagu te kaka koi ke por bansi wesko Kata kajing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata kalindi mga mapi ka school ni baru ka wave ka kwa kanya ya na. Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta na kajo. Pada iway iklet ya kakamam juga nada pilot iklet pan connect pada tu ke office kala basam kata kajing takho lani kata kajing lek ke pembiang kala hari tekal anak high school Kendala di kun ki kete di pakum di play. Dewan Kandan yang terjadi di Pulau di principal bagi kewajiban rugi on father di through Vienna. Bagi don lawan rugi kena Tentang hal yang dikenal
Hamtam, habangi patyapi, devanwan, habangi ayin, jingtip ng bagi konjopi. Bunsin, hayin ki abangai bangla adon humiwa. Kami ipana di ini jongpi bangun kenduk Ramadan. Banyak kan sepang ikut tentang 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 hilang iklan le semua. Bat da kini gi Khubor ngi lapoi sya ka bakut jong kini ka Thup Khubor. Ngi ai ka jing Khuble ye pi baro ba pin kot pin klan bat ngi kerpat ye pi bala dadon ki Khubor bajah ki parish ni ki snong jong pi ba pin pha ni pin tip syangi hau te number ubadon ha ka screen jong pi knang mengindang la ban pin ni man ka tayo ye ki Khubor niam ka jela. Khuble shibon ublei ungur khu ye pi. Khuble pi baro na Don Bosco Media Network Yuan Ra Shapi ki Khubor niam kajela jong katayo balai jong banai nailur arajar arpulai. Kimat bakong san menta kasngi kilong. Karutrit bashisngi kilong kmi long pa parish nong mensong. Penlong Symposium yemir jingmut ki balang Kristan Sacred Heart Theological College. Shitrhem karutrit ki kun samla ka balang Catholic walang. Bat pengut ki kun samla ke sub-district Penden Diwa ia ke seminar balai sengi. Bat mentang in pa ki Khubor bakam benya. Balat sans pa angut kilong kmi long pa kilawan sya retreat bashisngi ha Sacred Heart Shrine Parish nong mensong ha ka khat nyau trik nailur arhajar arpulai. Hakani kesngi Reverend Father Pascal Lingdor Parish Priest ulasa mi ki sembo jing perkat pang kaktin ublei hakilong kemi long pa halor kapang wat ding namar utrai udon barbor bat pi lapin chong shit bat pinchngan hakate kesngi de ki jing rwai shok men sim ki balangam shi ki dot not bat jing mut jing perkat jang kilong kemi long pa hakate kesngi hadin kini ke retreat lapin bot sedaka jing bam jalang kum shing shisem balapin kre bat ais ngobha da uba omega kurba namar bisu. Bagaimana bahasa Niam, bagaimana ikut Kristan, apa kan yang parish jadi
Khubor ini ai bor ai sor mami ker dai mami Usapan Andrei ki juu ki benkoin Ladau play ko na kalian jona Manu berpercaya La iki baro Kau basyan bor yana Kami putrai awat sekali Kala jiki do pelayana Waksha berjaburam La berkayi kesem jona Ngin syakri tam yau prai Na berkayi kesem jona Ngin syakri tam yau prai Kami putrai awat jengari Ala jiki tupulai jena Waksha berjaburam Dan bersyat dijingkit jona hau prai Kun kersyan yana Kumsyak pengantelon Nansanya si junong hau prai Naba ulong Umau siang pada junong Ko jisubi na iye jeme Ko jisubi na sanya ame Ko jisubi berpu kedo ini Aai kilon hame Peke jno mami Yang yin kesem jona Yang ikam hijab jona Yang ikut iki jona Yang yen jona Uber kota mami Oh jisubi Idon kam yami Ulong mami uparlok jona Waya ilang rekanotna Wakamen lang rekanotna Tangami ibu binsanya Oh Jisubi Yaramigi Bagilang bahaksin rahem Manong ikon Kristan Apo ka ni kapari siya jungi Khubor ini Ay bor ay stor mami Sama
jom ini long me long pa ya di bagi ni baro bagi keli kublai shibun naga banta bagi pa jome yu kan sin bi jome bat kham tam kublai shibun naga banta kinang le paha bi juli kirang ba balan kinang elam kinang lom senyang ban hei kila kersiu yangi bagi wan syadade ka seminar syadade ka retreat bersiswi pemilikai ini di play bijami ya rapi bagian trikan dong laga jom musim ya bejing long bersisya jami jisu melong play bagian play kalau dok long sna u Emmanuel bosong sa bagi play shibot rapi yo ma de hari ye hari nasem Kecik cikme cikpa dikede bagi kun kecil. Kecik jengi bagi siap ya me hagi tuai hagi pulih kecil di jambi. Kecik jengi hagi map jengi hagi kloi jengi bagi tip cucu sepang jambi. Hagi kloi jengi bagi tuai lang. Hagi kloi jengi bagi sam jambi. Banlong di baskun di kiwepan. Ni sa siap me uji subi. Terku kedok kena di ya kinang le bahar bijuni kamtam ya ki neki khana ki berwai ya kinong perkre abam badi itu omega kurba ban kunju ki kun ti jumi ban ya bar ko ki baladon bentar iki pada di bas apla baro laikut I pada Lucas I pada George Maila ban I pada John Walang terku kedok iki kenradi But kekudo ya kinong haberkoi ki benda kinong wan barkoi ki yingise na chapor ya na benjo ya dati ga monjo
Mai kejingin berjugi. Kinong yalam Niam Kristan kedong lam mi ingi keri India kilai kendu ha kelempung ye merjingmut ke Symposium ha kakat pra hadu arpau terik nailor ha Sacred Heart Theological College Auditorium. Kapang pedeng jong kini kelempung kalong teli melon kidok nuot hau Chris Hearts United in Christ. Reverend Father Dr. Jos Chunkapura, SDP, Principal ke Sacred Heart Theological College, ula ai kejing keren mat pang halor kejing temu bokong san jong kini kelempung. Umos Reverend Dr. Pioli Lingdo, CNI, ulalong ukongsan bat ula ai kejing keren halor kejing don kam tenrai ban tip bat ban sngoto i kejing don kam markeliang ha kejing im Kristan ha kam yerap para beriu bat ki kam mani blay. Kini kilong ki kam bengiyeng sakhi na kebenta ukris ha kejing teli ula penkut. Ha kini kelempung kam don kanu kejing keren chapang kanu Niam. Henry la pelet jingmut tek tang halor kawe kapang teli melon ki dok nuot ha ukris. Laya keren ru iki pang ki bede bekejing kenrei ke bamsap habaro kejing tere jing keta bat ha kalong beriu man beriu. Kumno ban yada ban penkup biang ya kami mariang de kejing jerngam bat ban pene iki ding ki siej ki klau ki betap bat kejing tau ba im hang ne slapar thei. Bat kumno ban tem ki plia ding jing ya kenat bat ban penchlur iki pai ba ban mi na laying lasem ban shimenta kejing jet iki nong mi kmat pai ba. Kinong keren ha kini kelumpung ye merjingmut ki kentup yo Most Reverend Thomas Menamparampel SDB. Reverend Dr. Edwin H. Karkongor, Reverend Dr. Bakarmen Nongplo, Secretary KJCLF, Most Reverend John Mulachira, Archbishop of Gauti, Most Reverend Dr. Thomas Pulil, Bishop of Bongaigaon Diocese, Reverend Dr. Mrs. Chakme Marak, Associate Professor at Harding Theological College, Tura, Mr. Alan Brooks, Spokesperson ka United Christian Forum, Gauti, Father Tom Mangath Tuthaze, Secretary for Ecumenism, Northeast India Regional Bishops Conference, Reverend Father Richard Majau, Vicar General of Shillong Archdiocese. Ya kejingkren kulum ha kabakut jang Symposium la aido Reverend Dr. Barnes Mauri, SDB. La penwai kelumpung da kejing kublai sngongo ya baro ke bala penok bha ban pelong ya kini kelumpung ke bajab bat ke bansa ken mau do Reverend Dr. Anthony Kanana Yakal SDB, Registrar of the College. Ka Reverend Sister Dr. Elizabeth Mau, MSMHC, kal ay kejing duay penwai, ha ka bakal penpaw kejing sngongo ya ublay, ya baro ke bala don ketiban penurlong ya kini kelumpung, bat ikito ki bala pasyat ikisembo berkat bejeliu ha kini kilay sngi. Keseng Samla Catholic St. George Parish Walang, kala pelong ya ke retreat ke balai sngi, ha ka kat santerik, haduk ka kat nil terik unay lor. Da kejing syurhem ki samla nagi sub district beper hapok kani ka parish kilawan shimenta kani ka retreat da kejing syurhem. Balat sanspa nyungut ki samla ken thai bat chinrang kilawan shimenta kani ka retreat. Professor Albert Nongrum nonghikai ka St. Anthony's College ulalong nonghikai bat nong batay bat tibet kani ka lumpung ye kenduk lang jong ki samla ha kini ki lais ngi kethi. Nalor Professor Albert ke Reverend Sister Biobia Sindrem bat ubabu Martin Leting kila pasyat jing tip syuk ha ki babun ki pang jang ketin ublay. Kapang pedeng ha kani ke retreat ki samla kalong kiarna ki kambas niu ki bawan ling shop ha kani ke juk. Ha ka khat niu terik unay lor ha ka session jong Professor Albert kabelas dang ha ka por prabaji min step ulas neng lakrawi ki kena samla bikin nong ki basmat basting ban puli testai ka ketin jong blay. Namar ladang ilong ki bajai tu ban puli ka ketin ublay bun ba ki jing penchoy kin wan ling shop bat telep ki jing mut jing perkat ha ka jing em ka jongi. Ula kersiu ru iki samla bikin ya jan baha bat ublay bat kabalang bat ki kam mensim kenang ban yo iki jing suk bat jing tengen hala ka mensim. Ha ka nok pai sngi la pelong iki jing dwai riu blay bat labut sedaka mas bakhot ha ka balapin menta do Assistant Parish Priest Reverend Father Edmund Carson Spiritual Youth Director Rengkat Parish Priest Reverend Father Philip Linkoy.
Mesti ông ta mereka, Mo, ni pa yung sutu, lagi pentu ikiwe, bansa keping ke jomble, ni rumi depo. Mo, kemau kata, mo, terkadang piwan ni kemau, lasya ni dalam apa dek, ublei unu bisar, ya pi, rekat nak pergi parok joki, ublei bisar, maru ya pi. Mo, badai mo terkadang mana pergi hapan sutu, ban pening mereka jom bensim, nganu nak bansyariah, parok joki, ini joki, pa joki, ini hapan syariah pe anu, haladi. Boleh, agak jadi ini seni jauh berbeda. Ni arwah ini ke Yesus, ini ke Yesus, ya semua ini ke Yesus. Minta nama bersyariah hidup jangan berpindah ke bensin jangan. Kerana nama orang ini mau bersubah berdiam dengan berdoai. Lalu mana ini berdoai, lalu mana ini berpuli ke Bible jadi ke jomblay. Kalau hidup jangan itu lah penyerapnya. Hilang tak berkentu. Kerana hilang tak berkentu. Hendak kerjanya ke jangan hak mancium ke jikit klik hala. Takkan nama pergi ke klik, pihak mancium ke jikit klik mentah. Hatu pergi kuat lek sebenarnya pergi kuat lek seduja. Kuat lek sebenarnya, boleh. Mana boleh apa ni? Mana boleh? Berpikir balik dulu. Nggak kita dah klik. Kuat balik sebenarnya boleh. Nama tinggi ke duja. Balik nama dia baharu duja. Siap tendra, siap tang, siap sang, kumu siap sang do. Tidak kita kuat balik sebenarnya. Mending tu kuat balik dengan roh yang Yesus, dengan Yesus, mencongkar dengan Yesus, bandar dengan Yesus. Lalu kata ni, orang siapa yang nombor Yesus biar baik. Nombor kali bagi pala dia kan, duja. Kata kita tahu, ngah pergi ni, dikuat balik siapa ni. Hari berapa kerja mencongki minta, kagum kau mencongki, kita kenal dia berapa, ya minta. Kenapa siapa ni? Tapi kita kenal dua yang kita siap no. Dikenal yang berpuluh sebenarnya? Ya. Terkadang harus orang itu sama nabi ini. Kali kamet, kali misalnya kali apa? Kali kapan misal? Hadu mentah. Pikir bah, pisumar bahaya kali tak. Ya kamet simnya kamet. Sukai mentah pisah awai sah, shalom. Tidak kayim, terai joki bagan hang di bawah. Shalom dai pi maramot man kasi pi repair pi ai ronga pi sar pi bikota kani ke yin ke jong pi pat hang di bawala pi jusu bareka mo pi ju repair ka mo jing kham rula jot lut jing hang yin rula pat lut ki yin mo rong la du lut la ka jibril pi pi kota ki dong pi dei babi ni ke basta babi namar bade ye ka yin chong ne ka yin permanent jong pi sumar ndrai sumar ke ai temporary. Hello, Jesus. Yesus, ini Jesus. Nyero ini kebensim aku. Nyero ini kebensim aku. Relation kebensim aku. Relation kebensim aku. Relation kebensim aku. Agar dia berkata ni nak lagi kemat kejauh ni baru. Yang kerbat ublay un penikam du yang Yuhu say sinpan. Pagi duai bakabor kejong bensim aku kan kata yang abdi kan pengalai kado nur ke bensim kejong ni warkan pertama yang kejong ikut sama nabi ya. Niwan ang ni banwa chua ublay. Baros kata le si agi sngi kini kisngi jong usna balale usna kisngi ya balale jong usna ilawat. Ia diberi pada kecil subha coba ke berteh. Perutran kuat yang pada pi nadu kecil seni, adu mata kesni, pengenuan ingkong shuayo. Penkendong syapang kau, penkendong syapang kau, penkendong syapang kajing bisa, lumen sim jombe. Penkendong syapang kau, penkendong syapang kau, penkendong syapang kajing bisa, lumen sim jombe. Do
Kenonjong mele Hima baro Hima baro Benril Benril baro Kabur hakuro Kenonjong mele Ukres usencha Ukres usencha Ukres usencha Ukres usencha Coba jujur Presiden Ukres usencha Ukres usencha Ukres usencha Coba jujur Hakasngi utrai kata kakat niu terik syaban pelong yang kemas bekut ladon ke organizing committee jong kesenjuk samla Catholic Nativity Parish mau kerwat apok kejingilam usamla Wellborn Snaitang bat clever thong ni kila ai kawi kejing hikai shapang kesong kha kena lingbai Dr. D Yau Pnyau I Dr. Lekentu ken pa mi ki kun samla jong sub district banyak kelinti kejing snong thu Kalong ke besyit rem haduk kata-kata namar babarok ki nyau teli ki balang shnong ki bahak bapok ke sub district pending diwa kilawan bani shimenta pura hakani kelak jingikai. Wat ladai bani ya linti kejat deki kenta ru kim kenya ke jingai bat ke jing bambiang ke surok. Henry kilawan kelut mensim ban yerok ban sngongu ya ublay. Ki kun samla kila yo ru kalat ban penyesuk ya ladai bat ublay ha ke sakramen jing penyesuk lingba ke jingerap lang jong I Father George jong ke Saint Xavier College Ot. Ya kamas bakut lepin menta de Reverend Father John Bok Jirwa kum iling dok kongsan ha ketiga sengi bat hadin kamas bakut ladon sekejing ais ngobhai ki kat tu kat ningut ki nongket kam jong kesing. Kumbang ong dei. Ini ka kumbang ong dei ka Kamtam kakan thei mo ngana man kakan thei kaban kha mo kakan thei kaban pun kaban kha de ngan karan kakan yang kakan thei POE ba PGOE ba ki kena PGOE apa ki kena ki syaduna snam PGOE ya kata man kapor dai takadang hiju kajidan kali ka program hakaba ni aya ki dawai snam high school ba ni aya ki dawai dawai wi ru haki school bat haki kena samla di kawai nomor ba kadang dor kecing dawa kumbang ong ne ba kadang dor kecing dawa kadang jo kamet pat kamet pat tempat long develop tempat da wandur hidup kata mo kamet kamdei tang kajing becik perkat hendrai kamet kapat ru tempat da long tempat da long develop mo kadang dor kam ya hijung dan kampung yang kasnam kum yang hidup keren di baper nang tan lor ba kamet kadang dawa kadang pun hijung duna kamet lor ba kataru sak kajing armet hentang lele tegal kam pila sotohi nama kata kadang duna hendrai sa armet hihaban aibam kakmi kaban aibam sei kulung uyo jimbam nak kami bat lada kakmi hi kampat kadang hab ban hisan mo kampat biang te kata kita ki vitamin kita ki senam kita ki minerals baru hapok kamet kampat biang di takadau kadang kakta kinya kamet kapham but mende takata but kawai kadai kata kasnam kawai pat ti habaki ting kanika jing ya happening I we kun kanika jing ya janru kandiru kadai kawai kakta bahaya kamet kaphat jok akan thei namar ba kumbang ong ba kadang khamtam ikna namar kadang dei haka jing san hendai impat da he da san pha de hendai sa ka jing armet de pila so thu hi
Athai kila so thu hide ya kata. Nama pi haban aibam ya ladi pi hab aibam ikun ro. Te kandan bet ka kandan bet te ka jing kata ya kamet ka phat. Te de na kata kadaw ijus pensyur baki de bet ban wan ban check up man kapor. Kamtam kani perthai ka bamta ka ba ki health department but kiwi department prepare ia le ya kaban pen sotu ya kini haki snong ki thau haki breu baro andre pade balai pade kadang don hi kanika early marriage balai pade mo kadang don hadu minta kanika early marriage ikawi kadau kaba katung kajinglap kalong ki don katu kanika tani daw kawai kata ka illiteracy lali ibom haba kimnet bomnet school mo nang ta pade ka eksperimen nomor kena semula kidang don hakata ka stage kidang don hakata ka baki kwa ya kidang don ni kata ka laban ong dang shit kasnam dang kwa hi ban dang kwa ban eksperimen kawai pade ka de kata ka peer pressure lani ka jingya kendo ya ki perjor kiba leksi ki pensyur ban yalang sama kamkulai ban shongkha kamkulai ti nangta ki wei padegi dan kini ki custom and tradition ti menha dang hakini ki kendiat ngadang I ka wei ka YouTube channel hakaba ka pensyur ya ki kena ban shongkha kulai ti watlada ka te ban ong ban jute ban shongkha kloi hingga kidang don hi kini ki kidang don hi hapo ka ri India jungi haki banta ki baper joka ki wei pa ki jela ki badai hapo ka ri India ki badai ro ki dang ha kham haki kentong pensyurot mo kidang ya dia kanika jing shongkha kloi nangta ka social media nangta ka wei pada broken family nani ka jimbom dan kita ki ba la ban kum ki lesi kim don ye ki kemi pa kim don ye ki ba halor ki ban hikay ye ki ban yalam ye ki hakata kalenti ti nangta pada ka wei ka daw long kataka school drop out ti nakwa Jing ye kenduk lang jong kilong kemi long kpa bat kinu hikai ke school St Mary's Rangblang parish pashi St Chisnem kalalong haka alpau terik nai luar arajar apulai bani peleu jing mut lang kilong kemi kilong kpa bat kinu hikai na kebenta jing kena school baro ki bawan haka te ke school haka te ke sngi ladon rengkat lang I parish priest ke parish I Father Edmund Lakra I Father Jeffrey Karkungor I Sister Kanrisha thank you I Sister Carmela Merthong bat baro kinu hikai Lasdang ye kini ke meeting dah ke bapelong ye ke jing duai kum ke jing sedang bat ke jing panbor no mensi bekhuat chwaban ye thir jing mut lang syapang ke jing don kam baro hagate ke sengi Namarkum jitni pa kiaru tia lagute kaka koi ke por bansi westo kata ka jing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata ka lendi mga mabi ka school di baro ka wave ka kwa kanyayana Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta na kejo. Pada da iway iklet ya kakamam jadi nada pilot iklet pan connect pada tu ke office kala bazam kata kacing takut lani kata kacing lek ke pembiang kala hari ketal anak high school Keterasian ba, dikun, dikete, dikwakum, diklay. Namarkum jitni pa kiaru tia lagute kaka koi ke por bansi westo Kata kacing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata ka lendi mga mabi ka school di baro ka way ka kwa kanyayana. Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta na kejo. Pada da iway iklet ya kakamam jadi nada pilot iklet pan connect pada tu ke office kala bazam kata kacing takut lani kata kacing lek ke pembiang kala hari
anak high school. Kalau siapa dikun kita di pakum di play. Dewan kerja yang terjadi pulang di principal bagi kewajiban rugi orang father itu yang bagi tuan lawan rugi kena berbenhari dikena hamdam habangi patyapi dewan wan habangi ayam jingtip bagi konjopi munsin hari ini agamai bangla adon hamiwa kami panah ini jompi bangun kenduk Ramadan banyak kan sepang ikut dengan elected tangan dan hilang iklan lek semua Bat dakini ki Khubor ni lapoi syaka bekut jang kini ke Thup Khubor. Ni ai ke jing Khuble ye pi baro be pin kot pin kelan bat ni kerpat ye pi bala dadon ki Khubor bajah ki parish ni kisnong jang pi be pin pa ni pin tip syangi ha utai number ubadon ha ke screen jang pi kenang mengindang la ban pin mi man katayo ye ki Khubor niam ke jela. Khuble shibon ublei ungur khu ye pi. Khuble pi baro nak Don Bosco Media Network ni wan ra shapi ki Khubor niam kejela jong katayo balai jong benai nailur arajar arpulai. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Karutrit besisngi kilong kmi long pa parish nong mensong. Penlong Symposium yemir jingwut ki balang Kristan Sacred Heart Theological College. Shitrhem karutrit ki kun samla ka balang Catholic Walang. Bat penkut ikon samla ke sub-district Penden Diwa ia ke seminar balai sengi. Bat mentang in pa syagi Khubor bakam benya. Balat sans pa angut kilong kmi long pa kilawan syaka retreat basisngi ha Sacred Heart Shrine Parish nong mensong ha ka khat nyau trik nailur arhajar arpulai. Hakini kesngi Reverend Father Pascal Lindor Parish Priest ula sami ki simbok jing perkat chpang ketin ublei hakilong kemi long pa halor kapang wat ding namar utrai udon barbor bat pi lapin chong shit bat pinchngan hakate kesngi de ki jing rwai shok mensim ki balangam shigi dok not bat jing mut jing perkat jang kilong kemi long pa hakate kesngi hadin kini ke retreat lapin bot sedaka jingya bam jalang kum shiyeng shisem balapin kre bat ais ngobha da uba omega kurba namar bisu
Lagi kuat biji cuna. Jaga yen tu cuna. Ber bagai mabe. Oh Yesus bi. Idon kam ni. Lom mabe uparlok cuna. Wayan lang regatnya. Wakanan lang regatnya. Tangami ibu binsanya. Oh Yesus bi. Ya Rabbi, bagi lang bahapshin rahem. Padlong ikon Kristan. Apa kan yang parish jadi? Khubor do ini. Ai bor ai sor me. Ker budai me. Bagi kecil Angkmen hati bertei Dan Malaya utetai Dan syakriya upai Kutrai nong kau Ya menginyai gemau Lajing impen-pentenai Ando koki bajanai Kanwan kahima cobe Kanwan kahima cobe Nabau bengong, Andre usap uspain, usepan, Andre ki jemu ki bengkoin. Ladau play ko na kalian jona, manu berpersyayana, la iki baro, kau basyan boryana, kami berterai awat sekali. Alaji itu pelayana Waksha Panjaburam La Bakayi Kesem Jona Ngin Syakri Tam Yau Prai La Bakayi Kesem Jona Ngin Syakri Tam Yau Prai Kami Prai Awat Janari Alaji itu pelayana Waksha Panjaburam dan bersyat kejingkit jena hau prai kun kersyan jena kumsyak pangan kelon dan syania si junong hau prai naba ulong umau siang pada junong ko jisubi na iye jebe ko jisubi na syania abe ko jisubi berku kedo ini Ai kilon habe, pe kishno habe, yagi yen sem jona, yagi kapi jam jona, yagi khod biji jona, yagi yen jona, uter bagai habe, oh jisubi, idon kam yabe, ulom habe uparlok jona, wayan lang regatnya, wakanan lang regatnya. Kami ibu binsanya, oh Yesus bi, ya Rabbi, bagi lang bahapshin rahem, padlong ikon Kristan, apa kan yang parish jadi, Khubor do ini, ai bor ai sor me.
Balik hikai hijau kini long pe long pa ia di balik ni baron balik keli. Kublai shpun naga banta balik pa jome yukun sien tu jome. Bat kamta kublai shpun naga banta kinang le paha kecili. Kirang babalan kinang elam kinang dom senyang benhei kila kersiu ini bagi newan. Syagade ka seminar, syagade ka retreat bersisgi. Pemilikai ini yang diiblay bijami. Ya rapi bagian trikan dong laga jom musim. Ya bijing long bersisya jami Jisu. Melong ublay ba ublay halong dok halong snaw. U Emmanuel basyong sa pagi. Ublay syugot rapi. Iyo ma jami habis iye hayi nasem. Kecik cikme cikpa dihadai bagi kun kiti. Kecik jengi bagi syam yame hagajik tuai hagajik pulih kecil di jambi. Kecik jengi hagajik map jengi hagajik kloy jengi bagi tip cucu sepang jeme. Hagajik kloy jengi bagi tuailan. Hagajik kloy jengi bagi sam yame. Banlong di basbun di kiwepan. Ngisa syam yame uji subi. Kerku kedok kena biye ya kinang le bahar bijuni kamtam ya ki neki kena di berwai ya kinong berkret abang badi itu omega kurba ban kunju ikut di juni ban ya baru koi di baladon bentar iki pada di bas apla baru laikut i pada Lucas i pada George Maila ban i pada John Walang kerku kedok iki kenradi but kerku kedok ya ki nong habar koi ki benda ki nong wan bar koi ki yeng isen
iwan ake mata pagsamay rejim rejeki. Kinong yalam Niam Kristan kedong lam mi ingi keri India kilai kendu ha kelumpung ye merjingmut ke Symposium ha kakat pra hadu arpau terik nailor ha Sacred Heart Theological College Auditorium. Kapang pedeng jong kini kelumpung kalong teli melon kidok nuot hau Chris Hearts United in Christ. Reverend Father Dr. Jos Chunkapura SDP Principal ke Sacred Heart Theological College ula ai ke jingkren mat pang halor ke jing temu bokongsan jong kini kelumpung. Umos Reverend Dr. Pioli Lingdo CNI ulalong ukongsan bat ula ai kejingkren halor kejingdon kam tenrai ban tip bat ban sngoto i kejingdon kam markeliang ha kejing im Kristan ha kam yarap para beriu bat ki kam mani blay. Kini kilong ki kam bengiyeng sakhi na kebenta ukris ha kejing teli ula penkut. Ha kini kelempung kam don kanu kejingkren chapang kanu Niam. Henry la pelet jingmut tek tang halor kawe kapang teli melon kidok nuot ha ukris. Laya keren ru iki pang ki bede baka jingken rei ke bamsap habarok ke jing tere jing keta bat ha kalong beriu man beriu. Kumno ban yada ban penkup biang ya kami mariang de ke jing jerngam bat ban pene iki ding ki siej ki klau ki betap bat ke jing tau ba im hang ne slapar thei. Bat kumno ban tem ki plia ding jing ya kenat bat ban penchlur iki pai ba ban mi na laying lasem ban shimenta ki jing jet iki nong mi kmat pai ba. Kinong keren ha kini kelumpung ye merjingmut ki kentup yo most Reverend Thomas Menamparampel SDB. Reverend Dr. Edwin H. Karkongor, Reverend Dr. Bakarmen Nongplo, Secretary KJCLF, Most Reverend John Mulachira, Archbishop of Gauti, Most Reverend Dr. Thomas Pulil, Bishop of Bongaigaon Diocese, Reverend Dr. Mrs. Chakme Marak, Associate Professor at Harding Theological College, Tura, Mr. Alan Brooks, Spokesperson ka United Christian Forum, Gauti, Father Tom Mangath Tuthaze, Secretary for Ecumenism, Northeast India Regional Bishops Conference, Reverend Father Richard Majau, Vicar General of Shillong Archdiocese. Ya kejingkren kulum ha kabakut jang Symposium la aido Reverend Dr. Barnes Mauri, SDP. La penwai kelumpung da kejing kublai sngongo ya baro ke bala penok ha ban pelong ke ni kelumpung ke bajap bat ke bansa ken mau do Reverend Dr. Anthony Kanana Yakal SDP, Registrar of the College. Ka Reverend Sister Dr. Elizabeth Mau, MSMHC, kal ay kajing duway penway, ha ka bakal penpaw kajing sngongo i ublay, ya baro kibladon katiban penurlong ya kini kelumpung, bat ikito kibala pasyat ikisembo berkat bejeliw ha kini kilay sngi. Kasing Samla Catholic St. George Parish Walang, kalapelong ya ka retreat kabalay sngi, ha ka katsan terik, haduk ka katnyo terik unay lor. Da kajing syurhem kisamla nagi sub district beper hapo kani ka parish kilawan shimenta kani ka retreat da kajing syurhem balat sans pa nyongut kisamla kan thai bat chinrang kilawan shimenta kani ka retreat. Professor Albert Nongrum nonghikai ka St. Anthony's College ulalong nonghikai bat nong batay bat tibet kani ka lumpung ya kendo lang jong kisamla ha kini kilay sngi kathi. Nalor Professor Albert ka Reverend Sister Biobia Sindrem bat ubabu Martin Leting kila pasyat jing tip syuk ha ki babun ki pang jang katin ublay. Kapang pedeng ha kani ka retreat ki samla kalong kiar na ki kambas niu ki bawan ling shop ha kani ka juk. Ha ka khat niu terik unay lor ha ka session jong Professor Albert kablas dang ha ka por prabaji min step ulas neng lakrawi ki kena samla bikin nong ki basmat basting ban puli testai ka katin jong blay. Namar ladang ilong ki bajay tu ban puli ka katin ublay, bun ba ka jing penchoy kin wan ling shop bat telep ik jing mut jing perkat, ha ka jing em ka jongi. Ula kersiu ru ik samla bikin ya jan baha bat ublay bat kabalang, bat ki kam mensim, kenang ban yo ik jing suk bat jing tengen hala ka mensim.
Haka no pai sengi la pelong ye kejing doi riu blay but la bot sedaka mas bakut. Haka balapin minta do assistant parish priest Reverend Father Edmund Carson Tew, spiritual youth director Rengkat parish priest Reverend Father Philip Linkoy. Mesti ông mereka. Ni pa bing suatu la lagi pentu igiwe ban snap ke ping ke jong blay ni ru mi de pa. Ke mau jada mo. Tagara piwan ni ken mau la sya ni dan ha blay u blay unu bishar ye phi rengkat nam ki parro jong pi u blay bishar maru ye pi. Ban dei mo tagara mangna ba pi ha ban suatu ban pini mi ko jong men sim nganu na ban syariah ai parro jong ai mi jong ai pa jong ne ha ban syariah pe anu Aladi, boleh, agak jadi ini seni jumlah berbeda. Ini adalah ini kejisu, ini demi kejisu, ini semua demi kejisu. Minta nama bersama hidup jangan berpindah ke bensin juga. Kerana nama orang ini mau bersubah berdiam dengan berdoai. Lalu mana ini berdoai, lalu mana ini berpuli ke baik berjati ke jomblay, kamu hidup jangan itu lah penyerapnya. Ilatan berkitu. Kerana ilatan berkitu. Henry kerjanya kita ahi. Hak mancium kejikit klik hala. Tak ada mahu kita klik. Pihak mancium kejikit klik mentah. Hatu biko alit sebenarnya biko alit setuju. Biko alit sebenarnya. Boleh. Mana boleh apa ni? Mana boleh? Berpijak belaju. Ngerti dan katrik. Ukua balik sebenarnya boleh. Mukti ni kelucu. Boleh mukti kelucu. Siap tendra, siap tang, siap sang, pun siap sang do. Tidak kita ukua balik sebenarnya. Mending tu kuat balik dengan roh yang Yesus, berilmu Yesus, mencongkar dengan Yesus, bandar dengan Yesus. Lalu kata ni, orang lain siapa yang nampak Yesus biar baik. Nombor kali mengiti pada dia kan, duja. Kata kita tahu, ngah berpi ni ikuat balik siapa ni. Hari berapa kerja mencumpi minta, kagum kau mencumpi, kita kenal yang berpi, ya minta. Himpoi siapa ni? Lebih kenal kan, dua yang minta siap no. Dikenal yang berpuluh sebenarnya? Ya. Terkadang harus orang itu sama nabi ini. Kali kemet, kali misalnya kali apa? Kali kemet misal? Hadu mentah. Pikir bah, pisumar bahaya kali itu. Ya kemet simnya kemet. Sukai mentah pisah awai sah, shalom. Tiga kayim, terai jogi bagan hang ni bawa. Shalom dai pi maramot ang kasi pi repair pi ai ronga pi sar pi nikota kani ka yin ka jong pi pat hang ni bo wala pi jusu mareka mo pi ju repair ka mo jing kham rula jot lut jing hang yin rula pat lut ki yin mo rong la du lut la ka gibril pi pi kum ta ki dong pi dei babi ni ki basta babi namar bale ye ka yin chong ne ka yin permanent jong pi sumar ndai sumar ka ai temporary. Roh demi Yesus. Yesus roh demi Yesus. Ni roh demi mensim aku. Ni roh demi mensim aku. Tublay shibun mensim aku. Tublay shibun mensim aku. Tublay shibun mensim aku. Agni ko tu ni kapal lagi kemat ke jauh ni baru. Yang kerbat ublay un penikam du yang Yuhu saya simpan. Bagi duai bakabor ke jom mensim aku kan kata yang ada di kan penggalai ke doa ke mensim ke jom ni bahkan bertema yang ke jom ke salah beda. Niwan ang ni banwa chua ublay. Baru kata le si agi sengi kini kisngi jom usna balale usna kisngi yang balale jom usna ilawat. Ia Gibril berkecil subha coba berteh. Berutran kuat yang pada pi nadu mencismi, hadu mentakismi, penginwan ingkong shuayo. Penkendok sepang kau, penkendok sepang kau, penkendok sepang kajing bisa, lu mensim jombe. Penkendok sepang kau, penkendok sepang kau, penkendok sepang kajing bisa, lu mensim jombe.
Khubor Khubor dalam jomi Ukres Usensha Ukres Usensha Coba jemput Presiden Ukres Usensha Coba jemput Hakasngi utrai kata kakat niu terik syaban pelong yang kemas bekut ladon ke organizing committee jong kesenjuk samla Catholic Nativity Parish mau kerwat apok kejingilam usamla Wellborn Snaitang bat clever thong ni kila ai kawi kejing hikai shapang ke shongkha kena ling by Dr. D Yau Pnyau I Dr. Lekentu ken pa mi ki kun samla jong ke sub district banyak ya kelinti kejing sngau thu Kalong ke besyit rem haduk kata-kata namar babarok ki nyau teli ki balang shnong ki bahak bapok ni ke sub district penting diwa kilawan bani shimenta pura hakani kelak jingikai. Wat ladai bani ya linti kejat deki kenta ru kim kenya ke jingai bat ke jing bambiang ke surok. Henry kilawan kelut mensim ban yerok ban sngongu ya ublay. Ki kun samla kila yo ru kalat ban penyesuk ya ladai bat ublay ha ke sakramen jing penyesuk lingba ke jingerap lang jong I Father George jong ke Saint Xavier College Ot. Ya kamas bakut lepin menta de Reverend Father John Bok Jirwa kum iling dok kongsan ha ketiga sengi bat hadin kamas bakut ladon sekejing ais ngobhai ki kat tu kat ningut ki nongket kam jong kesing. Kumbang ong dei. Ini ka kumbang ong dei ka Kamtam kakan thei mo ngana man kakan thei kaban kha mo kakan thei kaban pun kaban kha te ngan karan hakan yang kakan thei POE ba PGOE ba ki kena PGOE apa ki kena ki syaduna snam PGOE ya kata man kapor dai takadang miju kajiban kani ka program hakaba ni aya ki dawai snam ha school ba ni aya ki dawai dawai we ru haki school bat haki kena samla ti kawai nomor ba kadang kecing dawa kumbang ong ne ba kadang kecing dawa yang jokomet pat kamet tempat long develop tempat da wandur duk kata mo kamet kamdei tak kajing becik perkat hendrai kamet kapat ru tempat da long tempat da long develop mo kadang kam ya kijung dan kampung yang kasnam kum yang kibet kenen di baper nang tan lalor ba kamet kadang dawa kadang pun hijung duna kamet lalor ba kataru sak kajing armet hentang lele tegal kam pila sotohi nama kata kadang duna hendrai sa armet hihaban aibam kakami kaban aibam sei kulung uyo jingbam nak kami bat lada kakami hi kampat kadang hab ban hisan mo kampat biang te katakan kita ki vitamin kita ki senam kita ki mineral baru hakok kamet kampat biang di takadau kadang kata kinya kamet kapham but mende takata but kawai kadai kata senam kawai pat pi habaki ting kani ka jing ya happening I we kun kani ka jing ya janro kani ro kadi ka we ka ta bhaya ka me ka phajo ka kan the namar ba kumbang ong ba kadang khantam ikhna namar kadang dei ha ka jing he jing san ndai impat da he da san pha te ndai sa ka jing armet te phila so thu hi athai phila so thu hi dei ya kata namar pi haban aibam ya la de pi hab aibam ikon ro te kandan beka
kan don bekte ka jing kata ya kamet ka phat te dei na kata kadaw ki jis pensyur ba ki dei bet ban wan ban check up man ka por kamtam kani perthai ka banta ka ba ki health department ba ki wei department repair ia le ya ka ban pen sopu ya ki dei haki snong ki thau haki breu baro andre pade balai pade kadang don hi kanika early marriage balai pade mo kadang don hadu mentah kanika early marriage ika wei ka daw ka ba katkung ka jinglap kalong ki don katu kan ni ki daw ka wei kata ka illiteracy lali ibom haba kimlet bomlet school mo nang ta pade ka eksperimen nomor kitna somla kidang don hakata ka stage kidang don hakata ka ba ki kwa ya kidang don ni kata ka laban ong dang shek asnam dang kwa hi ban dang kwa ban eksperimen ka wei pade ka de kata ka peer pressure lani ka jingya kendo ya ki perlok tiba leksi ki bachelor ban yalang sama kamkolai ban shongkha kamkolai ti nangta ki wei pade ki dan kini ki custom and tradition ti menha dang hakini ki khendiat ngadang I ka wei ka YouTube channel hakaba ka bachelor ya ki khna ban shongkha kolai ti watlada ka an ka te ban ong ban jute ban shong ka khoi na kidang don hi kini ki kidang don hi ha po ka ri India jongi ha ki banta ki ba pher jong ki wei pa ki jela ki badai ha po ka ri India ki badai ro ki dang ha kham ha ki kentong ken shrot mo kidang ya kanika jing shong ka khoi nang ta ka social media nang ta ka wei pade broken family nani ka jimbom dan kita ki ba la ban kum ki lesi kim don ye ki kemik pa kim don ye ki ba halor ki ban hikay ki ban yalam ye ki hakata kalenti ti nang ta pade ka wei ka daw no kata ka school drop out ti ngakwa Jing kenduk lang jong kilong kemi long kpa bat kinu hikai ke school Saint Mary's Rangblang parish pashi Saint Chisnam kalalong haka arpo trek nai lor arjar arpulai bani peleu jing mut lang kilong kemi kilong kpa bat kinu hikai na kebenta jing kena school baro kibawan hakate ke school hakate ke sngi ladon rengkat lang I parish priest ke parish I Father Edmund Lakra I Father Jeffrey Kharkungor I Sister Kanrisha thank you I Sister Carmela Merthong bat baro kinu hikai Lasdang ye kini ke meeting da ke bapelong ye ke jing duai kum ke jing sedang bat ke jing panbor no mensi mekhoi chwaban ye thir jing mut lang syapang ke jing don kam baro hagate ke sngi Namarkum kitni pa kiaru tia lagute. Kaka koi ke por bansi westo. Kata kajingya wat lang ya kata ka wave lang ya kata kalindi mga mabi ka school di baro ka way ka kwa kanyayana. Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta na kajo. Pada iway iklet ya katamam jubi nada pilot iklet pan connect pa katu ka office kala basam kata kajing takho lani kata kajing lek ka bam biang kala Hari Ketal anak rehat school Kendala Syamba Dikun Ki kete Di pakum di play Namarkum kitni pa kiaru tia lagute. Kaka koi ke por bansi westo. kata kajingya wat lang ya kata ka wave lang ya kata kalindi mga mabi ka school di baro ka way ka kwa kanyayana. Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta na kajo. Pada iway iklet ya katamam jubi nada pilot iklet pan connect pa katu ka office kala basam kata kajing takho lani kata kajing lek ka bam biang kala Hari Ketal anak rehat school
Kun kawasyan ki kun ki kete ki pitik pa kum ti play. Dewan kandang yang terjadi di pulau di principal bagi kewajiban rugi orang father itu yang bagi tuan lawan rugi kena dan hari di kena hamdam habani patya pi dewan wan habani ayen di jingtip nang bagi kon jompi munsin hari ini agamai bangla don humi wa Omi ipana de ime jompi bangwan kandu Ramadan banyak kan sepang ikut dengan tangsleng tentang hilang iklan le semua Bat dakini ki Khubor ngila poi siya kabakot jang kini ka Thup Khubor. Ni ay ka jing kuble yepi baro bapin kot pin kelan bat ngi kerpat yepi bala dadon ki Khubor bajah ki parish ni kishnong jang pi bapin pa ni pin tip syangi haute number ubadon ha ka screen jang pi kenang mengindang la ban penmi man katayo ki Khubor Niam kejela. Kuble shibon ublei ungur khu yepi. Kuble pi baro nakadon Bosco Media Network Yuan Ra Shapi ki Khubor Niam kejela jong katayo balai jong benai nailur arajar arpulai. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Garutrit besisngi kilong kmi long pa parish nong mensong. Penlong Symposium yemir jingmut ki balang Kristan Sacred Heart Theological College. Shitrhem garutrit ki kun samla ka balang Catholic Walang. Bat penkut ikon samla ke sub-district Penden Diwa ia ke seminar balai sengi. Bat mentang in pa syagi Khubor bakam benya. Balat sans pa angut kilong kmi long pa kilawan syag retreat basisngi ha Sacred Heart Shrine Parish nong mensong ha ka kat nyau trik nailur arhajar arpulai. Hakani kesngi Reverend Father Pascal Lingdor Parish Priest ulasa mi kisembo jing perkat chpang ketin ublei hakilong kemi long pa halor kapang wat ding namar utrai udon barbor bat pi lapin chong shit bat pinchngan hakate kesngi de ki jing rwai shok mensim ki balangam shigdo not bat jing mut jing perkat jang kilong kemi long pa hakate kesngi Hadin kini ke retreat lapin bot sedaka jingya bam jalang kum shiyeng shisem balapin kre bat ais ngobha da uba omega kurba namar bisu.
Oh Jisu bi idon kam ni lom me upar lok jona wayan lang rekatna waknen lang rekatna tangami ibu binsanya oh Jisu bi ya rami bagi lang bahapshin rahem panong ikon Kristan apo ka ni kapare siya ni Khubor do ini ay bor ay stor me care to die me bagi kecil dan men hati percaya dan Maria ucapkan dan syakriya Ladau play ko na kalian jona manu persyayana la iki baro tau basyan boryana kami putrai awat jekari ala jiki to pelajana waksha panjaburam la bakayi kesem jona ngin syakri tam yau prai na bapiyeng sem jona ngin syakri tam yau prai kami prai awat janari ala jiki tupulai jana waksha banja puram dan bersyat dijingkit jana hau prai kun kersyan jana kumsyak pangantelon Hansanya si Junong hau prai Aba ulong Ubau siang pada Junong Ko jisubi na iye jeme Ko jisubi na sanya hame Ko jisubi berku kerdo ini Aai jelon hame Upe kecengom hame Yang yin kesem jona Lagi kami jam jona, lagi khut kiki jona, lagi yan jona. Uber kota imami, oh jisubi, idon kam yami, ulong mami uparlok jona, wayan lang rekatnya, wakmen lang rekatnya, tangami ibu binsanya, oh jisubi, irami bagi lang bahapshin rahem panong ikon Kristan apo ka ni kapare siya ni Khubor do ini ay bor ay stor me Oh
Kirang babalan, kinong elam, kinong lom senyang banhei, kila kersiu ini paginawan, siya gani ka seminar, siya gani ka retreat bersiswi. Pemilikai ini iplay bijami. Ya rapi bagian dong laga jom musim. Ya gani long bersisya jami jisu. Melong uplay bagian uplay kalong dok long snaw. U Emmanuel wa shong sa lagi le shi god na bi ni yo ma de be ha de ye ha ye na sam ke ji ye shi me shi pa ni de ba ki ko ti ke ji ye jing ye ba ngi shem ya me ha de shi duai ha ke ji pule ye ti ni chong ni ke ji ye jing ye ji ma e ke ji ha ji kloi jing ye ba ngi tip chu chu pang ji me ha ke ji kloi jing ye ba de duai lang Hagi kloi ni benda sam me ban long bi basbon di we pan ni sa shem me ku jisu bi ke ku do kana bi ya ki nang le bahar bi ni kam tam ya ki ne ki khana ki barwai ya ki nong perfect bam badi itu omega kurba ban ku ju ki kun ti shi ban ya bar ko ki baladon betar Iki pada di bas apla baru laikut, I pada Lucas, I pada George Maila, but I pada John Walang, kerku kedok iki kenradi but kerku kedok ya ki nong habar koi ki bentar, ki nong wan bar koi ki yang isen.
Kinong yalam Niam Kristan kedong lam mi ingi keri India, kilai kendu ha kelempung yemir jingmut ke Symposium, ha kakat pra hadu arpau terik nailor, ha Sacred Heart Theological College Auditorium. Kapang pedeng jong kini kelempung kalong, teli melon kidok nuot hau Chris, Hearts United in Christ. Reverend Father Dr. Jos Chunkapura, SDP, Principal ke Sacred Heart Theological College, ulai ke jingkren mat pang halor ke jingtemu bokongsan jong kini kelempung. Umos Reverend Dr. Pioli Lingdo, CNI, ulalong ukongsan bat ulai ke jingkren halor ke jingdon kam tenrai ban tip bat ban sngoto i ke jingdon kam markeliang ha ke jing Kristan, ha ke kam yerap para beriu bat ki kam mani blay. Kini kilong kikam bengiyeng sakhi na kebenta ukris ha kejing teli ula penkut. Ha kini kelempung kamdan kanu ke jingkren chapang kanu ke Niam. Henry la pelet jingmut tek tang halor ke wei kapang teli melon ke dok nuot ha ukris. Laya keren ru iki pang ke bede ke jingken rei ke bamsap habarok ke jing tere jing ketak bat ha kelong beriu man beriu. Kumno ban yada ban penkup biang ya ke mei mariang de ke jing jerngam bat ban pene ki ding ke sej ki klau ki betap bat ke jing thau ba em hang ne slapar thei. Berkumno bantem ki plia ding jing ya kenat bat ban penchlur ki pai ba ban mi na layeng la sem ban shimenta ki jing jet ki nong mi kmat pai ba kinong kren ha kini kelumpung ye merjing mot ki kentup yo most Reverend Thomas Menam Parampel SDB, Reverend Dr. Edwin H. Karkongor, Reverend Dr. Bakarmen Nongplo Secretary KJCLF, Most Reverend John Mulachira Archbishop of Gauti, Most Reverend Dr. Thomas Pulil, Bishop of Bongaigaon Diocese, Reverend Dr. Mrs. Chakme Marak, Associate Professor at Harding Theological College, Tura, Mr. Alan Brooks, Spokesperson for United Christian Forum, Gauti, Father Tom Mangath Tuthaze, Secretary for Ecumenism, Northeast India Regional Bishops Conference, Reverend Father Richard Majau, Vicar General of Shillong Archdiocese. Ya ke jingkren kelum ha ke bakut jang ke Symposium la aido Reverend Dr. Barnes Mauri SDB. La penwai ke lempung da ke jing kublai sngongo ya baro ke bala penok bha ban pelong ke ni lempung ke bajap bat ke bansa ken mau do Reverend Dr. Anthony Kanana Yakal SDB, Registrar of the College. Ke Reverend Sister Dr. Elizabeth Mau MSMHC kal ai ke jing duai penwai ha ke bakal penpau ke jing sngongo ya ublai ya baro ke bala don ketiban pen urlong ya ke ni lempung bat itu ke bala pasyat ke sembok berkat berjeliu ha kini ke lai sngi. Keseng Samla Catholic St. George Parish Walang ke lepelong ya ke retreat ke balai sngi ha ke kat santerik haduk ke kat niu terik unai lor. Da ke jing syurhem ki Samla nagi sub district beper apok ke ni ke parish kilawan shimenta ke ni ke retreat da ke jing syurhem. Balat sanspa nyungut ki Samla ken thai bat chinrang kilawan shimenta ke ni ke retreat. Professor Albert Nongrum nonghikai ke St. Anthony's College ulalong nonghikai bat nong batai bat tibet ha ke ni ke lempung ya kenduk lang jong ki Samla ha ke ni ke lai sngi ke thi. Nalor Professor Albert ke Reverend Sister Biobia Sindrem bat ubabu Martin Leting kila pasyat jing tip syuk ha ki babun ki pang jong ketin ublay. Kapang pedeng ha ke ni ke retreat ki Samla kalong kiarna ki kambas niu ki bawan ling shop ha ke ni ke juk. Ha ke kat niu terik unai lor ha ke session jong Professor Albert ke belas dang ha ke por prabaji min step ulas neng lakrawi ki kena Samla bikin nong ki basmat basting ban puli testai ke ketin jong blay. Namar ladang ilong ki bajai tu ban puli ke ketin ublay bun bak ke jing penchoy kin wan ling shop bat telep ke jing mut jing perkat ha ke jing em ke jongi. Ula kersiu ru iki Samla bikin ya jan baha bat ublay bat kebalang bat ki kam mensim kenang ban yo ke jing suk bat jing tengen hala ke mensim. Ha ke nok pai sngi la pelong ke jing dwai riu blay bat labut sedaka mas bakut ha ke balapin menta do Assistant Parish Priest Reverend Father Edmund Carson Tew, Spiritual Youth Director Rengkat Parish Priest Reverend Father Philip Linkoy. Mình xin ông ta mê Mo, ni pa yung sutu na lagi pentuk ikiwe, ban snap ke ping gedung blay, ni rumi de pok. Mo, kemau kata mo, terkadang piwan ni kemau, la syar ni dan apa dek, ublay unu bishar, ya pi rekat nak pergi parok joki, ublay bishar maru ya pi. Mo, badai mo terkadang mana pergi haban sutu, ban pening mo jom mensim, nganu nak ban syariah, parok jom ai, ni jom ai pa jom, ini haban syariah pe anu. Aladi, boleh, agak ini kisah jauh berbeda. Ini adalah ini kejisu, ini demi kejisu, ini semua ini kejisu. Minta nama pensyariah hilap jangan berpindah dengan sim jangan. Kerana nama orang ini mau bar subhaba beriarap yang berduai. Lalu mana ini berduai
Dalam mana ini mempuni kebaik bercetin ke jom belai, kamu ilah kena itu lah penyerapnya. Ilah tak berkentu. Kenapa? Ilah tak berkentu. Hendak kerjanya ke jom ahi, ngahap mancium ke jikit klik hana. Tak kena mau pergi ke klik, pihak mancium ke jikit klik mentah. Hatu biko alit sebenarnya, biko alit seduja. Biko alit sebenarnya, belai, mana belai belai. Mana belai. Berpijak belaju. Ngapain dan katrik? Ukua balik cabaran balik nak tinggi ke lucu. Balik nak dia baru lucu siap tendra siap tang siap sang pun siap sang do. Tidak kita ukua balik cabaran. Mending ukua balik benyero yo Jisu ben yo Jisu ben congkar yo Jisu bandar ben Jisu. Lalu kata ni oleh cabaran nombor Jisu biar baik. Nombor balik begitu palang ya ka lucu. Kata kita tahu ngang pergi le ikua balik cabaran. Hari berapa kerja muncul pergi mentah. Kagum ke kau main macam ni, kita kenal yang lebih ya benda. Himpun siapa ni? Lebih dikenal kan? Dua yang kita siap no. Dikenal yang lebih siapa ni? Ya. Terkadang masuk orang itu sama abi ya. Kali komen, kali misalnya kan siap no. Kali kepada misal. Hadu mentah. Pikir bah, pisumar bah ya kali tak. Ya kemen sini kemen. Sukai minta pisah awai sah, shalom. Tidak keyin, terai jogi bagan hang di bawah. Sah shalom deh, pi maram mana kasih pi repair, pi air rongga, pi sar pi berkota. Kini keyin kejauh pi bat hang di bawah lah, pi jusu mereka. Mo, pi juru repair mereka. Mo, jingkang rula, jod lut, jingkang yer rula, pat lut kiyer. Mo, rong rula, du lut. Laka Jibril pi kum tak kita pi dei babiye ni kita start. Babi ni besar, babi nama mana? Ya kain cium ni, kain permainan cium film sumar, mereka sumar kain temporary. Hello, Jisu. Nisrobo imig Jisu. Nyero imig mensim aku. Nyero imig mensim aku. Kublay shibon ku mensim aku. Kublay shibon ku mensim aku. Kublay shibon ku mensim aku. Agni ko photo ni kapal lagi kemat ke jauh paro. Yang kerbat u blay un penikam du yang yuhu say sinpat. Pagi duai bakabor ke jauh sim aku kan kata yang abdi kan pengalai ke doa ke pensim ke jauh ni. Bahkan bertema yang ke jauh ke jauh ko salah beda. Nyawan ang ni banwa chua yu blay. Baros kata le si agi sngi kini kisngi jauh usna balale. Usnam isenggia malai jung usnam ilawat ya Jibril pada kecik subha cakap ke berteh perutran kuat yang pada pi nadu kecik sengi adu mata kesni penginwat ingkong shuayo penkendong syapang kau penkendong syapang kau penkendong syapang kajing bisa Lu mensim jong me Penkendung syapang kau Penkendung syapang kau Penkendung syapang kau Penkendung syapang kajing bisa Penkendung syapang kajing bisa Lu mensim jong me
Usencha, Chris, Usencha, Shalom Jugu. Hakasngi utrai kata kakat niu terik syaban pelong yang kemas bekut ladon ke organizing committee jong kesenjuk samla Catholic Nativity Parish mau kerwat apok kejingilam usamla Wellborn Snaitang bat clever thong ni kila ai kawi kejingikai shapang kesong kha kena lingbai Dr. D Yau Pnyau I Dr. Lekentu ken pa mi ki kun samla jong sub district banyak kelinti kejing ngong thu Kalong ke besyit rem haduk kata-kata namar babarok ki nyau teli ki balang shnong ki bahak bapok ni ke sub district pending diwa kilawan bani shimenta pura hakani kala jingikai. Wat ladai bani ya linti kejat deki kenta ru kim kenya ke jingjingai bat ke jing bambiang ke surok. Henry kilawan kelut mensim ban yerok ban sngongu ya ublei. Ki kun samla kila yo ru kalat ban penyesuk ya ladai bat ublei ha ke sakramen jing penyesuk lingba ke jingerap lang jong I Father George jong ke St. Xavier College Ot. Ya kamas bakut lepen menta de Reverend Padar Don Bok Jirwa kum iling dok kongsan ha ketiga sengi bat hadin kamas bakut ladon sekejing ais ngobhai ki kat tu kat ningut ki nongket kam jong kesing. Kumbang ong dei. Ini ka kumbang ong dei ka Kamtam kakan teh mo ngana man kakan teh kaban kha mo kakan teh kaban pun kaban kha de ngan karan kakan yang cikan teh POE ba PGOE ba ki kena PGOE apa ki kena ki syaduna snam PGOE ya kata man kapor dai takadang miju kajidan kani ka program hakaba ni ayah ki dawai snam hadi school ba ni ayah ki dawai ki dawai wi ru haki school bat haki kena samla di kawai nomor ba kadang dor kecing dawa kumbang ong ne ba kadang dor kecing dawa kadang jo kamet kapat kamet kapat tempat long develop tempat da wandur hidup kata mo kamet kamdei tang kajing becik perkat hendrai kamet kapat ru tempat da long tempat da long develop mo kadang dor kam ya kijung dan kampung yang kasnam kum yang hidup keren di baper nang tan nalor ba kamet kadang dawa kadang pun hijung duna kamet nalor ba kataru sak kajing armet hentang lele tegal kam pila sotohi nama kata kadang duna hendrai sa armet hihaban aibam kakmi kaban aibam sei kulung uyo jingbam nak kami bat lada kakmi hi kampat kadang hab ban hisan mo kampat biang te kata kita ki vitamin kita ki senam kita ki minerals baru hakok kamet kampat biang di takadau kadang kata kinya kamet kapham but mende takata but kawai kadai kata senam kawai pat pi habaki ting kani ka jing ya happening I we kun kani ka jing ya janro kani ro kadi ka we ka ta bhaya ka me ka phajo ka kan the namar ba kumbang ong ba kadang khamtam ikna namar kadang dei ha ka jing he jing san hendai impat da he da san pha te hendai sa ka jing armet te pila so thu hi athai pila so thu hi dei ya kata namar pi haban aibam ya ladi pi hab aibam ikun ro te kandan bet te ka jing kata ya kamet ka phat te dei na kata kada I just pensioner ba ki dei bet ban wan ban check up man ka por khamtam kani perthai ka ban ta ka ba ki health department ba ki wei department repair Iale ya kaban pensothu ya kini haki snong ki thau haki breu baro andre pade balai pade kadang don hi kanika early marriage balai pade mo kadang don hadu
haduk mentah kan nika early marriage. Ika we ka daw ka ba katong ka jinglap kalong ki dan katu kan ni kita ni daw ka we kata ka illiteracy lali ibom haba kimnek bomnek school mo nang ta pade ka eksperimen nomor kita samla kidang dan hakata ka stage kidang dan hakata ka baki kwa ya kidang dan ni kata ka laban ong dang shek asnam dang kwa hi ban dang kwa ban eksperimen kawai pade ka de kata ka peer pressure lani ka jingya kendo ya ki perlok tiba leksi ki bachelor ban yalang sama kamkolai ban shongkha kamkolai ti nangta ki wai pade ki dan kini ki custom and tradition ti menha dang hakini ki kendiat ngadang i ka wai ka YouTube channel hakaba ka bachelor ya ki kena ban shongkha kolai ti watlada ka an ka te ban ong ban jute ban shongkha kolai hingga kidang dan hi kini ki kidang dan hi hapo ka ri India jungi ha ki banta ki baper joka joki ki wai pati jela ki badai hapo ka ri India ki badai ro ki dang ha kham ha ki kentong pensurot mo kidang ya dia kan nika jing shongkha kolai nang ta ka social media nang ta ka kawai pada broken family nani ka jimbom dan kita ki ba la ban kum ki lesi kim dan ki kemi pa kim dan ki ba halor ki ban hikaya ki ban yalam ki hakata kalenti ti nang ta pada kawai ka daw long kata ka school drop out ti ngakwa Jing kenduk lang jong kilong kemi long kpa bat kinu hikai ke school St Mary's Rangblang parish pashi St Chisnam kalalong haka arpau terik nai luar arajar arpulai bani peleu jing mut lang kilong kpa bat kinu hikai na kebenta jong kena school baro kibawan haka ke school haka te sngi ladon rengkat lang I parish priest ke parish I Father Edmund Lakra I Father Jeffrey Karkungor I Sister Kanrisha thank you I Sister Carmela Merthong bat baro kinu hikai Lasdang ye kini ke meeting dah ke bapelong ye ke jing duai kum ke jing sedang bat ke jing panbor no mensi bekhuat chwaban ye thir jing mut lang syapang ke jing don kam baro hagate ke sengi Namarkum kitni pa kiaru tia lagute kaka koi ke por bansi westo kata ka jing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata ka lendi mga mabi ka school ni baro ka way ka kwa kanya na Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta na kejo. Pada ada iway iklet ya kakamam jadi nada pilot iklet pan connect pan ke office kala pasal kata kacing takut lani kata kacing lek ke pembiang kala hari kesal anak rehat school Kendala syamba Kikun Kikete Kipitik wakum tiklay Namarkum kitni pa kiaru tia lagute kaka koi ke por bansi westo kata kacing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata ka lendi mga mabi ka school ni baro ka way ka kwa kanya na Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta na kejo. Pada ada iway iklet ya kakamam jadi nada pilot iklet pan connect pan ke office kala pasal kata kacing takut lani kata kacing lek ke pembiang kala hari kesal anak rehat school Kendala syamba Kikun Kikete Kipitik wakum tiklay Mendeban kandang yang terjadi Burong bagi principal bagi kewajiban rugi on father ke through yang bagi betul lawan rugi kena
เป็นพาเรียกถึงนะคำตั้มทำไมเนี่ยพอดเทียพีเด็กบางวันทำไมเนี่ยไอ้เนี่ยจริงๆต้องบางคนจงพิคนสิ้นหายที่อาบน้ำบางละโดนทำมีวะOm ini pada ini jom pi bangun kenduk Ramadan banyak kan sepang ikut tentang 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 ni nak kita lihat semua Bat dakini ki Khubor ngi lapoi syakabakut jang kini ke Thup Khubor. Ni ai ke jing Khuble ye pi baro ba pin kot pin kelan bat ngi kerpat ye pi bala dadon ki Khubor bajah ki parish ni ki snong jang pi ba pin pha ni pin tip syangi ha utai number ubadon ha ka screen jang pi kenang mengindang la ban pin ni man katayo ye ki Khubor Niam ke jela. Khuble shibon ublei ungur khu ye pi. Khuble pi baro nakadon Bosco Media Network Yuan Ra Shapi ki Khubor Niam kejela jong katayo balai jong benai nailur arajar arpulai. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Karutrit besisngi kilong kemi long kpa parish nong mensong. Penlong Symposium yemir jingmut ki balang Kristan Sacred Heart Theological College. Shitrhem karutrit ki kun samla ka balang Catholic Walang. Bat penkut ki kun samla ke sub-district Penden Diwa ia ke seminar balai sengi. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Balat san spa angut kilong kemi long kpa kilawan syag retreat besisngi ha Sacred Heart Shrine Parish nong mensong ha ka khat nyau trik nailur arhajar arpulai. Hakini kesngi Reverend Father Pascal Lingdor Parish Priest ulasami ki sembo jing perkat chpang kaktin ublei hakilong kemi long kpa halor kapang wat ding namar utrai udon barbor bat pi lapin chong shit bat pinchingan hakate kesngi de ki jing rwai shok mensim ki balangam shigidok not bat jing mut jing perkat jang kilong kemi long kpa hakate kesngi Hadin kini ke retreat lapin bot sedaka jinya bam jalang kum shiyeng chisem balapin kre bat ais ngobha da uba omega kurba namar bisu. Bagaimana bahasa rahim, bagaimana ikut Kristan, apa kan yang parish jadi
Khubor ini ai bor ai sor mami ker kudai mami Khubor ini ai bor ai sor mami Inside
ai ini lembaga ini cinceli paper buah macuni lembaga ini kai hijau ini long pe long pa ia di begini baru lembaga cinceli kublai shibun naga baca bagi pa jami yukan sin tu jami bat kamdam kublai shibun naga baca kinang lepaha kecili kirang babalan kinang yalam kinang lom senyang benhei kila kersiu ini beginiwan syagade ka seminar syagade ka retreat bersiswi pemilikai ini di play kijami ya rapi bagian tiga dong laga jom musim ya begin long bersisya jami jisu melong play bagem play halong dok long snar u Emmanuel wa shom sa lagi play shibot rabi iyo ma de me hari ye hari nasam kaji ye chikme chikpa de de bagi kon kiti kaji ye jungi bagi shem ya me hari tuai hari pule kiti de jami kaji ye jungi kaji map e jungi hari kloi jungi bagi tip chuchu spang jami hari kloi jungi bagi tuailan hari kloi jungi bagi sam me banlong di basbon di wepan ni sa shem me tu jisu bi kerku kendo kena bi ya kinang le bahar bi kamtam ya ki neki khana bi berwai ya kinong perkret abang badi itu omega kurba ban kunju ikut di jumi ban ya baru kau di baladon bentar ini pada di mas apla baru lainut i pada Lucas i pada George Maila but i pada John Walang kerku kedok iki kendradi but kerku kedok ya ki nong haber koi ki bentar ki nong wan bar koi ki yeng isen Ya
Kinong lam Niam Kristan kedong lam ni ingi keri India kilai kendu ha kelempung emerging mut ke Symposium ha kakat pra hadu arpau terik nailor ha Sacred Heart Theological College Auditorium. Kapang pedeng jong kini kelempung kalong teli melon kidok nuot hau Chris Hearts United in Christ. Reverend Father Dr. Jos Chunkapura SDP Principal ke Sacred Heart Theological College ulai ke jingkren mat pang halor ke jing temu bokongsan jong kini kelempung. Umos Reverend Dr. Pioli Lingdo CNI ulalong ukongsan bat ulai ke jingkren halor ke jing don kam tenrai ban tip bat ban sngo tho i ke jing don kam mar keliang ha ke jing im Kristan ha ke kam yerap para beriu bat ki kam mani blay. Kini kilong ki kam bengiyeng sakhi na kebenta ukris ha ke jing teli ula penkut. Ha kini ke lempung kam don kenu ke jingkren chapang kenu ke Niam. Henry la pelet jingmut tek tang halor ke wei kapang teli melon ki do not ha ukris. Laya keren ru iki pang ki bede bekejing kenrei ke bamsap habarok ke jing terai jing ketak bat ha kelong beriu man beriu. Kumno ban yada ban penkup biang ya kami mariang de kejing jerngam bat ban pene iki ding ki sej ki klau ki betap bat kejing thau ba em hangne slapar thai. Bat kumno ban tem ki pliak ding jing ya kenat bat ban penchlur iki pai ba ban mi na laying lasem ban shimenta ki jing jet iki nong mi kmat pai ba. Kinong keren hakani kelempung emerging mut ki kentup yo most Reverend Thomas Menamparampel SDB, Reverend Dr. Edwin H. Karkongor, Reverend Dr. Bakarmen Nongplo, Secretary KJCLF, Most Reverend John Mulachira, Archbishop of Gauti, Most Reverend Dr. Thomas Pulil, Bishop of Bongai Gaon Diocese, Reverend Dr. Mrs. Chakme Marak, Associate Professor at Harding Theological College, Tura, Mr. Alan Brooks, Spokesperson ka United Christian Forum, Gauti, Father Tom Mangath Tuthaze, Secretary for Ecumenism, Northeast India Regional Bishops Conference, Reverend Father Richard Majau, Vicar General of Shillong Archdiocese. Ya ke jingkren kulum ha kabakut jang ke Symposium la aido Reverend Dr. Barnes Mauri, SDB. La penwai ke lempung da ke jing kublai sngongo ya baro ke bala penok bha ban pelong ya ke ni lempung ke bajap bat ke bansa ken mau do Reverend Dr. Anthony Kanana Yakal SDB, Registrar of the College. Ke Reverend Sister Dr. Elizabeth Mau, MSMHC, kal ai ke jing duai penwai, ha ka bakal penpau ke jing sngongo ya ublay, ya barok ke beladon ketiban pen urlong ya ke ni ke lempung, bat ikitu ke bala pasyat ya ke sembok berkat berjeliu ha kini ke lai sengi. Keseng Samla Catholic St. George Parish Walang, ke lepelong ya ke retreat ke balai sengi, ha ke kat santerik, haduk ke kat niu terik unai lor. Da ke jing syurhem ki samla nagi sub district beper rapok kani ka parish kilawan shimenta kani ke retreat da ke jing syurhem balat san spa nyongut ki samla kan thai bat chinrang kilawan shimenta kani ke retreat. Professor Albert Nongrum nong hikai ke St. Anthony's College ulalong nong hikai bat nong batai bat tibet kani ke lempung ya kenduk lang jong ki samla ha kini ke lai sengi ke thi. Nalor Professor Albert ke Reverend Sister Biobia Sindrem bat ubabu Martin Leting kila pasyat jing tip syuk ha ki babun ki pang jang ketin ublay. Kapang pedeng ha kani ke retreat ki samla kalong kiarna ki kambas niu ki bawan ling shop ha kani ke juk. Ha ka khat niu terik unai lor ha ka session jong Professor Albert ka belas dang ha ka por prabaji min step ulas neng lakrawi ki kena samla bikin nong ki basmat pasting ban puli testai ke ketin jong blay. Namar ladang ilong ki bajai tu ban puli ke ketin ublay bun bak ke jing penchoy kin wan ling shop bat telep ki jing mut jing perkat ha ka jing em ke jongi. Ula kersiu ru iki samla bikin ya jan baha bat ublay bat kabalang bat ki kam mensim kenang ban yo ik jing suk bat jing tengen hala ka mensim. Ha ka nok pai sengi la pelong ik jing duai riu blay bat labut sedaka mas bakhot ha ka balapin menta do Western Parish Priest Reverend Father Edmund Carsentiu, Spiritual Youth Director Rengkat Parish Priest Reverend Father Felix Linkoy. Mesin ông ta me mo ni pa dum so tu la ni pentu ki we ban snap ka tin do ble ni ru ni de po mo ke ma ga da mo ta ga piwan ni ken mo la sha ni dan ha ble u ble unu bishar ye bi rekat lam ki par ko jogi u ble bishar maru ye bi mo ba dei mo ta ga ma ba bi ha ban so tu ban pene me go jong men sim nganu na ban sha ai par ko jong ai ni jong ai pa jong na ne ha ban sha ya be hanu Aladi, boleh, agak ini kisah jauh berbeda dengan ya roh ini ke Yesus, ini ke Yesus, ya semua ini ke Yesus. Minta nama mana percaya hilap jangan berpilih dengan sim jangan. Kerana nama orang ini mau bar subhaba beri apa yang bar duai. Lalu mana ini mau duai
Nah, mga ini mempuli ke Bible ke ting ke jong blay, kamu ilang jena itu lah penyerapnya. Ilang tang berkentu. Kenapa? Ilang tang berkentu. Hendai ke jengin ke jong ahi, nah hak ancium ke jigit klik hana. Tak ada mau pergi ke klik, pihak ancium ke jigit klik mentah. Hatu biko alit sebenarnya biko alit setuju. Biko alit sebenarnya, boleh, mana boleh mana? Mana boleh? Berbiaya beradu. Nah, kita dah klik. Ukwa balik sebenarnya balik yang mukti ni dulu jauh. Balik mukti baharu jauh siap tendra, siap tang, siap sang, pun siap sang do. Tidak kita ukwa balik sebenarnya. Mending ukwa balik benyero yo Jisu, ben Jisu, ben congkar ben Jisu, bandar ben Jisu. Lalu kata ni, orang sebenarnya nombor Jisu biar baik, biar baik. Nombor balik begitu balak ya kan? Dujau. Kata kita tahu, ngah pergi le, ikwa balik sebenarnya. Hari berapa kerja jumpi minta. Kakung ke kau beri berjopi, kita kenal dia berjopi, ya benda. Kenapa siapa ni? Tapi kita kenal lah, dua yang kita siap no. Kita kenal dia berjopi siapa ni? Ya. Terkadang seorang itu sama Nabi ya. Kani kamen, kani insanya kani apa no? Kani kamen insa? Hadu mentah, pikir bah, pisumar bah ya kani tak, ya kamen sin ne kamen. Sukai minta bisa awai sah, shalom. Tiga kayin, terai jogi bagan hang ni bawa. Sah shalom dai pi marang marang kasih pi repair, pi air roha, pi sar pi bikota. Kani kayin ke jauh pi bat hang ni bawa lang, pi jusu mereka. Mo, pi juru repair mereka. Mo, jingkang rula, jauh lut, jingkang yen rula, pat lut kiyen. Mo, rong rula, du lut. Laka kibri pi kum tak kita pi dei babi ni kita start. Babi ni besar. Babi nama mana? Ya kain cium ni, kain permainan cium pipim sumar, hendai sumar kain temporary. Hello, Jisu. Yesu, ini Jisu. Nyero ini kemensim aku. Nyero ini kemensim aku. Malaysia pun kemensim aku. Malaysia pun kemensim aku. Malaysia pun kemensim aku. Agli ko porto ni kapal lagi kemat ke jauh ni baru. Yang kerbat ublay un penikam dua yang Yuhu saya simpan. Bagi duai bakabor ke jauh sim aku kan kata yang apa depi kan penggalai ke doa nur ke pensim ke jauh ni bahkan pertama yang kejadian ke jauh ni ko salah beda. Nyawan ang ni banwa cua ublay. Baru kata le si agi sengi kini kisengi jauh usna balale. Usnam iseng dia malalay yung usnam ilawat ia kibriu pada kecil subha coba ke bertai perutran gua yang pada pi nadu kecil sengi adu mata kesni penginwan ningkong shuayo penkendo syapang kau penkendo syapang kau penkendo syapang kajing bisa Lu mensim jong le, penkendo syapang kau, penkendo syapang kau, penkendo syapang kau, penkendo syapang kajing bisa, lu mensim jong le.
Chris, Unsecha, Chris, Unsecha, Shalom Jugu. Hakasngi utrai kata ka khatniu terik syaban pelong e kemas bekut ladon ke organizing committee jong kesenjuk samla Catholic Nativity Parish mau kerwat apok ke jingilam samla Wellborn Snaitang bat clever thong ni kila ai ke we ke jing kai shapang ke shong kha khna ling by Dr. D Yau Pnyau I Dr. Lekentu ken pa mi ki kun samla jong ke sub district banya ya kelinti ke jing ngong thu Kalong ke besyit rem haduk kata-kata namar babarok ki nyau teli ki balang shnong ki bahak papok ke sub district pending diwa kilawan bani Shimentapura hakani kelak jingikai. Wat ladai bani ya linti kejat deki kenta-kentaru kim Kenya ke jingai bat ke jing bambiang ke surok. Henry kilawan kelut mensim ban yerok ban sngongu ya ublay. Ki kun samla kila yo ru kalat ban penyesuk ya ladai bat ublay ha ke sakramen jing penyesuk lingba ke jingerap belang jong I Father George jong ke Saint Xavier College Ot. Ya kamas bakut lepin minta the Reverend Padar Don Bok Jirwa kum iling dok kongsan ha ketiga sengi bat hadin kamas bakut ladon sekejing ais ngobhai ki kat tu kat ningut ki nongket kam jong kesing. Kumbang ong deh. Ini kak kumbang ong deh kak Kamtam kakan thei mo ngana mat kakan thei kaban kha mo kakan thei kaban pun kaban kha te ngan karan kakan yang kakan thei POE ba PGOE ba ki na PGOE apa ki na ki shaduna snam PGOE ya kata man kapor dai takadang niju kajidan kani ka program hakaba ni aya ki dawai snam high school ba ni aya ki dawai dawai we ru haki school bat haki kena samla di kawai nomor ba kadang dok kejing dawa ku bang ong ne ba kadang dok kejing dawa yang jokomet tepat kamet tepat tempat long develop tempat da wandur duk kata mo kamet kamdei tak kejing buat cepat kat hendrai kamet kepat ru tempat da long tempat da long develop mo kadang dok kam ya hijung dan kampung yang kasnam kum yang kibetmen di baper nang tan lor ba kamet kadang dawa kadang pun hijung duna kamet nalor ba kataru sak kajing armet hentang lele tegal kam pila sotohi namar kata kadang duna hendrai sa armet pihaban aibam kakmi kaban aibam sei kulung uyo jingbam nak kami bat lada kakmi hi kampat kadang hab bantisan mo kampat biang teh katakan kita ki vitamin kita ki senam kita ki minerals baru hakok kamet kampat biang di takadau kadang kata kinya kamet kapham but mendei takata but kawai kadai kata senam kawai pat ki habaki ting kani ka jing ya happening I we kun kani ka jing ya janru kani ro kadi ko we ka ta bhaya ka me ka phajo ka kan thei namar ba kumbang ong ba kadang khamtam ikhna namar kadang dei ha ka jing san hendai impat da he da san pha te hendai sa ka jing armet te pila so thu hi athai pila so thu hi dei ya kata namar pi haban aibam ya lade pi hab aibam ikon ro te kandan bet ka jing kata ya kamet ka phat te dei na kata kadaw ijis pensyur baki dei bet ban check up ban kapor khamtam kani perthei ka bamta ka ba ki health department ba ki wei department repair iale ya ka ban pensothu ya ki dei haki snong ki thau haki breu baro andrei balai pade kadang don hi kani ka early marriage balai pade mo kadang don hadu
haduk mentah kan di early marriage. Ikawi ka daw ka ba katong kajinglap kalong ki dan katu kan kita ni daw kawai kata ka illiteracy lali ibom haba kimnek bom net school mo nang ta pade ka eksperimen nomor kena samla kidang dan hakata ka stage kidang dan hakata ka baki kwa ya kidang dan ni kata ka laban ong dang shek kasnam dang kwa hi ban dang kwa ban eksperimen kawai pade ka de kata ka peer pressure lani ka jingya kendo ya ki perlok perjor ki ba lesi ki bachelor ban yalang sama kam koloi ban shongkha kam koloi ti nang ta ki wei pade ki dan ki custom and tradition ti men ha dang ha ki khendiat ngadang I ka wei ka YouTube channel ha ka ba ka bachelor ya ki kena ban shongkha koloi ti wat lada ka an ka te ban ong ban jute ban shongkha koloi na kidang dan hi kini ki kidang dan hi ha po ka ri India jongi ha ki banta ki ba pher joka joki ki wei pa ki jella ki badai ha po ka ri India ki badai ro ki dang ha kham ha ki kentong ken shurot mo kidang ya dia kan nika jing shongkha koloi nang ta ka social media nang ta ka wei pade broken family nani ka jing bom dan kita ki ba la ban kum ki lesi kim dan ki kemi pa kim dan ki ba halor ki ban hikaya ki ban yalam ki ha kata kalenti ti nang ta pade ka wei ka daw long kata ka school drop out ti ngakwa Jing ye kenduk lang jong kilong kemi long kpa bat kinu hikai ke school Saint Mary's Rang Blang parish Pashisin Chisnem kalalong haka arpau trek nai luar arajar arpulai bani peleu jing mut lang kilong kpa bat kinu hikai na kabenta jing kena school baro ki bawan haka te ke school haka te ke sngi ladon rengkat lang I parish priest ka parish I Father Edmund Lakra I Father Jeffrey Karkungor I Sister Kanrisha thank you I Sister Carmela Merthong bat baro kinu hikai Lasdang ye kini ke meeting dah ke bapelong ye ke jing duai kum ke jing sedang bat ke jing panbor no mensi mekhuat shwaban ye thir jing mut lang syapang ke jing don kam baro ha ke sengi Nama kum itni pa kiadu tia lagu te Kaka koi ke por bansi westu Kata ka jing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata ka lendi mga mapi ka school di baro ka wei ka kwa kanya ya na Kido ki pilot ki air hostess ki mayatray ang to kile ya kapenta na jo. Patada iway iklet ya kakamam jubi nada o pilot uklet pan connect pa to ka office kala badlam kata kajing takho lani kata kajing lek kabam biang kala Hari Tekal anak high school Keterasian ki kun ki kete ki pitik pa kum ti play Nama kum itni pa kiadu tia lagu te Kaka koi ke por bansi westu Kata ka jing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata ka lendi mga mapi ka school di baro ka wei ka kwa kanya ya na Kido ki pilot ki air hostess ki mayatray ang to kile ya kapenta na jo. Patada iway iklet ya kakamam jubi nada o pilot uklet pan connect pa to ka office kala badlam kata kajing takho lani kata kajing lek kabam biang kala Hari Tekal anak high school Keterasian ki kun ki kete ki pitik pa kum ti play Mendekan kandang yang terjadi pulang di principal bagi kewajiban rugi on father itu yang bagi tuan lawan rugi kena Terbenhal
ni dikena. Kamtam, apa ni kuat ya pi, dewan wan, apa ni ayam ni, jingtip tong bagi kon jompi. Puntin hari ni abangai bangla don humi wa. Kami ipana di ini jompi bangun kendu Ramadan. Banyak kali sepang ikut tentang 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 ni nak kita lihat semua. Bat da kini gi Khubor ngi lapoi sya kabakut jang kini ke Thup Khubor. Ngi ai ke jing Khuble ye pi baro be pin kot pin klan bat ngi kerpat ye pi baladadon ki Khubor bajah ki parish ni ki snong jang pi be pin pha ni pin tip syangi hau te number ubadon ha ka screen jang pi krang mengindang la ban pin mi man ka tayo ye ki Khubor Niam ke jela. Khuble shibon ublei ungur khu ye pi. Khuble pi baro nakadon Bosco Media Network ngiwan ra shapi ki Khubor Niam kejela jong katayo balai jong benai nailur arajar arpulai. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Karutrit beshisngi kilong kmi long pa parish nong mensong. Penlong Symposium yemir jingwut ki balang Kristan Sacred Heart Theological College. Shitrhem karutrit ki kun samla ka balang Catholic Walang. Bat penkut ikun samla ke sub-district Pinden Diwa ia ke seminar balai sengi. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Balat sans pa angut kilong kmi long pa kilawan syag retreat beshisngi ha Sacred Heart Shrine Parish nong mensong ha ka khat nyau trik nailur arhajar arpulai. Hakini kesngi Reverend Father Pascal Lindot Parish Priest ulasami ki simbok jing perkat chipang keketin ublei haki long kemi long pa halor kapang wat ding namar utrai udon barbor bat pi. Lapin chong shit bat pinchingan hakate kesngi deki jing ruai syok mensim ki balangam shigidok not bat jing mut jing perkat jang ki long kemi long pa hakate kesngi. Hadin kini ke retreat lapin bot sedaka jingya bam jalang kum shiying shisem balapin krek bat ais ngobha da uba omega kurba namar bisu. Bagaimana bahapshin rahem, bagaimana ikut Kristan, apa kan yang parish jadi
Ku berdoa ini, ai bor ai sor mami, ker kudai mami. Bagi kecil dan men hati pertai dan Malaya ucapkan dan syakriya ubah kutrai nomor Sempat Andrei ki jumu ki benkoin Ladau play gua na kalian jona Manu berpersyayana La iki baro Kau basyan boryana Kami kutray awat janari Alajik ito pelayana Waksya berjaburam La berkayin kesem jona Ngin syakri tam yau prai Na berkayin kesem jona Ngin syakri tam yau prai Kami utrai ngawat janari Ala jiki tupulai jana Waksya berjaburam Dan bersyat kejingkit jona hau prai Untersyan jana Umsyak pengantelon Nansanya si junam hau prai Naba ulong Umau siang pada junam Ko jisubi na iye jebe Ko jisubi na sanya habe Ko jisubi berku kedo ini Aai kelon habe Upek kecengom habe Yang yin kesem jona Yang ikam hijab jona Yang ikut ikti jona Yang yan yin ke jona Uder bekai mabe Oh jisubi Idon kam yabe Ulong mabe uparlok jona Wayan lang regatotna Wakanan lang regatotna Tangabi ibu keisanya Oh jisubi Ya Rabbi Bagilang bakhamshin rahem Padlong ikut Kristan Apa kan yang parish ke jungi Keku berdoa ini Ay bor ay stor mami Inside
But come down to Bleshipun dan benta kinang lepaha kecuri. Kinang babalan, kinang elang, kinang lom sendian benhei, kila kersiu ini penginawan, syagade ka seminar, syagade ka retreat bersisgi. Pemilikai ini kecuri blei kecuri. Era pergi pengentrikan dong laga jom musim. Ya kecing long pasisya cumi Jisu. Melong uplay ba uplay halong dok halong snar. U Emmanuel ba syong sa lagi. Uplay sigot rabi. Iyo ma me hari ye hari nasem. Kecing ye cikme cikpa ni dei bagi kun kecing. Kecing ye jengi bagi syem. Ya me hari duai. Hari pulih kecing di jami. Kecing ye jengi kecing map jengi. Hajin kloy jungi bagian tip cucu sepang jeme. Hajin kloy jungi bagian tuailan. Hajin kloy jungi bagian sam jeme. Banlong di basbon di kiwepan. Ngisa syem jeme uji subi. Kerku kedok kena biye. Ya kinang lembaha jungi. Kamtam ya ki neki kena di berwai. Ya kinong perkret abang badi itu omega kurba. Bat kunjung ikut TJI, bat ia baru kau di baladon benta. Iki pada di bas apla baru ikut, i pada Lucas, i pada George Maila, bat i pada John Walang, kerku kedok iki kenradi, bat kerku kedok ya ki nong habar kau di benta, ki nong wan baru kau di yang isen. Ya, Jesus.
Kinong yalam Niam Kristan kedong lam mi ingi keri India, kilai kendu ha kelempung ye merjingmut ke Symposium, ha kakat pra hadu arpau terik nailor, ha Sacred Heart Theological College Auditorium. Kapang pedeng jong kini kelempung kalong, teli melon kidok nuot hau Chris, Hearts United in Christ. Reverend Father Dr. Jos Chunkapura, SDP, Principal ke Sacred Heart Theological College, ula ai ke jingkren mat pang halor ke jingtemu bokongsan jong kini kelempung. Umos Reverend Dr. Pioli Lingdo, CNI, ulalong ukongsan bat ula ai ke jingkren halor ke jingdon kam tenrai ban tip bat ban sngoto i ke jingdon kam markeliang ha ke jing im Kristan, ha ke kam yerap para beriu bat ki kam mani blay. Kini kilong kikam bengiyeng sakhi na kebenta ukris ha kejing teli ula penkut. Ha kini kelempung kamdan kanu ke jingkran chipang kanu ke Niam. Henry la pelet jingmut tek tang halor ka wei kapang teli melon ke dok not ha ukris. Laya kren ru iki pang ki bede ke jingken rei ke bam sap habaro ke jing tere jing keta bat ha kalong beriu man beriu. Kumno ban yada ban penkup biang ya ke mei mariang de ke jing jerngam bat ban penne ki ding ki sej ki klau ki betap bat ke jing thau ba em hang ne slapar thai. Bat kumno ban tem ki plia ding jing ya ken an bat ban penchlur ki pai ba ban mi na laying la sem ban shimenta ki jing jet ki nong mi kmat pai ba. Kinong kren ha kini kelumpung ye merjing mot ki kentup yo most Reverend Thomas Menam Parampel SDP, Reverend Dr. Edwin H. Karkongor, Reverend Dr. Bakerman Nongplo, Secretary KJCLF, Most Reverend John Mulachira, Archbishop of Gauti, Most Reverend Dr. Thomas Pulil, Bishop of Bongaigaon Diocese, Reverend Dr. Mrs. Chakme Marak, Associate Professor at Harding Theological College, Tura, Mr. Alan Brooks, Spokesperson ka United Christian Forum, Gauti, Father Tom Mangath Tuthaze, Secretary for Ecumenism, Northeast India Regional Bishops Conference, Reverend Father Richard Majau, Vicar General of Shillong Archdiocese. Ya ke jingkren kulum ha ke bakut jang ke Symposium la ai do Reverend Dr. Barnes Mauri, SDP. La penwai ke lempung da ke jing kublai sngongo ya baro ke bala penok bha ban pelong ye ke ni lempung ke bajab bat ke bansa ken mau do Reverend Dr. Anthony Kanana Yakal, SDP, Registrar of the College. Ke Reverend Sister Dr. Elizabeth Mau, MSMHC, kal ai ke jing duai penwai ha ke bakal penpau ke jing sngongo ye ublai ya baro ke bala don ketiban pen urlong ye ke ni lempung bat itu ke bala pasyat ke sembok berkat bejeliu ha kini ke lai sngi. Keseng Samla Catholic St. George Parish Walang, ke lepelong ye ke retreat ke balai sngi ha ke kat santerik haduk ke kat nil terik unai lor. Da ke jing syurhem ki Samla nagi sub district beper hapok ke ni ke parish, kilawan shimenta ke ni ke retreat da ke jing syurhem. Balat sanspa nyungut ki Samla kentai bat chenrang, kilawan shimenta ke ni ke retreat. Professor Albert Nongrum nonghikai ke St. Anthony's College, ulalong nonghikai bat nong batai bat tibet ha ke ni ke lempung ye kenduk lang jong ki Samla ha ke ni ke lai sngi kethi. Nalor Professor Albert ke Reverend Sister Biobia Sindrem bat ubabu Martin Leting kila pasyat jing tip syuk ha ki babun ki pang jong ketin ublay. Kapang pedeng ha ke ni ke retreat ki Samla kalong, kiar na ki kambas niu ki bawan ling shop ha ke ni ke juk. Ha ke kat niu terik unai lor ha ke session jong Professor Albert ke belas dang ha ke por prabaji min step. Ulas neng la krawi ki kena Samla bikin nong ki basmat basting ban puli testai ke ketin jong blay. Namar ladang ilong ki bajai tu ban puli ke ketin ublay, bun bak ke jing pencoy kin wan ling shop bat telep ke jing mut jing perkat ha ke jing em ke jongi. Ula kersiu ru iki Samla bikin ya jan baha bat ublay bat kabalang bat ki kam mensim kenang ban yo ke jing suk bat jing tengen hala ke mensim. Ha ke nok pai sngi la pelong ke jing duai riu blay bat labut sedaka mas bakut ha ke balapin menta do Assistant Parish Priest Reverend Father Edmund Carson Tiu, Spiritual Youth Director Rengkat Parish Priest Reverend Father Philip Linkoy. Mình xin ông ta mereka, ông ta mereka. Mo, ni pa yung sutu, lagi bentuk ikiwe, ban snap ke ting ke jong blay, ni ru ni depo. Mo, ke mau kata mo, tagap kiwan ni ke mau, la syak ni dan apa deh, ublay unu bishar, ya pi rengkat lam ki parok jong pi, ublay bishar maru ya pi. Mo, badai mo tagap mga babi haban sutu, ban pini mo jong mensim, nganu na ban syariah, parok jong ai, ni jong ai pa jong ai, ene haban syariah te anu. Aladi, oblay, agak jadi ini jauh berbeda. Ini adalah ini kejisu, ini demi kejisu, ini semua demi kejisu. Minta nama bersyariah hidup jangan berpilih dengan sim jangan. Kerana nama berdoai, mau bar subhaba berharap yang berdoai. Lalu mana ini berdoai, lalu mana ini pulih ke baik ke tinggi jomblay,
Kamu ilang kena itu lah penyerapnya. Ilang tang berkentu. Kenapa? Ilang tang berkentu. Henry kejengin kejongahi ngahap ancium kejigit klik hana. Tak ada mau pergi ke klik. Pihak ancium kejigit klik mentah. Hatu biko alit sebenarnya biko alit setuju. Biko alit sebenarnya. Boleh. Mana boleh apa ni? Mana boleh? Berpikir berlaju. Ngerti dan klik. Ukua balik sebenarnya balik mau tinggi ketuju. Balik mau dia harus jauh siap tendra siap tang siap sang pun siap sang do. Tidak kita buka balik sebenarnya. Mending buka balik benyero yo Yesus, yo Yesus, bencongkar yo Yesus, bandar yo Yesus. Lalu kata ni, oleh sebenarnya nombor Yesus biar baik. Nombor balik begitu pada ya kan? Duja. Kata kita tahu, ngam pergi le, ikut balik sebenarnya. Hari berapa kerja untuk pergi minta? Kalau kamu kalau untuk pergi, kita kenal dia berapa? Ya minta. Poin siapa ni? Tapi dikenal dua yang tak siap no. Dikenal yang poin siapa ni? Ya. Terkadang harus orang itu sama nabi ya. Kani kamet, kani misalnya kani apa no? Kani kamet misal? Hanu mentah. Pikir bah, pisumar bah ya kani tak. Ya kamet sim ni kamet. Sukai mentah pisawai sah, shalom. Tidak keyin terai jogi bagan hang di bawah. Shalom dai pi maramot man kasih pi repair pi airong ha pi sar pi berkota. Kini keyin ke jauh pi pat hang di bawah lang pi jusu mereka. Mo pi juru repair mereka. Mo jingkang rula jod lut jingkang yer rula pat lut kiyen mo rong rula du lut. Lah kaki driu pi kota kita pi dei babi ni basta. Babi ni basta. Babi nama mana? Ya kain cium ni, kain permainan cium pipim sumar, mereka suar kain terperi. Roh Yesus, Yesus roh ini Yesus, ya roh ini kemensim aku, ya roh ini kemensim aku, Malaysia pun kemensim aku, Malaysia pun kemensim aku, Malaysia pun kemensim aku. Agar dia berkata ni kapal lagi kemat ke jauh ni baru. Yang kerbat tu beli pun penikam dua yang Yuhu saya simpan. Bagi dua ini berkabur ke jauh mensim aku kan kata yang apa depi kan penggalai ke doa nur ke mensim ke jauh ni bahkan berteman yang kejadian ke jauh ni ke salah beda. Nyawan ang ni banwa cua you beli. Baru kata lihat si lagi sengi kini sengi jauh musnah balai. Usna bisinggia malai jung usna ilawat ia kibriu pada kecik subha cakap itu berteh perutran kuat yang pada pi nadu kecik sengi adu mata sengi penginwan ingkong cuayo penkendo sepang kau penkendo sepang kau penkendo sepang kajing bisa Lumen sim jong me, penkendul sepangkau, penkendul sepangkau, penkendul sepangkau, penkendul sepangkau jing bisa, lumen sim jong me,
Hakasngi utrai kata kakat niu terik syaban pelong yang kemas bekut ladon ke organizing committee jong kesenjuk samla Catholic Nativity Parish mau kerwat apok kejing lam samla Wellborn Snaitang bat clever thong ni kila ai ke wei kejing hikai shapang ke shongkha kena ling by Dr. D Yau Pnyau I Dr. Lekentu ken pa mi ki kun samla jong ke sub district banyat ya kelinti kejing sngong thu Kalong ke besyit rem haduk kata-kata namar babarok ki nyau teli ki balang shnong ki bahak bapok ni ke sub district pending diwa kilawan bani shimenta pura hakani kelak jingikai. Wat ladai bani ya linti kejat deki kenta ru kim kenya ke jingjingai bat ke jing bambiang ke surok. Henry kilawan kelut mensim ban yerok ban sngongu ya ublay. Ki kun samla kila yo ru kalat ban penyesuk ya ladai bat ublay ha ke sakramen jing penyesuk lingba ke jingerap belang jong I Father George jong ke Saint Xavier College Ot. Ya kamas bakut lepin menta de Reverend Padar Don Bok Jirwa kum iling dok kongsan ha ketiga sengi bat hadirin kamas bakut ladon sekejing ais ngobhai ki kat tu kat ningut ki nongket gam jong kesing. Kumbang ong dei. Ini ka kumbang ong dei ka Kamtam kakan thei mo ngana man kakan thei kaban kha mo kakan thei kaban pun kaban kha de ngan karan kakan yang kakan thei POE ba PGOE ba ki kena PGOE apa ki kena ki shaduna snam PGOE ya kata man kapor dai takadang hiju kajiban kali ka program hakaba ni aya ki dawai snam ha school ba ni aya ki dawai dawai we ru haki school bat haki kena samla di kawai nomor ba kadang dok kecing dawa ku bang ong ne ba kadang dok kecing dawa kadang jok kamet kapat kamet kapat tempat long develop tempat da wandur duk kata mo kamet kamdei tak kajing mo cepat kat hendrai kamet kapat ru tempat da long tempat da long develop mo kadang dok kam ya hijung dan kampung yang kasnam kum yang kibetren di baper nang tan lalor ba kamet kadang dawa kadang pun hijung duna kamet lalor ba kataru sak kajing armet hentang lele tegal kam pla sotohi nama kata kadang duna hendrai sa armet hihaban aibam kakmi kaban aibam sei kulung uyo jimbam nak kami bat lada kakmi hi kampat kadang hab ban hisan mo kampat biang te kata kita ki vitamin kita ki senam kita ki minerals baru hapok kamet kampat biang di takadau kadang kata kinya kamet kapham but mendei takata but kawai kadai kata senam kawai pat ki habaki ting kani ka jing ya happening I we kun kani ka jing ya janro kani ro kadi ka we ka ta bhaya ka me ka phajo ka kan thei namar ba kumbang ong ba kadang khamtam ikna namar kadang dei ha ka jing san hendai impat da he da san pha de hendai sa ka jing armet de pila so thu hi athai pila so thu hi dei ya kata namar pi haban aibam ya ladi pi hab aibam ikun ro te kandan bekka kandan bekte ka jing kata ya kamet ka phat te de na kata kadaw I just pensure ba ki dei bet ban wan ban check up ban kapor kamtam kani perthei ka banta ka ba
health department but kiwi department prepare kia le ya kaban pen sotu ya kini haki snong ki thau haki breu baro andre pada balai pada kadang don hi kanika early marriage balai pada mo kadang don haduk mentah kanika early marriage ikawi kadau kaba katung kajinglap kalong ki don katukan ni kita ni hidau kawai kata ka illiteracy lali ibom haba kimlek bomlek school mo nang ta pada ka eksperimen nomor kita semula kidang don hakata ka stage kidang don hakata ka baki kwa ya kidang don ni kata ka laban ong dang shit ka snam dang kwa hi ban dang kwa ban eksperimen kawai pada ka de kata ka peer pressure lani ka jingya kendo ya ki perlok kiba leksi ki bachelor ban yalang sama kamkulai ban shongkha kamkulai ti nangta ki wei padegi dan kini ki custom and tradition ti manha dang hakini ki khendiat ngadang I ka wei ka YouTube channel hakaba ka bachelor ya ki khna ban shongkha kulai ti watlada ka an ka te ban ong ban jute ban shong kha khoi nda kidang don hi kini ki kidang don hi ha po ka ri India jongi ha ki ban ta ki ba pher joka joki ki wei pa ki jalla ki badai ha po ka ri India ki badai ro ki dang ha kham ha ki kentong ken shurot mo kidang ya dia kanika jing shong kha khoi nang ta ka social media nang ta ka wei pa de broken family nani ka jing bom dan kita ki ba la ban kum ki lesi kim don ye ki kemi pa kim don ye ki ba halor ki ban hikaya ki ban yalam ye ki hakata kalenti ti nangta pade ka wei ka daw long kataka school drop out ti ngakwa Jing kenduk lang jong kilong kemi long kpa bat kinu hikai ke school St Mary's Rangblang parish bashi St Chisnem kalalong haka arpau trek nai lor arajar apulai bani peleu jing mut lang kilong kpa bat kinu hikai na kebenta jing kena school baro ki bawan haka te ke school haka te ke sngi ladon rengkat lang I parish priest ka parish I Father Edmund Lakra I Father Jeffrey Karkungor I Sister Kanrisha thank you I Sister Carmela Merthong bat baro kinu hikai Lasdang ye kini ke meeting da ke bapelong ye ke jing duai kum ke jing sedang bat ke jing pan bor no mensi bakhoi chwa ban ye thir jing mut lang shapang ke jing don kam baro hagati ke sngi Namakum kitni pa kiaru tia lagute kaka koi ke por bansi wesko kata kajing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata kalenti mga mapi ka school ni baru ka wave ka kwa kanya yana Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta na kajo. Pada iway iklet ya kakamam juga nada pilot iklet pan connect pada tu ke office kala bazam kata kajing takut lani kata kajing lek ke pembiang kala hari tetap anak high school Perkawasian di kun di kete di titik vakum di glei. Namakum kitni pa kiaru tia lagute kaka koi ke por bansi wesko kata kajing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata kalenti mga mapi ka school ni baru ka wave ka kwa kanya yana Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta na kajo. Pada iway iklet ya kakamam juga nada pilot iklet pan connect pada tu ke office kala bazam kata kajing takut lani kata kajing lek ke pembiang kala Hari tetap anak high school Perkawasian di kun di kete di titik vakum di glei.
Mendekat kerja yang terjadi pulau pulau bagi principal bagi kewajiban rugi orang father itu yang bagi tuan lawan rugi kena dan hari dikena hamtam habangi patya pi dewan wan habangi ayen jingtip ng bagi konjong pi bunsin hari ini agamay bagla don humi mo Kami ipana di ini jom pi bangun kenduk Ramadan banyak kan sepang ikut tentang 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 ni nak kita lihat semua Bat da kini ki Khubor ngi lapoi shakabakut jong kini ke Thup Khubor. Ni ai ke jing Khuble ye pi baro be pin kot pin klan bat ngi kerpat ye pi baladadon ki Khubor bajah ki parish ni kishnong jong pi be pin pa ni pin tip shangi hau te number ubadon ha ke screen jong pi knang mengindang la ban pin mi man katayo ye ki Khubor niam ke jela. Khuble shibon ublei ungur khu ye pi. Khuble pi baro nakadon Bosco Media Network niwan ra shapi ki Khubor niam gejala jong katayo balai jong banai nailur arajar arpulai. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Karitrit beshisngi kilong kmi long pa parish nong mensong. Penlong Symposium yemir jingmut ki balang Kristan Sacred Heart Theological College. Shitrhem karitrit ki kun samla ka balang Catholic Walang. Bat penkut ikun samla ke sub-district Penden Diwa ia ke seminar balai sengi. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Balat sans pa angut kilong kmi long pa kilawan syagaritrit bashisngi ha Sacred Heart Shrine Parish nong mensong ha ka khatnyau trik nailur arhajar arpulai. Hakini kesngi Reverend Father Pascal Lingdor Parish Priest ulasam ki simbok jing perkat chpang ketin ublei hakilong kemi long pa halor kapang wat ding namar utrai udon barbor bat pi lapin chong shit bat pinchngan hakate kesngi deki jing rwai shok mensim ki balangam shigidok not bat jing mut jing perkat jang kilong kemi long pa hakate kesngi hadin kini ke retreat lapin bot sedaka jingya bam jalang kum shiyeng chisem balapin krek bat ais ngobha da uba omega kurba namar bisu.
Tangamini bu insania. O Yesu be. Ya Rabbi, bagilang bahapshin rahem. Badlong ikon Kristan. Apo kani kapare syujuni. Kebu kerdo ini. Ay bor ay stor mami. Ker kudai mami. Bagilang bahapshin rahem. Badlong ikon Kristan. Apo kani kapare syujuni. Kebu kerdo ini. Ay bor ay stor mami. Inside
Kirang babalan, kinong elam, kinong lum senyang benhei, kila kersiu ini baginawan, siya gani ka seminar, siya gani ka retreat bersisgi. Pemilikai ini yang play kicami. Kira ini bagian tiga dong laga jom musim. Ya kecing long bersisya cumi jisu. Melong play bagem play kalau dok kalau senang. U Emmanuel bosong sat lagi. Play shibot berabi. Iyo ma jeme hari ini hari nasem. Kecing ini cikme cikpa dengan day bagi kun kiti. Kecing ini jengi bagi siap. Ya me hari duai. Hari pulih kecing kecami. Kecing ini jengi kecing map jengi. Hari kloy jengi bagi tip cucu sepang jeme. Hari kloy jengi bagi duailan. Hari kloy jengi bagi sam jeme. Banlong di basbon di wepan. Ni sa chef ni uji subi kerku kedok kena bi ya kinong le bahar bijuni kamtam ya ki neki khana ki berwai ya kinong perfect abang tadi itu omega kurba ban kunju ikut di sini ban ya baru kau di baladon bentar iki pada di mas apla baru ikut i pada Lucas i pada George Maila but i Father John Walang kerku kedok iki kenradi but kerku kedok ya ki nong haber koi ki benda ki nong wan bar koi ki yeng ise nan chapor ya nan benjot ya dati gamon
Kim. Ben tem tai jing im jong ni. Let's see the job. Kinong yalam Niam Kristan kedong lam ni ingi keri India kilai kendu ha kelempung ye merjingmut ke Symposium ha kakat pra hadu arpau terik nailor ha Sacred Heart Theological College Auditorium. Kapang pedeng jong kini kelempung kalong teli melon kidok nuot hau Chris Hearts United in Christ. Reverend Father Dr. Jos Chunkapura SDP Principal ke Sacred Heart Theological College ulai ke jingkren mat pang halor ke jingtemu bokongsan jong kini kelempung. Umos Reverend Dr. Pioli Lingdo CNI ulalong ukongsan bat ulai ke jingkren halor ke jingdon kam tenrai ban tip bat ban sngoto i ke jingdon kam markeliang ha ke jing im Kristan ha ke kam yarap para beriu bat ki kam mani blay. Kini kilong ki kam bengiyeng sakhi na kebenta ukris ha ke jing teli ula penkut. Ha kini ke lempung kam don kanu ke jingkren chapang kanu ke Niam. Henry la pelet jingmut tek tang halor ke wei kapang teli melon ki dok nuot ha ukris. Laya keren ru iki pang ki bede baka jingken rei ke bamsap habarok ke jing tere jing ketak bat ha kelong beriu man beriu. Kumno ban yada ban penkup biang ya kami mariang de ke jing jerngam bat ban pene ki ding ki sej ki klau ki betap bat ke jing thau ba em hang ne slapar thai. Bat kumno ban tem ni ki plia ding jing ya kenat bat ban penchlur ki pai ba ban mi na laying la sem ban shimenta ki jing jet ki nong mi kmat pai pa. Kinong keren hakani kelumpung ye merjingmut ki kentup yo most Reverend Thomas Menam Parampel SDP Reverend Dr. Edwin H. Karkongor, Reverend Dr. Bakarmen Nongplo, Secretary KJCLF, Most Reverend John Mulachira, Archbishop of Gauti, Most Reverend Dr. Thomas Pulil, Bishop of Bongai Gaon Diocese, Reverend Dr. Mrs. Chakme Marak, Associate Professor at Harding Theological College, Tura, Mr. Alan Brooks, Spokesperson ka United Christian Forum, Gauti, Father Tom Mangat Tuthaze, Secretary for Ecumenism, Northeast India Regional Bishops Conference, Reverend Father Richard Majau, Vicar General of Shillong Archdiocese. Ya ke jingkren kulum ha ke bakut jang ke Symposium la aido Reverend Dr. Barnes Mauri, SDP. La penwai ke lempung da ke jing kublai sngongo ya barok ke bala penok bha ban pelong ke ni lempung ke bajap bat ke bansa ken mau do Reverend Dr. Anthony Kanana Yakal SDP, Registrar of the College. Ke Reverend Sister Dr. Elizabeth Mau, MSMHC, kal ai ke jing duai penwai, ha ka bakal penpau ke jing sngongo ya ublay, ya barok ke bala don ketiban pen urlong ya ke ni ke lempung, bat itu ke bala pasyat ke sembok berkat bejeliu ha kini ke lai sngi. Keseng Samla Catholic St. George Parish Walang, ke lepelong ya ke retreat ke balai sngi, ha ke kat santerik, haduk ke kat ngil terik unai lor. Da ke jing syurhem ki samla nagi sub district beper hapok kani ka parish kilawan shimenta kani ka retreat da ke jing syurhem balat sanspa nyongut ki samla kan thai bat chinrang kilawan shimenta kani ka retreat. Professor Albert Nongrum nong hikai ka St. Anthony's College ulalong nong hikai bat nong batay bat tibet kani ka lempung ya kenduk lang jong ki samla ha kini ki lai sngi kethi. Nalor Professor Albert ke Reverend Sister Biobia Sindrem bat ubabu Martin Leting kila pasyat jing tip syuk ha ki babun ki pang jong ketin ublay. Kapang pedeng ha kani ke retreat ki samla kalong kiar na ki kambas niu ki bawan ling shop ha kani ke juk. Ha ka khat niu terik unai lor ha ka session jong Professor Albert kabelas dang ha ka por prabaji min step ulas neng la krawi ki kena samla bikin nong ki basmat basting ban puli testai ke ketin jong blay
Namar ladang ilong ki bajai tu ban pulih ke ketin ublay, bun bak ke jing pencoy kin wan ling shop bat telep ke jing mut jing perkat, ha ke jing em ke jongi. Ula kersiu ru iki samla begini jan baha bat ublay bat kabalang, bat ki kam mensim, kenang ban yo ik jing suk bat jing tengen hala ke mensim. Ha ke nok pai sengi la pelong ik jing doi riu blay bat labut sedaka mas bakut, ha ke balapin menta do assistant parish priest Reverend Father Edmund Carson Tiu, spiritual youth director Rengkat parish priest Reverend Father Felix Linkoy. Mensim ông ta mereka, Mo, ni pa yung sutu, lagi bentuk ikiwe, ban snap ke ping ke jong blay, ni ru ni depok. Mo, kemau kata, mo, tagap piwan ni kemau, la syar ni dan apa deh, ublay unu bisyar, ya pi rengkat lam ki parok jong pi, ublay bisyar maru ya pi. Mo, badai mo tagap mga babi haban sutu, ban pini mo jong mensim, nganu nak ban syariah, ai parok jong ai, mi jong ai pa jong ai, heneng haban syariah be anu. Aladin boleh agak jadi isni jumu ulpit ini. Ni aro ini ke Jisu, ini ke Jisu, ya semua ini ke Jisu. Minta nang ngamla bersyariah hidup jangan berpini ke bensin jangan. Kerana ngamla kadang ini mo bar subhaba berharap yang berdoai. Lalu mengahi memdoai, lalu mengahi mempuli ke Bible keting ke jomblay, kamu hidup jangan itu lah berharapnya. Ilatang berkentu. Kerana ilatang berkentu. Henry kejengin kita mengahi. Hak mancium kejigit klik hala. Takkan nama pergi kat klik, pihak mancium kejigit klik mentah. Hatu biko alik cabanan, biko alik ciluja. Biko alik cabanan, boleh. Mana boleh apa ni? Mana boleh? Berpijak bala dia. Nggak dalam kat klik. Ukua balik cabanan boleh, nama tinggi keluja. Boleh nama tiap keluja siap tendra, siap tang, siap sang, siap sang do. Tidak kata ukua balik cabanan. Mendai tu kuat balik dengan roh yang Jisu, yang Jisu, mencongkar dengan Jisu, bandar dengan Jisu. Lalu kata ni, orang siapa yang nombor Jisu biar main. Nombor kali tu ini balak ya kan? Duja. Kata kita tahu, ngah pergi ni deh, di kuat balik siapa ni. Hari berapa kerja mencumpi minta, kakung kerukong mencumpi, kita kenal yang lebih ya minta. Pimpo siapa ni? Lebih kita kenal, dua yang kita siap no. Dikenal yang berkau sebenarnya? Ya. Terkadang seorang itu sama nabi ini. Kani kamet, kani imsanya kani apno. Kani kamet imsa. Hanu mentah. Pikir bah, pisumar bah ya kani ita. Ya kamet simne kamet. Ya kamet. Sukai mentah pisawai sah, silo. Tidak kayin. Terai jogi badan hang di bawah. Shalom dai pi maramot man kasi pi repair pi ai roha pi sar pi bikuta kani ke yin ke jong pi pat hang di bawa lang pi jusu mereka mo pi ju repair ka mo jing khang rula jot lut jing khang yin rula pat lut ki yin mo rong rula du lut la ka gibril pi pi kum ta ki dong pi dei babi ni basta babi babi namar bane ye ka yin chong ne ka yin permanent jong pi pi sumar ndai suar ke ai temporary. Roh yang Jisu. Yesus roh yang Jisu. Ni roh yang mensim aku. Ni roh yang mensim aku. Rumlai shibun mensim aku. Rumlai shibun mensim aku. Rumlai shibun mensim aku. Agak ni kau tu ni nak lagi kemat kejauh ni parah. Yang kerbat ublay un penikam du yang Yuhu say simpan. Bagi duai bakabor kejong mensim bakut kan kata yang abadipi kan penggalai kedok nur ke mensim kejong ni bahkan pentemai yang kejong ikut salah beda. Nyawan ang ni banwa chua ublay. Baros kata le si agi sengi kini kisngi jong usna balale usna kisngi ya balale jong usna ilawat. Ia Gibril pada kecil subha coba itu bertai. Perutran kuat yang pada pi nadu kecil seni, adu mata kesni, mengenwan ingkong cuayo. Penkendut sepang kau, penkendut sepang kau, penkendut sepang kajing bisa, lu mensim jombe. Penkendut sepang kau, penkendut sepang kau, penkendut sepang kajing bisa, lu
Hakasngi utrai kata kakat niu terik syaban pelong yang kemas bekut ladon ke organizing committee jong kesenjuk samla Catholic Nativity Parish mau kerwat apok kejing lam samla Wellborn Snaitang bat clever thong ni kila ai ke wei kejing kai shapang ke shong kha kena ling by Dr. D Yau Pnyau I Dr. Lekentu ken pa mi ki kun samla jong ke sub district banyak ya kelinti kejing ngong thu Kalong ke besyit rem haduk kata-kata namar babarok ki nyau teli ki balang shnong ki bahak papok ke sub district pending diwa kilawan bani Shimentapura hakani kelak jengi kai. Wat ladai bani ya linti kejat deki kenta-kentaru kim Kenya ke jing-jingai bat ke jing bambiang ke surok. Henry kilawan kelut mensim ban yerok ban sengongu ya ublay. Ki kun samla kila yo ru kalat ban penyesuk ya ladai bat ublay ha ke sakramen jing penyesuk lingba ke jing rap lang jong I Father George jong ke Saint Xavier College Ot. Ya kamas bakut lepin menta de Reverend Padar John Bok Jirwa kum iling dok kongsan ha ketiga sengi bat hadin kamas bakut ladon sekejing ais ngobhai ki kat tu kat ningut ki nongket kam jong kesing. Kumbang ong dei. Ini ka kumbang ong dei ka Kamtam kakan thei mo ngana ban kakan thei kaban kha mo kakan thei kaban pun kaban kha de ngan karan hakan yang kakan thei POE ba PGOE ba ki na PGOE apa ki na ki syaduna snam PGOE ya kata man kapor dai takadang niju kajidan kani ka program hakaba ni aya ki dawai snam ha school ba ni aya ki dawai dawai we ru haki school bat haki kena samla di kawai nomor ba kadang dok kecing dawa ku bang ong ne ba kadang dok kecing dawa kadang jok kamet pat kamet pat tempat long develop tempat da wandur duk kata mo kamet kamdei ta kajing mo cip perkat hendrai kamet ka pat ru tempat da long tempat da long develop mo kadang dok kam ya kijung dan kampung yang kasnam kum yang kibetmen di baper nang tan nalor ba kamet kadang dawa kadang pun hijung duna kamet nalor ba kataru sak kajing armet hentang lele tegal kam pla soto hi
Nama kata kadang duna Hendrai sa armet hihaban aibam kami kaban aibam sa ikulong uyo jimbam na kami bat lada kami hi kampat kadang habban hisan mo kampat biang te kata kita ki vitamin kita ki senam kita ki minerals baru hakok kamet kampat biang di takadaw kadang kakta kinya kamet kapham but hindi takata but kawai kadai kata kasnam kawai pat ki habaki ting kanika jingya happening I we kun kanika jingya janru kandiru kadai kawai kakta bahaya kamet kaphacho kakante namar ba kumbang ong bakadang hamtam ikna namar kadang dei haka jing san hendai empat dah dah san pha di hendai sa ka jing armet di pila so thu hi athai pila so thu hi dei ya kata namar pi haban aibam ya la dei pi hab aibam ikun ro di kandan bet te ka jing kata ya kamet ka phat te dei na kata kadaw I just pensure baki dei bet ban check up ban kapor hamtam kani perthai ka banta ka ba He health department, but kiway department prepare. Iale ya kaban pensoto ya kini haki snong kitau haki breu baro andre pada balai pada kadang don hi kanika early marriage. Balai pada mo kadang don hadu minta kanika early marriage. Ikaway kadau kaba kakung kajinglap kalong ki don katu kanika liki daw kaway kataka illiteracy lali ibom haba kimlet bom let school mo nang ta pade ka experiment nomor kitna samla kidang don hakata ka stage kidang don hakata ka baki kwa ya kidang don ni kata ka laban ong dang shek kasnam dang kwa hi ban dang kwa ban experiment kawai pade ka de kata ka peer pressure lani ka jingya kendo ya ki perjor kiba lesi ki bachelor ban yalang sama kamkolai ban shongkha kamkolai ti nangta ki wei padegi dan tini ki custom and tradition ti menha dang hakini ki khendiat ngadang I ka wei ka YouTube channel hakaba ka bachelor ya ki khna ban shongkha kolai di watlada ka te ban jute ban shong kha khoi hindai kidang don hi kidang don hi hapo ka ri India jongi ha ki banta ki ba pher joka jongi ki wei pa ki jella ki badai hapo ka ri India ki badai ro ki dang ha kham ha ki kentong ken shurot mo kidang ya kanika jing shong kha khoi nang ta ka social media nang ta ka wei pada broken family lali ka jimbom dan kita ki ba la ban kum ki lesi kimbom kimdon ki kemi pa kimdon ki ba halor ki ban hikaya ki ban yalam ki hakata kalenti ti nang ta pada ka wei ka daw no kataka school drop out ti ngakwa Jing ye kenduk lang jong kilong kemi long kpa bat kinu hikai ke school Saint Mary's Rangblang parish Pashisin Chisnem kalalong haka arpo trek nai lor arajar apulai bani peleu jing mut lang kilong kemi kilong kpa bat kinu hikai na kebenta jong kena school baro ki bawan haka te school haka te sngi ladon rengkat lang I parish priest ka parish I Father Edmund Lakra I Father Jeffrey Kharkungor I Sister Kanrisha thank you I Sister Carmela Merthong bat baro kinu hikai Lasdang ye kini ke meeting da ke bapelong ye ke jing duai kum ke jing sedang bat ke jing panbor no mensi mekhuat chwaban ye thir jing mut lang syapang ke jing don kam baro hakati ke sngi Namakum itlipa kilaru tia lagute Kakapoi ke porban siwesto Kata kajingya wat lang ya kata kawir lang ya kata kalindi mga mabi ka school ni baru kawai ke kwa kanyayana Kido di pilot, di air hostess, di mayatray yang tu kile ya kapenta mga kajong. Pada ada iway iklet ya kakaman jadi nada pilot iklet pan connect pada tu ke office karena pasal kata kajing takut lani kata
kata kajimlek kebombiang kalau hari Thup anak high school penjelasan bah dikun dikete dikit vakum diklaim Namakum kitlipa kilabu tia lagu teh. Kalau kau ini korban siwasku. kata kajimnya wat lang yang kata kawin lagi kata kalindi mga mapi ka school ni baru kawin ke kuat kanyayana. Kitu kipaya kia hostels kipaya terakhir yang tu kile yang kapentang dengan kejong. Pada ada iway iklet yang kakaman juga nada upaya iklet pan connect pada tu ke office karena pasal kata kacing takut lani kata kacing lek ke pembiang kalau hari Thup anak high school penjelasan bah dikun dikete dikit vakum diklaim mendekat kerja yang terjadi pulang pulang di principal bagi kucing seperti orang father itu yang bagi tuan lawan rutin kena dan hal yang dikenal. Kamtam, habani pot ya pi, dewan wan, habani ayam jingtip membagi pun jumpi. Puntin hal yang di agamai bangla adon hamiwa. Kami ipana di ini jumpi bangun kenduk Ramadan banyak dan sepang pun setiap tangsleng, teng yang nak ikan lek semua. Bat da kini gi Khubor ngi lapoi sya kabakut jang kini ke Thup Khubor. Ngi ai ke jing Khuble ye pi baro be pin kot pin klan bat ngi kerpat ye pi baladadon ki Khubor bajah ki parish ni ki snong jang pi be pin pha ni pin tip syangi hau te number ubadon ha ke screen jang pi krang mengindang la ban pin mi man katayo ye ki Khubor niam ke jela. Khuble shibun ublei ungur khu ye pi. Khuble pi baro nakadon Bosco Media Network ngiwan ra shapi ki Khubor niam kejela jong katayo balai jong benai nailur arajar arpulai. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Karutrit besisngi kilong kni long pa parish nong mensong. Penlong Symposium yemir jingmut ki balang Kristan Sacred Heart Theological College. Shitrhem karutrit ki kun samla ka balang Catholic Walang. Bat penkut ikon samla ke sub-district Penden Diwa ia ke seminar balai sengi. Bat mentang in pa syagi Khubor bakam benya. Balat sans pa angut kilong kmi long kpa kilawan syag retreat basisngi ha Sacred Heart Shrine Parish nong mensong ha ka khat nyau trik nailur arhajar arpulai. Hakini kesngi Reverend Father Pascal Lindor Parish Priest ulasa mi ki simbok jing perkat chpang ketin ublei hakilong kemi long kpa halor kapang wat ding namar utrai udon barbor bat pi lapin chong shit bat pinchngan hakate kesngi de ki jing rwai shok men sim ki balangam shigidok not bat jing mut jing perkat jang kilong kemi long kpa hakate kesngi hadin kini ke retreat lapin bot sedaka jingya bam jalang kum shiyeng chisem balapin kre bat ais ngobha da uba omega kurba namar bisu Te kum jawati
jona lagi khun ki jona ya yen ke jona ber kai mabe o jisu bi idon kam ni lom mabe uparlok jona wayan lang katonna waknen lang katonna tangami ibu binsanya o jisu bi ya ramini bagilang bahapshin rahem Padlong ikon Kristan Apo kani kapare syujungi Khubor ini Ay bor ay stor mami Ker kuday mami Bagi dacing ilai Angkmen hati pertai MEGHALAYA utak Bansha kriya upai Kutrai namulang kang Yamin inyay kemau Lajing kemimpen tanay Ando paghimajanay Kanwan kahima jobe Kanwan kahima jobe Nabau bengong Andre usap uspain Usepan Andre ki jumu ki bengkoin Ladau play ko na kalian jona Manu berpersyayana La iki baro Tau basyan boryana Kami berterai awat sekali Alaji itu pelajana Waksha Panjaburam Na berkayi kesem jona Ngin syakri tam yau prai Na berkayi kesem jona Ngin syakri tam yau prai Kami berterai awat sekali Alaji itu pelajana Waksha Panjaburam Dan bersyat dijingkit jena hau prai Kun kersyan jena Umsyak pangan kelon Dan syania si junam hau prai Naba ulong Umau siang pada junam Ko jisubi na iye jebe Ko jisubi na syania habe Ko jisubi berku kedo ini Ai tilon hame Pe kechno mame Yagi yen sem jona Yagi kam jam jona Yagi khun ki jona Yagi yen jona Ber bagai mame O jisubi Idon kam yame Ulong mame uparlok jona Wayan lang katonna Wakren lang katonna Kami ibu binsanya O Yesus ini Ya Ramini Bagilang bahapshin rahem Padlong ikon Kristan Apo kani kapare syujungi Khubor ini Ay bor ay stor mami
Saudara Ye dan Benda dan Yuski berkhamdam dan Benda Ikai Pemela ini lembaga ini cincli paper balu macuni kepada Ikai hijau ini long pay long pa ia di begini barom bagi cincli kublai pun naga Benda Pha jami yukan sin jami berkhamdam kublai pun naga Benda kinang lepaha kecili kirang babalan kinang elam kinang lom senyang berhei kila kersiu ini beginiwan syagade ka seminar syagade ka retreat bersiswi pemilikai ini di play kecili ya rapi bagian tiga dong laga jam musim ya begin long bersisya jami jisu melong uplay uplay halong dok halong snar u Emmanuel bosong sa lagi uplay shibot rabi ni yo ma de me hari ye hari nasem kaji ye chikime shipa ni dei bagi kun kiti kaji ye jengi yo bagi syam ya me hari tuai hari pulih ye kiti ni jami kaji ye jengi hari map jengi hari kloi jengi bagi tip cucu sepang jami hari kloi jengi bagi tuailan hari kloi jengi bagi sam me banlong di basbon di wepan ni sa syam me uji subi kerku kerdo kena bi ya kinang le bahar jengi kamtam ya ki neki khana di berwai ya kinong berkret abam badi itu omega kurba ban kunju ikut di jengi ban ya baru koi di baladon Benda iki pada di bas apla berolai ikut i pada Lucas i pada George Maila but i pada John Walang kerku kerdo iki kenradi but kerku kerdo ya ki nong haber koi ki Benda ki nong wan bar koi ki yeng isen Symposium.
Kinong yalam Niam Kristan kedong lam mi ngi keri India, kilai kendu ha kelempung ye merjingmut ke Symposium, ha kakat pra hadu arpau terik nailor, ha Sacred Heart Theological College Auditorium. Kapang pedeng jong kini kelempung kalong, teli melon kidok nuot hau Chris, Hearts United in Christ. Reverend Father Dr. Jos Chunkapura, SDP, Principal ke Sacred Heart Theological College, ula ai ke jingkren mat pang halor ke jingtemu bokongsan jong kini kelempung. Umos Reverend Dr. Pioli Lingdo, CNI, ulalong ukongsan bat ula ai ke jingkren halor ke jingdon kam tenrai ban tip bat ban sngoto i ke jingdon kam markeliang ha ke jing Kristan, ha ke kam yerap para beriu bat ki kam mani blay. Kini kilong kikam bengiyeng sakhi na kebenta ukris ha kejing teli ula penkut. Ha kini kelempung kamdan kanu kejing keren chipang kanu ke Niam. Henry la pelet jingmut tek tang halor kawe kapang teli melon kedok nuot ha ukris. Laya keren ru iki pang kibede bekejing kenrei ke bamsap habarok kejing tere jing ketak bat ha kalong beriu man beriu. Kumno banyada ban penkup biang ya kami mariang de kejing jerngam bat ban pene iki ding kisej ki klau ki betap bat kejing tau ba em hangne selapar thei. Bat kumno ban tem ki plia ding jing ya kenat bat ban penchlur ki pai ba ban mi na laying la sem ban shimenta ki jing jet ki nong mi kmat pai ba. Kinong kren ha kini kelempung ye merjing mut ki kentup yo most Reverend Thomas Menam Parampel SDP, Reverend Dr. Edwin H. Karkongor, Reverend Dr. Bakerman Nongplo, Secretary KJCLF, Most Reverend John Mulachira, Archbishop of Gauti, Most Reverend Dr. Thomas Pulil, Bishop of Bongaigaon Diocese, Reverend Dr. Mrs. Chakme Marak, Associate Professor at Harding Theological College, Tura, Mr. Alan Brooks, Spokesperson ke United Christian Forum, Gauti, Father Tom Mangat Tuthaze, Secretary for Ecumenism, Northeast India Regional Bishops Conference, Reverend Father Richard Majau, Vicar General of Shillong Archdiocese. Ya kejingkren kulum ha kabakut jang Symposium la aido Reverend Dr. Barnes Mauri, SDP. La penwai kelempung da kejing kublai sngongo ya baro ke bala penok ha ban pelong ya kini kelempung ke bajab bat ke bansa ken mau do Reverend Dr. Anthony Kanana Yakal, SDP, Registrar of the College. Ke Reverend Sister Dr. Elizabeth Mau, MSMHC, kal ai kejing duai penwai ha ka bakal penpau kejing sngongo ya ublai ya baro ke bala don ketiban pen urlong ya kini kelempung bat itu ki bala pasyat ik sembok berkat bejeliu ha kini kilai sngi. Keseng Samla Catholic St. George Parish Walang, kala pelong ye ke retreat ke balai sngi ha ka kat santerik haduk ka kat nil terik unai lor. Da ke jing Shirhem ki Samla nagi sub district beper hapok kani ke parish, kilawan shimenta kani ke retreat da ke jing Shirhem. Balat sans pa nyongut ki Samla ken thai bat chinrang, kilawan shimenta kani ke retreat. Professor Albert Nongrum nonghikai ke St. Anthony's College, ulalong nonghikai bat nong batai bat tibet ha kani ke lempung ye kenduk lang jong ki Samla ha kini ke lai sngi ke thi. Nalor Professor Albert ke Reverend Sister Biobia Sindrem bat ubabu Martin Leting kila pasyat jing tip syuk ha ki babun ki pang jong ketin ublay. Kapang pedeng ha kani ke retreat ki Samla kalong, kiarna ki kambas niu ki bawan ling shop ha kani ke juk. Ha ka khat niu terik unai lor ha ka session jong Professor Albert kablas dang ha ka por prabaji min step. Ulas neng lakrawi ki kena Samla bikin nong ki basmat basting ban puli testai ke ketin jong blay. Namar ladang ilong ki bajai tu ban puli ke ketin ublay, bun bak ke jing penchoy kin wan ling shop bat telep ik jing mut jing perkat ha ke jing em ke jongi. Ula kersiu ru ik Samla bikin ya jan baha bat ublay bat kabalang bat ki kam mensim kenang ban yo ik jing suk bat jing tengen hala ka mensim. Ha ka nok pai sngi la pelong ik jing duai riu blay bat labut sedaka mas bakhot ha ka balapin menta do Western Parish Priest Reverend Father Edmund Carson Tew, Spiritual Youth Director Rengkat Parish Priest Reverend Father Philip Linkoy. Mesti ông ta mereka, mo ni pa yung sutu na lagi pentu igiwe ban snap ke ping do ble ni ru mi de po mo ke mau jada mo tagara piwan ni ken mau la sha ni dan ha ble u ble unu bishar ye bi rekat nam ki parro jo bi u ble bishar maru ye bi mo badai mo tagara mangna ba bi ha ban sutu ban pene mi go jom mensim nganu na ban syariah parro jo ai mi jo ai pa jo na ne ha ban syariah pe anu Aladi, boleh agak ini kisah jauh berbeda. Ini adalah ini kejisu, ini juga kejisu, ini semua ini kejisu. Minta nama bersyariah hilak jangan berpilih dengan sim jangan. Kerana nama orang ini mau bar subhaba beri apa yang bar duai. Lalu mana ini mau duai
Dalam mga hit mempuli ke baik ke tim ke jong blay, kamu ilang kena itu lah penyerapnya. Ilang tang berkentu. Kenapa? Ilang tang berkentu. Henry ke jenis ke jong ahi, nah hak mancium ke jikit klik hana. Tak ada mau pergi ke klik, pihak mancium ke jikit klik mentah. Hatu biko alit sebenarnya biko alit setuju. Biko alit sebenarnya, boleh. Mana boleh boleh. Mana boleh. Berbiak belaju. Ngerti dan klik. Ukua balik sebenarnya balik mau tinggi ke lucu. Balik mau dia harus lucu siap tendra siap tang siap sang pun siap sang do. Tidak kita ukua balik sebenarnya. Mending ukua balik dengan roh yang Yesus, berilmu Yesus, mencongkar bagi Yesus, bandar bagi Yesus. Lalu kata ni orang sebenarnya nombor Yesus biar baik. Nombor balik bagi tinggi palang ya kan lucu. Kata kita tahu ngang tinggi le ikua balik sebenarnya. Hari berapa kerja mencung minta. Kakung ke komen ke jopi, dikenal yang lebih ya benda. Pinpoint siapa ni? Lebih dikenal kan dua yang kita siap no. Dikenal yang pinpoint siapa ni? Ya. Terkadang harus orang itu sama nabi ya. Kani komen, kani misalnya kani apa no? Kani kepada misal? Hadu mentah. Pikir bah, pisumar bah ya kani tak. Ya komen sini komen. Sukai minta pisah wai sah, shalom. Tiga kayim, terai jopi bagan hang ni bawa. Sah shalom dai pi maram an kasi pi repair, pi ai rong ha, pi sar pi mikut ha. Kani kayim ke jopi bat hang ni bawa lang, pi jusu mereka. Mo, pi ju repair mereka. Mo, jingkang rula, jod lut, jingkang yer rula, pat lut kiyer. Mo, rong rula, du lut. Laka Jibril pi kum tak kita pi dei babi ni kita start. Babi ni besar. Babi nomor mana? Ya kain cium ni, kain permainan cium film sumar. Mereka sumar kain temporary. Roh Yesus. Yesus roh ini Yesus. Ya roh ini mensim aku. Ya roh ini mensim aku. Kumlei shibun mensim aku. Kumlei shibun mensim aku. Kumlei shibun mensim aku. Agar dia berkata ni kan lagi kemat kejauh ni baru. Yang kerbat ublay pun penikam dua yang Yuhu saya simpan. Bagi dua ini berkabur kejauh mensim aku kan kata yang apa depi kan penggalai kejauh nur ke mensim kejauh ni bahkan bertema yang kejauh ni kusam labi ya. Niwan aku ni banwa cua ublay. Baru kata lihat si lagi sengi kini sengi jauh usna balai. Usnam isenggia malai jung usnam ilawat ya Jibril pada kejeng subha jog ke berthai berutran kwa yang pada pi nadu mencismi hadu mentangismi pengin wan ning kong shuayo ben kendo syapang kau ben kendo syapang kau ben kendo syapang kajing bisha Lu mensim jong me Penkendo syapang kau Penkendo syapang kau Penkendo syapang kau Penkendo syapang kajing bisha Lu mensim jong me
Persibian, Chris, Unsecha, Chris, Unsecha, Chris, Unsecha, Shalom Jugu. Hakasngi utrai kata kakat niu terik syaban pelong yang kemas bekut ladon ke organizing committee jong kesenjuk samla Catholic Nativity Parish mau kerwat apok kejingilam usamla Wellborn Snaitang bat clever thong ni kila ai kawi kejing hikai shapang ke shongkha kena lingbai Dr. D Yau Pnyau I Dr. Lekentu ken pa mi ki kun samla jong ke sub district banyak ya kelinti kejing sngau thu Kalong ke besyit rem haduk kata-kata namar babarok ki nyau teli ki balang shnong ki bahak bapok ni ke sub district penting diwa kilawan bani shimenta pura hakani kala jingikai. Wat ladai bani ya linti kejat deki kenta ru kim kenye ke jingjingai bat ke jing bambiang ke surok. Henry kilawan kelut mensim ban yero ban sngongu ya ublay. Ki kun samla kila yo ru kalat ban penyesuk ya ladai bat ublay ha ke sakramen jing penyesuk lingba ke jingerap lang jong I Father George jong ke St. Xavier College Ot. Ya kamas bakut lepin menta de Reverend Father John Bok Jirwa kum iling dok kongsan ha ketiga sengi bat hadin kamas bakut ladon sekejing ais ngobhai ki kat tu kat ningut ki nongket kam jong kesing. Kumbang ong dei. Ini ka kumbang ong dei ka Kamtam kakanthei mo nga naman kakanthei kaban kha mo kakanthei kaban pun kaban kha te ngan karan hakanyang kakanthei POE ba PGOE ba ki kna PGOE apa ki kna ki syaduna snam PGOE ya katama kapor dai takadang hiju kajudan kani ka program hakaba ni aya ki dawai snam high school ba ni aya ki dawai dawai we ru haki school bat haki kena samla di kawai nomor ba kadang kecing dawa kumbang ongnya ba kadang kecing dawa yang joko metepat babat tempat long develop tempat da wandur duk kata mo kamet kamdei tak kajing becik perkat hendrai kamet kapat ru tempat da long tempat da long develop mo kadang kam ya kijung dan kampung yang kasnam kumya kibetmen di baper nang tan nalor ba kamet kadang dawa kadang pun hijung duna kamet nalor ba kataru sak kajing armet hentang lele tegal kam pla sotohi nama kata kadang duna hendrai sa armet hihaban aibam kakmi kaban aibam sei khulung uyo jingbam nakakami bat lada kakami hi kampat kadang hab ban hisan mo kampat biang te kataka kita ki vitamin kita ki snam kita ki minerals baru hapok kamet kampat biang di takadau kadang kata kinya kamet kapham but mende takata but kawai kadai kata snam kawai pat ki habaki ting kani ka jing ya happening I we kun kani ka jing ya janro kani ro kadi ka we ka ta haya ka ka phajo ka kan the namar ba kumbang ong ba kadang khamtam ikhna namar kadang dei ha ka jing san ndai impat da he da san pha te ndai sa ka jing armet te phila so thu hi athai phila so thu hi dei ya kata namar pi haban aibam ya ladi hab aibam ikun ro te kandan bekka ka jing kata ya kamet ka phat te dei na kata kada I just pensioner baki dei bek ban check up man kapor kamtam kani perthei ka banta ka ba ki health department ba ki we department repair
Kia le ya kaban pensotu ya kini haki snong ki tau haki breu baro andre pada balai pada kadang don hi kanika early marriage. Balai pada mo kadang don haduk mentah kanika early marriage. Ika wei kadau kaba kakung kajinglap kalong ki don katu kaniki dau kawai kata ka illiteracy lalu ibom haba kimnek bomnek school mo nang ta pada ka eksperimen nomor kita semula kidang don hakata ka stage kidang don hakata ka baki kwa ya kidang don ni kata ka lapan ong dang ship ka snam dang kwa hi ban dang kwa ban eksperimen kawai pada ka de kata ka peer pressure lani ka jingya kendo ya ki perlok kiba leksi ki bachelor ban yalang sama kamkolai ban shongkha kamkolai ti nangta ki wei padegi dan kini ki custom and tradition ti menha dang hakini ki kendiat ngadang I ka wei ka YouTube channel hakaba ka bachelor ya ki kena ban shongkha kolai ti watlada ka an ka te ban ong ban jute ban shongkha kolai hingga kidang don hi kini ki kidang don hi hapo ka ri India jongi haki banta ki baper joka joki ki wei pati jela ki badai hapo ka ri India ki badai ro ki dang ha kham haki kentong pensurot mo kidang ya kanika jing shongkha kolai nang ta ka social media nang ta ka wei pada broken family nani ka jing bom dan kita ki ba la ban kum ki lesi kim don ye ki kemi pa kim don ye ki ba halor ki ban hikaya ki ban yalam ye ki hakata kalenti ti nang ta pada ka wei ka daw no kata ka school drop out ti nang kwa Jing ye kenduk lang jong kilong kemi long kpa bat kinu hikai ke school St Mary's Rangblang parish pashi St Chisnam kalalong haka arpau terik nai luar arjar arpulai bani peleu jing mut lang kilong kemi kilong kpa bat kinu hikai nak benta jing kena school baro ki bawan haka te ke school haka te ke sngi ladon rengkat lang I parish priest ke parish I Father Edmund Lakra I Father Jeffrey Kharkungor I Sister Kanrisha thank you I Sister Carmela Merthong bat baro kinu hikai Lasdang ye kini ke meeting dah ke bapelong ye ke jing duai kum ke jing sedang bat ke jing panbor no mensi bekhuat chwaban ye thir jing mut lang syapang ke jing don kam baro hagate ke sengi. Namarkum kitni pa kiadu tia lagute. Kaka koi ke por bansi westo. Kata kajing ya wat lang ya kata kawir lang ya kata kalenti mga mabi ka school baru kawai ke kuat kanyayana. Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta na kejo pada da iway iklet ya katamam jubi nada pilot iklet pan connect pada tu ke office kala basam kata kacing takut lani kata kacing lek ke pembiang kala hari kesal nak rehat school Kendala siapa? Dikun, dikete, dikwakum diklay. Namarkum kitni pa kiadu tia lagute. Kaka koi ke por bansi westo. Kata kajing ya wat lang ya kata kawir lang ya kata kalenti mga mabi ka school baru kawai ke kuat kanyayana. Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta na kejo pada da iway iklet ya katamam jubi nada pilot iklet pan connect pada tu ke office kala basam kata kacing takut lani kata kacing lek ke pembiang kala Hari kesal nak rehat school Kendala siapa? Dikun, dikete, dikwakum diklay. Mendebat kandang yang terjadi di pulau
guna menjadi prinsipal bagi kewajiban rugi orang father itu yang bagi tuan lawan rugi kena berbenhari dikena hamtam habani patyapi debanwan habani ayen jingtip ng bagi konjopi munsin hari ini agamai bangla adon hamiwa Omi ipana de ine jongpi bangun kendu Ramadan banyak kan sepang ikul dengan elected tamplay dan hilang iklan le semua Bat dakini gi Khubor ngi lapoi syakabakut jong kini ke Thup Khubor. Ni ai ke jing Khuble ye pi baro ba pin kot pin klan bat ngi kerpat ye pi bala dadon ki Khubor bajah ki parish ni kishnong jong pi ba pin pha ni pin tip shangi haute number ubadon ha ka screen jong pi khnang mengindang la ban pin mi man katayo ye ki Khubor niam ke jela. Khuble shibon ublei unkur khu ye pi. Khuble pi baro nakadon Bosco Media Network niwan ra shapi ki Khubor niam kajela jong katayo balai jong banai nailur arajar arpulai. Kimat bakong san menta kasngi kilong. Karutrit bashisngi kilong kmi long pa parish nong mensong. Penlong Symposium yemir jingmut ki balang Kristan Sacred Heart Theological College. Shitrhem karutrit ki kun samla ka balang Catholic walang. Bat penkut ikun samla ke sub-district Penden Diwa ia ke seminar balai sengi. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Balat san spa angut kilong kmi long kpa kilawan syakaritrit bashisngi ha Sacred Heart Shrine Parish nong mensong ha ka khatnyo trik nailur arhajar arpulai. Hakini kesngi Reverend Father Pascal Lindor Parish Priest ulasami ki simbok jing perkat chpang ketin ublei hakilong kemi long kpa halor kapang wat ding namar utrai udon barbor bat pi lapin chong shit bat pinchngan hakate kesngi de ki jing rwai shok mensim ki balangam shigidok not bat jing mut jing perkat jang kilong kemi long kpa hakate kesngi Hadin kini ke retreat lapin bot sedar kejingnya bam jalang kum shiying shisem balapin krek bat ais ngobha da uba omega kurba namar bisu.
O Yesu be ya ramingi bagilang bahakshir rahem panong ikon Kristan apo kani kapare syujungi keku kedo ini ay bor ay stor mami care to die mami Men hati pertei Ban malaya ukletar Ban syakriya upar Kutrai nongkang Ya menginyai gemah Ladau play ko na kalian jona manu berpersyayana la iki baro au basyan boryana kami berkerai awat jenari ala jiki to pelayana waksya banjaburam la berkayi kesem jona Ngin syakri tam yau prai Na berkiying sem jona Ngin syakri tam yau prai Kami prai ngawat jenari Ala jiki tupulai jena Waksya banja puram Dan bersyat kejingkit jena hau prai Kun kersyan jena Kumsyak bangan telon Hansanya si junong hau prai Naba ulong Ubau siang pada junong Ko jisubi na iye jebe Ko jisubi na sanya ame Ko jisubi berku kedo ini Aai tilon ame Upe kejunong ame Yaga yen kesem junong Yagi kami jam jona, yagi kodi ti jona, yagi yen jona. Uker kota mami, o jisubi, idon kam yami, ulom mami uparlok jona, wayan lang regatonna, wakanen lang regatonna, tangami ibu bisanya, o jisubi, yarami. Bagilang bahakshir rahem Panong ikon Kristan Apo kani kapare syujungi Keku kedo ini Ay bor ay stor mami Inside
But come down to Leshikon and Banta, Kinang Lepaha, Kichuli. Kinang Babalan, Kinang Yalam, Kinang Lom Sunyang Banhei, Kila Kersiu, Yuni Baginiwan, Syagade Ka Seminar, Syagade Ka Retreat Bersiswi. Pemilikai ini Kichuli Play Kichuli. Ya Rabi ini bagian tiga dong laga jom musim. Ya kecing long pasisya cembe Jisu. Melong uplay baem uplay kalong dok kalong senam. U Emmanuel basyong sa lagi. Uplay sigot Rabi. Iyo ma jembe hari iye hari nasem. Kecing iye cikime cikpa dikede bagi kun kiti. Kecing iye jengi bagi syem. Yame hari duai. Hagi pulih retin di jambi. Hagi jengi hagi map jengi. Hagi kloy jengi bagian tip cucu sepang jambi. Hagi kloy jengi bagian wailang. Hagi kloy jengi bagian sam jambi. Banlong di basbon di kiwepan. Ngisa syem jambi uji subi. Kerku kedok kena di ya kinang lebah jengi. Kamtam ya ki neki kena di berwai. Ya ginong perkret abang badi itu omega kurba bat kunjung ikut dijui bat ya baru kau di baladon betah iki pada di bas apla baru lainut i pada Lucas i pada George Maila bat i pada John Walang kerku kedok iki kenali bat kerku kedok ya ginong habar kau di betah Kinang wan barkoy iyeng isa.
Bai ni ke jing berjogi. Kinong yalam Niam Kristan kedong lam mi ngi keri India kilai kendu ha kelempung ye merjingmut ke Symposium ha ka khat pra hadu arpau terik nailor ha Sacred Heart Theological College Auditorium. Kapang pedeng jong kini kelempung kalong teli melon kidok nuot hau Chris Hearts United in Christ. Reverend Father Dr. Jos Chunkapura, SDP, Principal ke Sacred Heart Theological College, ulai ke jingkren mat pang halor ke jingtemu bokongsan jong kini kelempung. Umos Reverend Dr. Pioli Lingdo, CNI, ulalong ukongsan bat ulai ke jingkren halor ke jingdon kam tenrai ban tip bat ban sngoto i ke jingdon kam markeliang ha ke jing im Kristan ha ke kam yarap para beriu bat ki kam mani blay. Kini kilong ki kam bengiyeng sakhi na kebenta ukris ha ke jing teli ula penkut. Ha kini kelempung kam don kenu ke jingkren chapang kenu ke Niam. Henry la pelet jingmut tek tang halor ke wei kapang teli melon ki dok nuot ha ukris. Laya keren ru iki pang ki bede baka jingken rei ke bamsap habarok ki jing tere jing keta bat ha kalong beriu man beriu. Kumno ban yada ban penkup yang ya kami mariang de ki jing jerngam bat ban penne ki ding ki siej ki klau ki betap bat ki jing tau ba im hang ne sla perthei. Bat kumno ban tem ki plia ding jing ya kenat bat ban penchlur ki pai ba ban mi na laying lasem ban shimenta ki jing jet ki nong mi kmat pai pa. Kinong keren ha kini kelempung ye merjingmut ki kentup yo most Reverend Thomas Menam Parampel SDP, Reverend Dr. Edwin H. Karkongor, Reverend Dr. Bakarmen Nongplo, Secretary KJCLF, Most Reverend John Mulachira, Archbishop of Guwahati, Most Reverend Dr. Thomas Pulil, Bishop of Bongaigaon Diocese, Reverend Dr. Mrs. Chakme Marak, Associate Professor at Harding Theological College, Tura, Mr. Alan Brooks, Spokesperson ka United Christian Forum, Guwahati, Father Tom Mangath Tuthaze, Secretary for Ecumenism, North East India Regional Bishops Conference, Reverend Father Richard Majau, Vicar General of Shillong Archdiocese. Ya ke jingkren kulum ha kabakut jang ke Symposium la aido Reverend Dr. Barnes Mauri, SDP. La penwai ke lempung da ke jingkublai sngongo ya baro ke bala penok ha ban pelong ya ke ni lempung ke bajab bat ke bansa ken mau do Reverend Dr. Anthony Kanana Yakal SDP, Registrar of the College. Ka Reverend Sister Dr. Elizabeth Mau, MSMHC, kal ay ka jing duway penway, ha ka ba kalapan pawi ka jing sngongo i ublay, ya baro ki bladon katiban pen urlong ya kini kalumpong, bat ikito ki bala pasyat ikisembo berkat bajaliw ha kini kilay sngi. Kasing Samla Catholic St. George Parish Walang, kalapalong ya ka retreat ka balay sngi, ha ka katsan tarik, hado ka katngiw tarik unay lor. Daka jing syudhem ki Samla nagi sub district beper hapo kani ka parish kilawan shimenta kani ka retreat daka jing syudhem. Balat sanspa nyungut ki Samla kan thai bat chinrang kilawan shimenta kani ka retreat. Professor Albert Nongrum nong hikai ka St. Anthony's College ulalong nong hikai bat nong batay bat tibet kani ka lumpong ye kenduk lang jang ki Samla ha kini kilay sngi kethi. Nalor Professor Albert ka Reverend Sister Biobia Sindrem bat ubabu Martin Leting kila pasyat jing tip syuk ha ki babun ki pang jang katin ublay. Kapang pedeng ha kani ka retreat ki Samla kalong kiar na ki kambas niu ki bawan ling shop ha kani ka juk. Ha ka khat niu tarik unay lor ha ka session jang Professor Albert kablas dang ha ka por prabaji min step ulas neng lakrawi ki kena Samla bikin long ki basmat basting ban puli tistai ka katin jang ublay. Namar ladang ilong ki bajay tu ban puli ka katin ublay bun ba ki jing penchoy kin wan ling shop bat telep ki jing mut jing perkat ha ka jing em ka jongi. Ula kersiu ru iki Samla bikin ya jan baha bat ublay bat kabalang bat ki kam mensim kenang ban yo iki jing suk bat jing tengen hala ka mensim. Ha ka nok pai sngi la pelong iki jing dwai riu blay bat labut sedaka mas bakhot ha ka balapin menta do Western Parish Priest Reverend Father Edmund Carson Spiritual Youth Director Rengkat Parish Priest Reverend Father Felix Linkoy.
Mesti orang utak mereka, Mo, ni pa yung sutu, lagi pentu ikiwe, bansa keting kejong beli, ngiru mi depok. Mo, kemau kata, mo, terkadang piwan handi kemau, lasya ni dalam apa deh, ubelai unu bisar, ya beli rekat lampu kipas rokok joki, ubelai bisar maru ya beli. Mo, badai ni terkadang mana berbabi, hapan sutu, ban pening mereka jom mensim, nganu nak ban saya, kipas rokok joki, ini joki, pa joki, ini hapan saya apa anu? Haladi, boleh, agak ini kisah jom ulpin ini. Ia ruang ini kejisu, ini kejisu, ia semua ini kejisu. Minta nama mana bersaya, hilak jangan berpening dengan siu jangan. Kerana nama orang ini, mau bar subah bar berapa yang berdoai. Lalu mana ini berdoai, lalu mana ini berpuli kebaik berketing kejong belai, kamu hilak jangan itu mana penyerapnya. Hilak tak berketu. Kerana hilak tak berketu. Henry kejengin kejong ahi. Hak mancium kejigit klik hala. Takkan mau pergi ke klik, pihak mancium kejigit klik mentah. Hatu biko alit sebenarnya biko alit setuju. Biko alit sebenarnya, boleh. Mana boleh boleh. Mana boleh. Berbiak beradu. Nanti dia klik. Ukak balik sebenarnya boleh. Mau tinggi kelucu. Boleh mau dia harus jom siap tendra, siap tang, siap sang, siap sang do. Tidak kita ukak balik sebenarnya. Mending ku kuat balik dengan roh yang Yesus, yang Yesus mencongkar dengan Yesus, bandar dengan Yesus. Lalu kata ni, orang siapa yang nampak Yesus biar baik. Nombor kali begitu pada yang ke tujuh. Kata kita tahu, ngah berpi ni, kuat balik siapa ni. Hari berapa kerja mencumpi minta, kakung kerukau mencumpi, kita kenal yang berpi, ya minta. Kenapa siapa ni? Lebih kenal kan? Dua kita siap no. Dikenal yang berkau sebenarnya? Ya. Terkadang harus orang itu sama Nabi ya. Kani kamet, kani insanya kani apno. Kani kamet insa. Hadu mentah. Pikir bah, pisumar bahaya ke ita. Ya kamet sini kamet. Sukai mentah bisa awai sah, shalom. Tidak kayim. Terai joki badan hang di bawah. Siya shalom day, pi maramot man kasi pi repair, pi airong ha, pi saar pi bikut ha. Kani ka yin ka jom pi pat hang di bawah lang, pi jusu mereka. Mo, pi juru repair mereka. Mo, jingkang rula, jod lut, jingkang yin rula, pat lut kiyen. Mo, rong rula, du lut. Laka Jibril pi kumta kita pi day babiye ni basta. Babiye ni basta? Babiye kamar balai, ya kayin jom ni, kayin permanent jom pi sumar. Ndai sumar ka ai. Terperi. Roh yang Yesus. Yesus roh yang Yesus. Ya roh yang mensim aku. Ya roh yang mensim aku. Mulai shibun mensim aku. Mulai shibun mensim aku. Mulai shibun mensim aku. Agak apa tu ni kapal lagi kemat kejauh ni baru. Yang kerbat ublay pun penikam dulu yang Yuhu saya simpan. Bagi duai bakabor kejong mensim aku kan kata yang beripi kan penggalai ke doa ke mensim kejong ni bahkan berteman yang kejong ikut salah beda. Niwan ang ni banwa cua ublay. Baru kata lihat si lagi sengi kini kisngi jong usnam balai usnam kisngi yang balai jong usnam ilawat. Ia Jibril berkecil subha jauh ke berteh. Perutran gua yang pada pi nadu mencismi, nadu mentakismi, penginuan ingkong shuayo. Penkendut syapang kau, penkendut syapang kau, penkendut syapang kajing bisa, ku mensim jombe. Penkendut syapang kau, penkendut syapang kau, penkendut syapang kajing bisa, tu mensim jombe. Do
Khubor lagu kalong jong me Hima baro Benre waro Khubor lagu kalong jong me Ukres Usencha Shabbat Shalom. Sesian. Ukres Usencha Shabbat Shalom. Hakasngi utrai kata kakat niu terik syaban pelong yang kemas bekut ladon ke organizing committee jong kesenjuk samla Catholic Nativity Parish mau kerwat apok kejingilam usamla Wellborn Snaitang bat clever thong ni kila ai kawi kejinghikai shapang ke shongkha kena lingbai Dr. D Yau Pnyau I Dr. Lekentu ken pa mi kun samla jong ke sub district banyak kalinti kejing ngong thu Kalong ke besyit rem haduk kata-kata namar babarok ki nyau teli ki balang shnong ki bahak bapok ke sub district pending diwa kilawan bani Shimentapura hakani kelak jengikai. Wat ladai bani ya linti kejat deki kenta ru kim kenye kejing jengai bat kejing bambiang kesurok. Henry kilawan kelut mensim ban yerok ban sengongu ya ublay. Ki kun samla kila yo ru kalat ban penyesuk ya ladai bat ublay ha ke sakramen jing penyesuk lingba kejing rap lang jong I Father George jong ke Saint Xavier College Ot. Ya kamas bakut lepin minta de Reverend Padar John Bok Jirwa kum iling dok kongsan ha ketika sengi bat hadin kamas bakut ladon sekejing ais ngobhai ki kat tu kat ningut ki nongket kam jong kesing. Kumbang ong dei. Ni ka kumbang ong dei ka Kamtam kakanthei mo nga naman kakanthei kaban kha mo kakanthei kaban pun kaban kha te ngan karan hakanyang kakanthei POE ba PGOE ba ki kna PGOE apa ki kna ki shaduna snam PGOE ya katama kapor dai takadang iju kajudan kani ka program hakaba ni aya ki dawai snam high school ba ni aya ki dawai dawai wi ru haki school bat haki kena samla di kawai nomor ba kadang dah kecing dawa aku bang ong ne ba kadang dah kecing dawa yang jauh kami tepat tempat long develop tempat dah wonder hidup kata mo kamet kamdei tak kajing buat perkat hendrai kamet kapat ru tempat dah long tempat dah long develop mo kadang dah kami hijung dan kampung yang kasnam punya hidup kalian di baper nang tan nalor ba kamet kadang dawa kadang pun hijung duna kamet nalor ba kataru sak kajing armet hentang lele tegal kam plak sotohi nama kata kadang duna hendrai sa armet hikaban aibam kakumi kaban aibam sei kulung uyo jimbam nak kami bat lada kakami hi kampat kadang hab ban hisan mo kampat biang teh katakan kita ki vitamin kita ki senam kita ki mineral baru hakok kamet kampat biang di takadau kadang kata kinya kamet kapham but mendei takata but kawai kadai kata senam kawai pat pi habaki ting kani ka jing ya happening I we kun kani ka jing ya janro kani ro kadi ko we ka ta haya ka ka phajo ka kan thei namar ba kumbang ong ba kadang khamtam I khna namar kadang dei ha ka jing he jing san
hendai empat dah dah sanpha di hendai sah kajing armet di pilak sautu hi athai pilak sautu hi de ya kata nama pi haban aibam ya la de pi hab aibam ikun ro di kandan beka kandan bekte kajing kata ya kamet kapat de na kata kadau ijis pensyur baki de bet ban ban check up ban kapor kamtam kani berthai ka bamta ka di health department but kiwi department prepare le ya ka ban pensotu ya kini haki snong ki thau haki breu baro andre pade balai pade kadang don hi kanika early marriage balai pade mo kadang don hadu minta kanika early marriage ikawi ka daw ka ba katung ka jinglap kalong ki dan katu kanika tani daw kawai kata ka illiteracy lali ibom haba kimnek bom nek school mo nang ta pade ka eksperimen nomor kitna samla kidang dan hakata ka stage kidang dan hakata ka baki kwa ya kidang dan ni kata ka laban ong dang ship ka snam dang kwa hi ban dang kwa ban eksperimen kawai pade ka de kata ka peer pressure lani ka jigya kendo ya ki perlok kiba leksi ki bachelor ban yalang sama kamtelai ban shongkha kamtelai ti nangta ki wei padegi dan kini ki custom and tradition ti menha dang hakini ki kendiat ngadang I ka wei ka YouTube channel hakaba ka bachelor ya ki kena ban shongkha koloi di watlada ka te ban ong ban jute ban shong kha khoi ndai kidang don hi kini ki kidang don hi ha po ka ri India jongi ha ki ban ta ki ba pher joka joki ki wei pa ki jalla ki badai ha po ka ri India ki badai ro ki dang ha kham ha ki kentong ken shrot mo kidang ya kanika jing shong kha khoi nang ta ka social media nang ta ka kawai pada broken family nani ka jimbom dan kita ki ba la ban kum ki lesi kim don ki kemi pa kim don ki ba halor ki ban hikaya ki ban yalam ki hakata kalenti ti nang ta pada kawai ka daw no kata ka school drop out ti ngakwa Jing ye kenduk lang jong kilong kemi long kpa bat kinu hikai ke school Saint Mary's Rangblang parish pashi Saint Chisnam kalalong haka arpau trek nai lor arjar apulai bani peleu jing mut lang kilong kemi kilong kpa bat kinu hikai na kabenta jing kena school baro ki bawan haka te ke school haka te ke sngi ladon rengkat lang I parish priest ke parish I Father Edmund Lakra I Father Jeffrey Kharkungor I Sister Kanrisha thank you I Sister Carmela Merthong bat baro kinu hikai Lasdang ye kini ke meeting da ke bapelong ye ke jing duai kum ke jing sedang bat ke jing panbor no mensi mekhuat chwaban ye thir jing mut lang syapang ke jing don kam baro ha ke tegesngi Namakum itni pa kiadu tia lakute Kaka koi ke por bansi westo kata kajing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata ka lendi mga mapi ka school di baro ka way ka kwa kanyayana Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta na kejo. Pada da iway iklet ya kakamam jadi nada pilot iklet pan connect pada tu ke office kala pasal kata kajing takut lani kata kajing lek ke pembiak kala Hari kekal anak high school Kekerasian ba, kikun, kikete, kikipagum tiklay. Namakum itni pa kiadu tia lakute Kaka koi ke por bansi westo kata kajing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata ka lendi mga mapi ka school di baro ka way ka kwa kanyayana Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta na kejo. Pada da iway iklet ya kakamam jadi nada pilot iklet pan connect pada tu ke office kala pasal kata kajing takut
Lani kata kacing lek ke pembiak kalau Hari Natal, anak high school, kelas ba, ikun, kete, ipitik pakum tiklay. Dewan kandang yang ada di pulau di principal, bagi kucing keturuti orang father keturu yang bagi tuan lawan ruti kena. Berbenhal yang dikena. Kamtam, habani pot ya pi, dewan wan, habani ayam jingtip membagi pun jumpi. Munsin hari ini agamai bangla don hamiwa. Kami ipana di ini jumpi bangun kenduk nama don banyak dan sepang ikut setiap lihat tangsleng. Tenteng ni nak ikut lek semua. Bat da kini gi Khubor ngi lapoi sya kabakut jang kini Thup Khubor. Ni ai ka jing khuble ye pi baro ba pin kot pin klan bat ngi kerpat ye pi bala dadon ki Khubor bajah ki parish ni kisnong jang pi ba pin pha ni pin tip syangi ha utai number ubadon ha ka screen jang pi krang mengindang la ban pin mi man katayo ye ki Khubor Niam kejela. Khuble shibon ublei ungur khu ye pi. Khuble pi baro nakadon Bosco Media Network ngiwan ra shapi ki Khubor Niam kejela jong katayo balai jong benai nailur arajar arpulai. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Karutrit besisngi kilong kni long pa parish nong mensong. Penlong Symposium yemir jingmut ki balang Kristan Sacred Heart Theological College. Shitrhem karutrit ki kun samla ka balang Catholic Walang. Bat penkut ikon samla ke sub-district Penden Diwa ia ke seminar balai sengi. Bat mentang in pa syagi Khubor bakam benya. Balat sans pa angut kilong kmi long pa kilawan syag retreat basisngi ha Sacred Heart Shrine Parish nong mensong ha ka khat nyau trik nailur arhajar arpulai. Hakani kesngi Reverend Father Pascal Lingdor Parish Priest ulasa mi ki sembo jing perkat chpang kaktin ublei hakilong kmi longpa halor kapang wat ding namar utrai udon barbor bat pi lapin chong shit bat pinchngan hakate kesngi de ki jing rwai shok men sim ki balangam shigdo not bat jing mut jing perkat jang kilong kmi longpa hakate kesngi hadin kini ke retreat lapin bot sedaka jingya bam jalang kum shing chisem balapin kre bat ais ngobha da uba omega kurba namar bisu. Dati
Yagi kami jam jona. Yagi kuat iki jona. Yagi yen ke jona. Uber bagai mabe. Oh Yesus bi. Idon kam yabe. Ulok mabe uparlok jona. Wayai lang regatonna. Wakanen lang regatonna. Tangami ibu binsanya. Oh Yesus bi. Ya Rabbi, bagilang bahaksin rahem, bagilang ikut Kristan, apa akan yang parish kejungi, Khubor ini, ay bor ay stor mami, care kudai mami. Bagi kecil Bankmen hati MEGHALAYA utakkan Bangsa kriana upan Kutrai nomorkan Yamin inyai gemam Lajing imin tenai Ando koki majanai Kanwan kahima jombe Kanwan kahima jombe Usapan Andre ki jumu ki benkoy Ladau play ko na kalian jona Manu berpercaya La iki baro Tau basyan boryana Kami putray awat sekali Alaji ito pelayana Waksya Panjaburam Na bagayi kesem jona Ngin syakri tam yau prai Na bagayi kesem jona Ngin syakri tam yau prai Kami putrai ngawat jengari Ala jengi tupulai jena Waksya Panjaburam Dan bersyat kejingkit jona hau prai Kuntersyan yana Umsyak pangantelon Nansanya si junong hauprai Naba ulong Ubau siang pada junong Ko jisubi na iye jebe Ko jisubi na sanya abe Ko jisubi berku kedo ini Naai tilon habe Peke jno mabe Yagi yen kesem jona Yagi kami jam jona Yagi kuat iki jona Yagi yen ke jona Uber bagai mabe Oh jisubi Idon kam yabe Ulok mabe uparlok jona Wayai lang regatonna Wakanen lang regatonna Tangami ibu binsanya Oh Yesus bi, ya Rabbi, bagilang bahaksin rahem, bagilang ikut Kristan, apa akan yang parish kejungi, Khubor ini, ay bor ay stor mami. Inside your tent.
jungi bade ki kai ki jom ki long me long pa ya di bade ni baro bade kli kublai shpon na banta bade pha jungi yu kan sien tu jungi bad kham tam kublai shpon na banta ki nong le pa ki jungi Kirang babalan, kinong elam, kinong lom senyang bandhei, kila kersiu yungi paginawan, siya gani ka seminar, siya gani ka retreat ka bersiswi. Pemilikay yungi yungi iblay kijami. Yara pigi pagintri kandong halaga jom pagmusim, ya gani lom bersisya jami jisu. Melong ublay, baim ublay halong dok halong senam. Emmanuel bosong sa pagi, kulai shibot mengabi. Iyo ma demi hari ini hari nasem. Hari ini cikmi cikpa hari ini bagi kun kiti. Hari ini jengi bagi siap. Yame hari ini tuai, hari ini pulih hari ini jami. Hari ini jengi hari ini map jengi. Hari ini keloi jengi bagi tip cucu sepang jami. Hari ini keloi jengi bagi tuai lang. Hari ini keluar lagi banyak sam ni, banyak ni basbon di kiwepan. Ni saya share ni uji subi. Kerku kerja kerana ni ia kita boleh bahar begini. Kamtam ia ki neki kena di berwai. Ia kita berkreat abang badi itu omega kurba. Ban kunjung ikut di sini. Ban ia baru kau di baladon bencar. Iki pada di bas apla baru ikut i pada Lucas, i pada George Maila, but i pada John Walang, kerku kedok iki kenal di, but kerku kedok ya ki nong haber koi ki bentar, ki nong wan bar koi ki yang kisah.
iwan ake mata patumai rejim rejoki. Kinong yalam Niam Kristan kedong lam mi ngi keri India kilai kendu ha kelumpung ye merjingmut ke Symposium ha ka kat pra hadu arpau terik nailor ha Sacred Heart Theological College Auditorium. Kapang pedeng jong kini kelumpung kalong teli melon kidok nuot hau Chris Hearts United in Christ. Reverend Father Dr. Jos Chunkapura SDP Principal ke Sacred Heart Theological College ula ai ke jingkren mat pang halor ke jing temu bokong san jong kini kelumpung. Umos Reverend Dr. Pioli Lingdo CNI ulalong ukongsan bat ula ai kejingkren halor kejingdon kam tenrai ban tip bat ban sngoto i kejingdon kam markeliang ha kejing im Kristan ha ka kam yarap para beriu bat ki kam mani blay. Kini kilong ki kam bengiyeng sakhi na kebenta ukris ha kejing teli ula penkut. Ha kini kelempung kam don kanu kejingkren chapang kanu Niam. Henry la pelet jingmut tek tang halor ka wei kapang teli melon kidok nuot ha ukris. Laya keren ru iki pang ki bede baka jingken rei ke bamsap habarok ke jing tere jing ketak bat ha kalong beriu man beriu. Kumno ban yada ban penkup biang ya kami mariang de ke jing jerngam bat ban pene iki ding ki sej ki klau ki betap bat ke jing tau ba im hang ne selapar thei. Bat kumno ban tem ki plia ding jing ya kenat bat ban penchlur iki pai ba ban mi na laying lasem ban shimenta ki jing jet iki nong mi kmat pai ba. Kinong keren ha kini kelumpung ye merjingmut ki kentup yo most Reverend Thomas Menamparampel SDP. Reverend Dr. Edwin H. Karkongor, Reverend Dr. Bakerman Nongplo, Secretary KJCLF, Most Reverend John Mulachira, Archbishop of Gauti, Most Reverend Dr. Thomas Pulil, Bishop of Bongaigaon Diocese, Reverend Dr. Mrs. Chakme Marak, Associate Professor at Harding Theological College, Tura, Mr. Alan Brooks, Spokesperson ka United Christian Forum, Gauti, Father Tom Mangath Tuthaze, Secretary for Ecumenism, Northeast India Regional Bishops Conference, Reverend Father Richard Majau, Vicar General of Shillong Archdiocese. Ya kejingkren kulum ha kabakut jang Symposium la aido Reverend Dr. Barnes Mauri, SDP. La penwai kelumpung da kejing kublai sngongo ya baro ke bala penok ha ban pelong ke ni kelumpung ke bajap bat ke bansa ken mau do Reverend Dr. Anthony Kanana Yakal SDP, Registrar of the College. Ka Reverend Sister Dr. Elizabeth Mau, MSMHC, kal ay kajing duway penway, ha ka bakal penpaw kajing sngongo i ublay, ya baro kibladon katiban penurlong ya kini kelumpung, bat ikito kibala pasyat ikisembok berkat bejeliw ha kini kilay sngi. Keseng Samla Catholic St. George Parish Walang, kalapelong ya ka retreat kabalay sngi, ha ka kat santerik, haduk ka kat niyo terik unay lor. Da kajing syurhem kisamla nagi sub district beper hapo kani ka parish kilawan shimenta kani ka retreat da kajing syurhem balat sanspa nyungut kisamla kan thai bat chinrang kilawan shimenta kani ka retreat. Professor Albert Nongrum nonghikai ka St. Anthony's College ulalong nonghikai bat nong batay bat tibet kani ka lumpung ya kenduk lang jong kisamla ha kini kilay sngi kethi. Nalor Professor Albert ka Reverend Sister Biobia Sindrem bat ubabu Martin Leting kila pasyat jing tip syuk ha ki babun ki pang jang katin ublay. Kapang pedeng ha kani ka retreat ki samla kalong kiar na ki kambas niu ki bawan ling shop ha kani ka juk. Ha ka khat niu terik unay lor ha ka session jong Professor Albert kablas dang ha ka por prabaji min step ulas neng lakrawi ki kena samla bikin nong ki basmat basting ban puli testai ka katin jong blay. Namar ladang ilong ki bajay tu ban puli ka katin ublay bun ba ki jing penshoy kin wan ling shop bat telep ki jing mut jing perkat ha ka jing em ka jongi. Ula kersiu ru iki samla bikin ya jan baha bat ublay bat kabalang bat ki kam mensim kenang ban yo iki jing suk bat jing tengen hala ka mensim.
Haka no pai sengi la pelong ye kejing doi riu blay but la bot sedaka mas bakut. Haka bala pen menta do assistant parish priest Reverend Father Edmund Carson Tew, spiritual youth director Rengkat parish priest Reverend Father Felix Linkoy. Mesti ông ta mereka, ni pa bing so tu, lagi pentu ikiwe, ban snap ke ping ke jong blay, ni rumi de pop. Kemau kata, terkadang piwan ni kenal, lesyak ni dalam apa ni, ublay unu bisar, ya pi rengkat nak pergi parok jong pi, ublay bisar maru ya pi. Badai terkadang mana bermapi hapan so tu, ban pening mereka jong mensim, nganu nak ban syariah, parok jong ai, ni jong ai, pa jong ai, ni hapan syariah pe anu. Aladi, boleh, agak jadi ini seni jom ulpennya. Ni arwah ini ke Jisu, ini jom ke Jisu, ya semua ini ke Jisu. Minta nama syariah hilap jangan berpilih dengan sim jangan. Kerana nama orang ini, mau bar subhaba berdiam dengan berdoai. Lalu mana ini berdoai, lalu mana ini pulih ke Bible keting ke jom boleh, kamu hilap jangan itu lah penyerapnya. Hilap tak berkentu. Kerana hilap tak berkentu. Henry kerjanya kita ahi. Hak mancium kejikit klik hala. Takkan nama pergi ke klik, pihak mancium kejikit klik mentah. Hatu pergi kuat lek siapa ni? Kuat lek siapa jauh. Kuat lek siapa ni? Boleh. Mana boleh apa ni? Mana boleh? Berpijak belaju. Nanti dia kata kuat balik siapa ni? Balik nama tinggi ke lucu. Balik nama dia kalau lucu siap tendra, siap tang, siap sang, pun siap sang do. Tidak kena kuat balik siapa ni? Mending tu kuat balik dengan roh yang Yesus, dengan Yesus, mencongkar dengan Yesus, bandar dengan Yesus. Lalu kata ni, orang lain siapa ni, nampak Yesus biar baik. Nombor kali begitu pada dia kan, duja. Kata kita tahu, ngah berpi ni, ikuat balik siapa ni. Hari berapa kerja mencumpi minta, kakung kerukau mencumpi, kita kenal dia berpi, ya minta. Himpo siapa ni? Berpi kita kenal kan, dua yang minta siap no. Dikenal yang berkau sebenarnya? Ya. Terkadang seorang itu sama Nabi ini. Kali kemet, kali misalnya kali apa no? Kali kemet misal? Hadu mentah. Pikir bah, pisumar bahaya kali tak? Ya kemet sini kemet? Sukai mentah pisah wai sah, shalom. Tidak kayim, terai joki badan hang di bawah. Shalom dai pi maramot man kasi pi repair pi ai roha pi sar pi mikut ha kani ke yin ke jong pi pat hang ni bo wala pi jusu mereka mo pi ju repair ka mo jing kham rula jot lut jing hang yin rula pat lut ki yin mo rong la du lut la ka jibril pi kum ta ki dong pi dei babi ni basta babi ni basta babi namar bale ye ka yin chong ne ka yin permanent jong pi sumar ndai suar ke ai temporary. Roh Yesus. Yesus roh ini Yesus. Ni roh ini mensim aku. Ni roh ini mensim aku. Revelation pun mensim aku. Revelation pun mensim aku. Revelation pun mensim aku. Agar kita potong ini kapal lagi kemat kejauh ni baru. Yang kerpat ublay pun penikam dua yang Yuhu saya simpan. Bagi duai bakabor kejong mensim aku kan kata yang ada di kan penggalai ke doa ke mensim kejong ni bahkan pertama yang kejong ikut salah beda. Niwan ang ni banwa chua ublay. Baru kata le si agi sengi kini kisngi jong usna balare usna kisngi ya balare jong usna ilawat. Ia Gibril berkecil subha juga berkata, berutran kuat yang pada pi nadu mencismi, nadu mentakismi, penginuan ingkong syayo. Penkendok syabang kau, penkendok syabang kau, penkendok syabang kajing bisa, lu mensim jombe. Penkendok syabang kau, penkendok syabang kau, penkendok syabang kajing bisa, lu mensim jombe.
Hakasngi utrai kata kakat niu terik syaban pelong yang kemas bekut ladon ke organizing committee jong kesenjuk samla Catholic Nativity Parish mau kerwat apok kejingilam usamla Wellborn Snaitang bat clever thong ni kila ai kawi kejing hikai shapang ke shongkha kena lingbai Dr. D Yau Pnyau I Dr. Lekentu ken pa mi ki kun samla jong ke sub district banyak ya kelinti kejing sngong thu Kalong ke besyit rem haduk kata-kata namar babarok ki nyau teli ki balang shnong ki bahak bapok ni ke sub district pending diwa kilawan bani shimenta pura hakani kala jingikai. Wat ladai bani ya linti kejat deki kenta ru kim kenya ke jingjingai bat ke jing bambiang ke surok. Henry kilawan kelut mensim ban yero ban sngongu ya ublay. Ki kun samla kila yo ru kalat ban penyesuk ya ladai bat ublay ha ke sakramen jing penyesuk lingba ke jingerap lang jong I Father George jong ke Saint Xavier College Ot. Ya kamas bakut lepin menta de Reverend Father John Bok Jirwa kum iling dok kongsan ha ketiga sengi bat hadin kamas bakut ladon sekejing ais ngobhai ki kat tu kat ningut ki nongket kam jong kesing. Kumbang ong dei. Ini ka kumbang ong dei ka Kamtam kakan thei mo ngana man kakan thei kaban kha mo kakan thei kaban pun kaban kha pe ngan karan hakan yang kakan thei POE ba PGOE ba ki kena PGOE apa ki kena ki syaduna snam PGOE ya kata man kapor dai takadang miju kajidan kali ka program hakaba ni aya ki dawai snam ha school ba ni aya ki dawai ki dawai we ru haki school bat haki kena samla ki kawai nomor ba kadang kecing dawa kumbang ongne ba kadang kecing dawa yang jokomet pat kamet tempat long develop tempat da wandur duk kata mo kamet kamding tak jing becik perkat hendrai kamet kapat ru tempat da long tempat da long develop mo kadang kam ya kijung dan kampung yang kasnam kum yang hidup keren di baper nang tan lalor ba kamet kadang dawa kadang pun hijung duna kamet lalor ba kataru sak kajing armet hentang lele tegal kam pila sotohi nama kata kadang duna hendrai sa armet hihaban aibam kakami kaban aibam sei khulung uyo jingbam nak kami bat lada kakami hi kampat kadang hab ban hisan mo kampat biang te katakan kita ki vitamin kita ki senam kita ki minerals baru hapok kamet kampat biang di takadau kadang kata kinya kamet kapham but mende takata but kawai kadai kata senam kawai pat hi habaki ting kanika jing ya happening I we kun kanika jing ya janro kandiru kadi kawai ka ta bahaya kamet ka phajo ka kanthei namar ba kumbang ong ba kadang khamtam ikhna namar kadang dei haka jing san hendai impat da he da san pha te hendai sa ka jing armet te phila so thu hi athai phila so thu hi dei ya kata namar pi haban aibam ya ladi pi hab aibam ikon ro te kandan bekka kandan bekte ka jing kata ya kamet ka phat te dei na kata kada I just pensure baki dei bek ban wan check up man kapor kamtam kani perthei ka banta ka ba
health department but kiwi department prepare ia le ya kaban pensotu ya kini haki snong ki thau haki breu baro andre pada balai pada kadang don hi kanika early marriage balai pada mo kadang don hadu mentah kanika early marriage ikawi kadau kaba katung kajinglap kalong ki don katu kanika ni daw kawai kata ka illiteracy lalu ibom haba kimnet bomnet school mo nang ta pada ka eksperimen nomor kita semula kita dan hakata ka stage kita dan hakata ka baki kwa ya kita dan ni kata ka lapan orang dang shake asnam dang kwa hi ban dang kwa ban eksperimen kawai pada kata ka peer pressure lani ka jingya kendu ya ki perlok tiba leksi ki bachelor ban yalang sama kamkolai ban shongkha kamkolai ti nangta ki wei padegi dan tini ki custom and tradition ti menha dang hakini ki kendiat ngadang I ka wei ka YouTube channel hakaba ka bachelor ya ki kena ban shongkha kolai ti watlada ka an ka te ban ong ban today ban shong ka khoi na kidang don hi kini ki kidang don hi ha po ka ri India jongi ha ki banta ki ba pher joka ki wei pa ki jela ki badai ha po ka ri India ki badai ro ki dang ha kham ha ki kentong ken shrot mo kidang ya kanika jing shong ka khoi nang ta ka social media nang ta ka wei pa de broken family nani ka jing bom don kita ki ba la ban kum ki lesi kim don ye ki kemi pa kim don ye ki ba halor ki ban hikay ki ban yalam ye ki hakata kalenti ti nangta pade ka wei ka daw long kataka school drop out ti ngakwa Jing ye kenduk lang jong kilong kemi long kpa bat kinu hikai ke school Saint Mary's Rangblang parish pashi Saint Chisnam kalalong haka alpau terik nai luar arajar apulai bani peleu jing mut lang kilong kemi kilong kpa bat kinu hikai na kebenta jong kena school baro ki bawan haka te ke school haka te ke sngi ladon rengkat lang I parish priest ke parish I Father Edmund Lakra I Father Jeffrey Kharkungor I Sister Kanrisha thank you I Sister Carmela Merthong bat baro kinu hikai Lasdang ye kini ke meeting dah ke bapelong ye ke jing duai kum ke jing sedang bat ke jing panbor no mensi mekhuat chwaban ye thir jing mut lang syapang ke jing don kam baro hagate ke sengi Namarkum jitni pa kiadu tia lagute kaka koi ke por bansi westo kata ka jing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata ka lendi mga mabi ka school di baro ka wei ka kwa kanya ya na Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta na ka jo. Pada iway iklet ya ka kamam jubi nada o pilot iklet pan connect pa ka tu ka office kala basam kata kajing takho lani kata kajing lek ka bam biang kala Hari Ketal anak rehat school Kendala Syamba ki khun ki khete ki pitik pa kum ti play Namarkum jitni pa kiadu tia lagute kaka koi ke por bansi westo kata kajing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata ka lendi mga mabi ka school di baro ka wei ka kwa kanya ya na Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta na ka jo. Pada iway iklet ya ka kamam jubi nada o pilot iklet pan connect pa ka tu ka office kala basam kata kajing takho lani kata kajing lek ka bam biang kala Hari Ketal anak rehat school Kendala Syamba ki khun ki khete ki pitik pa kum ti play
Dewan Pendiri yang terjadi pulau pulau bagi prinsipal bagi kewajiban rugi orang father itu yang bagi tuan lawan rugi kena dan hari dikena hamtam habani patya pi dewan wan habani ayen jingtip nang bagi kon jompi munsin hari ini agamai bangla don humi wa Omi ipana de ime jompi bangun kendu Ramadan banyak kan sepang ikut dengan tangsleng tentang hilang iklan le semua Bat dakini gi Khubor ngi lapoi syakabakut jong kini ke Thup Khubor. Ni ai ke jing Khuble ye pi baro ba pin kot pin klan bat ngi kerpat ye pi bala dadon ki Khubor bajah ki parish ni kishnong jong pi ba pin pha ni pin tip syangi ha utai number ubadon ha ka screen jong pi knang mengindang la ban pin mi man katayo ye ki Khubor niam ke jela. Khuble shibon ublei ungur khu ye pi. Khuble pi baro nakadon Bosco Media Network Yuan Ra Shapi ki Khubor niam kejela jong katayo balai jong benai nailur arajar arpulai. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Karutrit besisngi kilong kmi long pa parish nong mensong. Penlong Symposium yemir jingmut ki balang Kristan Sacred Heart Theological College. Shitrhem karutrit ki kun samla ka balang Catholic Walang. Bat penkut ikon samla ke sub-district Penden Diwa ia ke seminar balai sengi. Bat mentang in pa syagi Khubor bakam benya. Balat sans pa angut kilong kmi long pa kilawan syag retreat besisngi ha Sacred Heart Shrine Parish nong mensong ha ka khat nyau trik nailur arhajar arpulai. Hakini kesngi Reverend Father Pascal Lingdor Parish Priest ula sami ki simbok jing perkat chpang keketin ublei hakilong kemi long pa halor kapang wat ding namar utrai udon barbor bat pi lapin chong shit bat pinchngan hakate kesngi de ki jing rwai shok mensim ki balangam shigidok not bat jing mut jing perkat jang kilong kemi long pa hakate kesngi hadin kini ke retreat lapin bot sedaka jingya bam jalang kum shiyeng shisem balapin kre bat ais ngobha da uba omega kurba namar bisu Kum jawati ngadon rengan bati wahawe ngalong bume jopi kaken pahyaki nancak poryaki nan penjoyaki dati gamon jona gagalang utrai ukai jomi naganyaki dati gamon jomi nagenang Yagi yeng jona, yagi kapi jam jona, yagi khun ikji jona, yagi yen jona, uber bagai mabe, o jisu di, idon kam yabe, ulok mabe uparlok jona, wayan lang regatonna, wakanan lang regatonna,
kami ibu bencana, oh Yesus beri, ya Rabbi, bagi lang bahapsin rahem, panom ikut Kristan, apa kan yang paling syukur, Khubor ini, ay bor ay stor mami, care to die mami. Ladau play ko na kalian jona, manu berpercaya, la iki baro, tau basan boryana, kami bertrai awat jenari, ala jiki to pelayana, wacha berjaburam, la berkayi kesem jona. Ngin syakri tam yau prai na berkiyeng sem jona ngin syakri tam yau prai kami prai ngawat jenari ala jiki kepulai jena wacha banja puram dan bersyat kejingkit jena hau prai kun kersyan jena umsyak bangan telon Nansanya si Junam hau prai, naba ulong, ubau siang pada Junam. Ko jisubi na iye jeme, ko jisubi na sanya ame, ko jisubi berku kedo ini. Ai kelon ame, pe kecno ame, yang yen kesem jona. Yagi kami jam jona, yagi khod dikti jona, yagi yang jona, uter bagai mabe, oh jisubi, idam kam yabe, ulom mabe uparlok jona, wayai lang rekatnya, wakmen lang rekatnya, tangami ibu binsanya, oh jisubi, ya ramini. Bagi lang bahapsin rahem, panom ikut Kristan, apa kan yang paling syukur, Khubor ini, ay bor ay stor mami. Inside
per ba bu ma chini ba de gi kai hi jong ni long me long pa ya ji ba de ni ba ro ba ni kli ku blai shpon na ga banta ba ji pha ju me yu kan sin bu jong me ba kham tam ku blai shpon na ga banta ki nong le pa ki chini ki ram ba balan ki nong elam kinong lom senyang benhei kila kersiu ini begini wan syagade ka seminar syagade ka retreat bersisi pemilikai ini di play bijani ya rapi bagian tri kendong laga jom musim ya begini lom bersisya jemi jisu melom play ba em play halong dok lom sna u Emmanuel ba syom sa lagi play shibot rabi yo ma de me hari ye hari nasam ke ye chi me chi pa ni de ba ki kon ki ke ye jingi yo bangi shem ya me hari tuai hari pule ye ti ni jami ke ye jingi hari map e jingi hari kloi jingi bangi tip chu chu spang jami hari kloi jingi bangi tuai lang hari kloi jingi bangi sam me ban long ki basbon ye ki we pan ni sa shem me Jisu bi ke ku do kana bi ya ki nang le baha bi ni kham tam ya ki ne ki khana ki barwai ya ki nong pre ba ba di itu omega kurba ba ku ju ki kun ti ji ba ya bar ko ki baladon benta ki pada ni bas apla baro laikut I Father Lucas I Father George Maila but I Father John Walang kerku kedok iki kendradi but kerku kedok ya ki nong habar koi ki benda ki nong wan bar koi ki yeng isen na chapor ya na benjok ya dati gamonjok Ya
mai ke jingin berjogi. Kinong yalam Niam Kristan kedong lam mi ngi keri India kilai kendu ha kelumpung ye merjingmut ke Symposium ha ke kat pra hadu arpau terik nailor ha Sacred Heart Theological College Auditorium. Kapang pedeng jong kini kelumpung kalong teli melon kidok nuot hau Chris Hearts United in Christ. Reverend Father Dr. Jos Chunkapura SDP Principal ke Sacred Heart Theological College ula ai ke jingkren mat pang halor ke jing temu bokongsan jong kini kelumpung. Umos Reverend Dr. Pioli Lingdo CNI ulalong ukongsan bat ula ai kejingkren halor kejingdon kam tenrai ban tip bat ban sngoto i kejingdon kam markeliang ha kejing im Kristan ha ka kam yarap para beriu bat ki kam mani blay. Kini kilong ki kam bengiyeng sakhi na kebenta ukris ha kejing teli ula penkut. Ha kini kelempung kam don kanu kejingkren chapang kanu Niam. Henry la pelet jingmut tek tang halor ka wei kapang teli melon ki dok nuot ha ukris. Laya keren ru iki pang ki bede baka jingken rei ke bamsap habarok ke jing tere jing ketak bat ha kalong beriu man beriu. Kumno ban yada ban penkup biang ya kami mariang de ke jing jerngam bat ban pene ki ding ki siej ki klau ki betap bat ke jing tau ba im hang ne selapar thei. Bat kumno ban tem ki plia ding jing ya kenat bat ban penchlur ki pai ba ban mi na laying lasem ban shimenta ki jing jet ki nong mi kmat pai ba. Kinong keren ha kini kelumpung ye merjingmut ki kentup yo most Reverend Thomas Menamparampel SDP. Reverend Dr. Edwin H. Karkongor, Reverend Dr. Bakarmen Nongplo, Secretary KJCLF, Most Reverend John Mulachira, Archbishop of Gauti, Most Reverend Dr. Thomas Pulil, Bishop of Bongaigaon Diocese, Reverend Dr. Mrs. Chakme Marak, Associate Professor at Harding Theological College, Tura, Mr. Alan Brooks, Spokesperson ka United Christian Forum, Gauti, Father Tom Mangath Tuthaze, Secretary for Ecumenism, Northeast India Regional Bishops Conference, Reverend Father Richard Majau, Vicar General of Shillong Archdiocese. Ya kejingkren kulum ha kabakut jang Symposium la aido Reverend Dr. Barnes Mauri, SDP. La penwai kelumpung da kejing kublai sngongo ya baro ke bala penok ha ban pelong kini kelumpung ke bajab bat ke bansa ken mau do Reverend Dr. Anthony Kanana Yakal SDP, Registrar of the College. Ka Reverend Sister Dr. Elizabeth Mau, MSMHC, kal ay kajing duway penway, ha ka ba kalapan paw kajing sngongo i ublay, ya baro kibladon katiban penurlong ya kini kalumpong, bat ikito kibala pasyat ikisembo berkat bejeliw ha kini kilay sngi. Kasing Samla Catholic St. George Parish Walang, kalapalong ya ka retreat kabalay sngi, ha ka katsan tarik, hadok ka katnil tarik unay lor. Da kajing syurhem kisamla nagi sub district beper hapo kani ka parish kilawan shimenta kani ka retreat da kajing syurhem balat sans pa nyungut kisamla kan thai ba chinrang kilawan shimenta kani ka retreat. Professor Albert Nongrum nonghikai ka St. Anthony's College ulalong nonghikai bat nong batay bat tibet kani ka lumpong ya kendo lang jong kisamla ha kini kilay sngi kathi. Nalor Professor Albert ka Reverend Sister Biobia Sinrem bat ubabu Martin Leting kila pasyat jing tip syuk ha ki babun ki pang jang katin ublay. Kapang pedeng ha kani ka retreat ki samla kalong kiar na ki kambas niu ki bawan ling shop ha kani ka juk. Ha ka khat niu tarik unay lor ha ka session jong Professor Albert kablas dang ha ka por prabaji min step ulas neng lakrawi ki kena samla bikin long ki basmat basting ban puli testai ka katin jong blay. Namar ladang ilong ki bajay tu ban puli ka katin ublay bun ba ki jing penchoy kin wan ling shop bat telep ki jing mut jing perkat ha ka jing em ka jongi. Ula kersiu ru iki samla bikin ya jan baha bat ublay bat kabalang bat ki kam mensim kenang banyo iki jing suk bat jing tengen hala ka mensim.
Haka no pai sengi la pelong ye kejing doi riu blay but la bot sedaka mas bakut. Haka balapin minta do assistant parish priest Reverend Father Edmund Carson Tew, spiritual youth director Rengkat parish priest Reverend Father Felix Linkoy. Mesti ông mereka ni pak unsur tu lagi bentuk ikiwe bansak keping ke jom boleh ngiru ni apa kemau kata terkadang piwan ni kenal la syar ni dan apa ni boleh unu bisa ya pi rekat nak pergi parok jom pi boleh bisa maru ya pi badai terkadang mana tapi haban suatu ban pening ke jom mensim nganu nak ban syariah parok jom ai ni jom ai pa jom ni haban syariah pe anu Aladin boleh agak ini kisah jauh berbeda ni arwah ini ke Yesus ini demi ke Yesus ya semua ini ke Yesus minta nama bersyariah hidup jangan berpening dengan sim jangan kerana nama orang ini mau subhaba berdiam dengan berdoai lalu mana ini berdoai lalu mana ini mempuli ke Bible keting ke jomblay kamu hidup jangan itu lah penyerapnya ilah tak berkentu kerana ilah tak berkentu hendak kejenis kita ahi hak mancium kejikit klik hala takkan mau pergi ke klik pihak mancium kejikit klik mentah hatu biko alit sebenarnya biko alit setuju biko alit sebenarnya boleh mana boleh mana boleh berpijak belaju ngerti dan klik ukua balik sebenarnya boleh mau tinggi ke lucu boleh mau tiap hari lucu siap tendra siap sang pun siap sang do tidak kita ukua balik sebenarnya Mendai tu kuat balik dengan roh yang Yesus, dengan Yesus, mencongkar dengan Yesus, bandar dengan Yesus. Lalu kata ni, orang lain siapa yang nampak Yesus biar baik. Nombor kali begitu pada dia kan, duja. Kata kita tahu, ngah pergi le, ikuat balik siapa ni. Hari berapa kerja mencumpi minta, kakung kerukau mencumpi, kita kenal dia tapi ya minta. Himpoi siapa ni? Tapi kita kenal dua yang minta saya no. Dikenal yang berpuluh sebenarnya? Ya. Terkadang harus orang itu sama Nabi ini. Kani kemet, kani misalnya kani apno. Kani kemet misal. Hadu mentah. Pikir bah, pisumar bahaya ke ita. Ya kemet sini kemet. Sukai mentah pisah awai sah, shalom. Tidak kayim. Terai jogi badan hang ni bawa. Shalom dai pi maramot ang kasi pi repair pi ai roha pi sar pi mikota kani ke yin ke jong pi pat hang ni bo wala pi jusu mareka mo pi ju repair ka mo jing khang rula jot lut jing khang yin rula pat lut ki yin mo rong la du lut la ka gibril pi kum ta ki dong pi dei babi ni ke basta babi namar bale ye ka yin chong ne ka yin permanent jong pi sumar ndai suar ke ai temporary. Roh yang Yesus, Yesus roh yang Yesus, ni roh yang mensim aku, ni roh yang mensim aku, rumlai shibun yang mensim aku, rumlai shibun yang mensim aku, rumlai shibun yang mensim aku. Agar dia kau tu ni nak lagi kemat kejauh ni baru. Yang kerbat ublay un penikam du yang Yehu saya simpan. Bagi duai bakabor kejong mensim aku kan kata yang abdi kan pengalai ke doa nur ke mensim kejong ni bahkan pertama yang kejong ni kusam labi ya. Niwan ang ni banwa chua ublay. Baros kata le si agi sngi kini kisngi jong usna balale usna kisngi ya balale jong usna ilawat ia kibriu pada kecil subha cakap ke berthai. Perutran kuat yang pada pi nadu mencismi, adu mentakismi, penginwan ingkong shuayo. Penkendok syapang kau, penkendok syapang kau, penkendok syapang kajing bisa, du mensim jombe. Penkendok syapang kau, penkendok syapang kau, penkendok syapang kajing bisa, du mensim jombe.
Hakasngi utrai kata kakat ngiu terik syaban pelong yang kemas bekut ladon ke organizing committee jong kesenjuk samla Catholic Nativity Parish mau kerwat apok kejingilam usamla Wellborn Snaitang bat clever thong ni kila ai kawi kejing hikai shapang ke shongkha kena lingbai Dr. D Yau Pnyau I Dr. Lekentu ken pa mi ki kun samla jong sub district banyak ya kelinti kejing sngong thu Kalong ke besyit rem haduk kata-kata namar babarok ki nyau teli ki balang shnong ki bahak bapok ni ke sub district penting diwa kilawan bani shimenta pura hakani kala jingikai. Wat ladai bani ya linti kejat deki kenta ru kim kenya ke jingjingai bat ke jing bambiang ke surok. Henry kilawan kelut mensim ban yero ban sngongu ya ublay. Ki kun samla kila yo ru kalat ban penyesuk ya ladai bat ublay ha ke sakramen jing penyesuk lingba ke jingerap lang jong I Father George jong ke St. Xavier College Ot. Ya kamas bakut lepin menta de Reverend Father John Bok Jirwa kum iling dok kongsan ha ketiga sengi bat hadin kamas bakut ladon sekejing ais ngobhai ki kat tu kat ningut ki nongket kam jong kesing. Kumbang ong dei. Ini ka kumbang ong dei ka Kamtam kakan thei mo ngana man kakan thei kaban kha mo kakan thei kaban pun kaban kha te ngan karan kakan yang kakan thei POE ba PGOE ba ki kena PGOE apa ki kena ki syaduna snam PGOE ya kata man kapor dai takadang hiju kajidan kali ka program hakaba ni aya ki dawai snam high school ba ni aya ki dawai dawai we ru haki school bat haki kena samla di kawai nomor ba kadang kecing dawa kumbang ongne ba kadang kecing dawa yang jokamet pat kamet pat tempat long develop tempat da wonder duk kata mo kamet kamding tak jing becik perkat hendrai kamet kapat ru tempat da long tempat da long develop mo kadang kam ya hijung dan kampung yang kasnam kumya kibetren di baper nang tan lalor ba kamet kadang dawa kadang pun hijung duna kamet lalor ba kataru sak kajing armet hentang lele tegal kam pila sotohi nama kata kadang duna hendrai sa armet hikaban aibam kakmi kaban aibam sei khulung uyo jingbam nakakami bat lada kakami hi kampat kadang hab ban hisan mo kampat biang te katakan kita ki vitamin kita ki senam kita ki mineral baru hapok kamet kampat biang
di takadaw kadang kakta kinya kamet kapam but hindi takata but kawin kadi kata kasnam kawin pat pi habaki ting kanika jingya happening I we kun kanika jingya janru kandiru kadi kawin kakta haya kamet kapachok akan te namar ba kumbang ong ba kadang kamtam ikna namar kadang dei haka jing san hendai empat dah he dah san pha di hendai sa ka jing armet di pila so thu hi athai pila so thu hi dei ya kata namar pi haban aibam ya la dei pi hab aibam ikun ro di kandan beka kandan bekte ka jing kata ya kamet ka phat te dei na kata kada I just pensular baki dei bet ban wan ban check up man kapor kamtam kani perthai ka banta ka ba ki health department but kiway department prepare kiale ya kaban pensothu ya kinde haki snong ki thau haki breu baro andre pade balai pade kadang don hi kanika early marriage balai pade mo kadang don hadu minta kanika early marriage I kawai kadau kaba katung kajinglap kalong ki dan katu kaniki daw kawai kata ka illiteracy lali ibom haba kimnek bomnek school mo nang ta pade ka eksperimen nomor kitna samla kidang dan hakata ka stage kidang dan hakata ka baki kwa ya kidang dan ni kata ka laban ong dang shek asnam dang kwa hi ban dang kwa ban eksperimen kawai pade ka de kata ka peer pressure lani ka jingya kendo ya ki perjor tiba leksi ki bachelor ban yalang sama kamkulai ban shongkha kamkulai ti nangta ki wei pade ki dan tini ki custom and tradition ti menha dang hakini ki khendiat ngadang I ka wei ka YouTube channel hakaba ka bachelor ya ki khna ban shongkha kulai di watlada ka an ka te ban ong ban jute ban shong ka khoi hindai kidang dan hi kidang dan hi hapo ka ri India jongi ha ki banta ki ba pher joka jongi ki wei pa ki jalla ki badai hapo ka ri India ki badai ro ki dang ha kham ha ki kentong ken shurot mo kidang ya kanika jing shong ka khoi nang ta ka social media nangta ka kawai pada broken family nani ka jimbom dan kita ki ba la ban kum ki lesi kim dan ye ki kemi pa kim dan ye ki ba halor ki ban hikay ye ki ban yalam ye ki hakata kalenti ti nangta pada kawai ka daw nong kataka school drop out ti ngakwa Jing kenduk lang jong kilong kemi long kpa bat kinu hikai ke school St Mary's Rangblang parish pashi St Chisnam kalalong haka alpau trek nai luar arjar apulai bani peleu jing mut lang kilong kpa bat kinu hikai na kebenta jing kena school baro ki bawan haka te ke school haka te ke sngi ladon rengkat lang I parish priest ke parish I Father Edmund Lakra I Father Jeffrey Kharkungor I Sister Kanrisha thank you I Sister Carmela Merthong bat baro kinu hikai Lasdang ye kini ke meeting dah ke bapelong ye ke jing duai kum ke jing sedang bat ke jing panbor no mensi bekhuat chwaban ye thir jing mut lang syapang ke jing don kam baro hagate ke sengi Namarkum jitni pa kiadu tia lagu te kata koi ke por bansi westo kata kajing ya wat lang ya kata kawir lang ya kata kalenti mga mabi ka school baru kawai ke kuat kanyayana Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta na kejo. Pada ada iway iklet ya katamam jadi ada pilot iklet pan connect pada tu ke office karena pasal kata kacing takut lani kata kacing lek ke pembiang kalau hari kekal anak high school Kekala siapa? Ikun, kikete, kikwakum diklay. Namarkum jitni pa
lalu dia lalu teh. Kalau kau ini korban siapa? Kata kajingnya wat lang yang kata kawin lang yang kata kalindi mga mapi ka school di baru kawin ke kuat kanyayana. Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta mga kajong. Pada ada iway iklet ya kata man jadi nada o pilot iklet pan connect pan katu ka office kana pasal kata kajing takut lani kata kajing lek kabang biang kala Di Tegal, anak dari high school, kelasnya bang, ikun, kikete, kikpakum diplay. Mendekat kerja yang terjadi di pulau di principal, bagi kewajiban rugi orang father itu yang bagi tuan lawan rugi kena Tentang hal yang dikenal. Kamtam, habani pot ya pi, dewan wan, habani ayam ni, jingtip nang bagi pun jumpi. Munsin hal yang di agamai bangla adon humi wa. Omi ipana di ini jumpi bangun kendu Ramadan. Banyak kan sepang ikut yang tidak tangsleng. Tentang hilang ikibat, ikhlas le semua. Bat da kini gi Khubor ngi lapoi sya kabakut jang kini ke Thup Khubor. Ni ai ke jing Khuble ye pi baro ba pin kot pin klan bat ngi kerpat ye pi bala dadon ki Khubor bajah ki parish ni kishnong jang pi ba pin pha ni pin tip syangi ha utai number ubadon ha ka screen jang pi knang mengindang la ban pin mi man katayo ye ki Khubor niam ke jela. Khuble shibon ublei ungur khu ye pi. Khuble pi baro nakadon Bosco Media Network ni wan ra shapi ki Khubor niam kejela jong katayo balai jong benai nailur arajar arpulai. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Karutrit beshisngi kilong kmi long pa parish nong mensong. Penlong Symposium yemir jingwut ki balang Kristan Sacred Heart Theological College. Shitrhem karutrit ki kun samla ka balang Catholic Walang. Bat penkut ki kun samla ke sub-district Penden Diwa ia ke seminar balai sengi. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Balat sans pa angut kilong kmi long pa kilawan syag retreat bashisngi ha Sacred Heart Shrine Parish nong mensong ha ka khat nyaw trik nailur arhajar arpulai. Hakani kesngi Reverend Father Pascal Lingdor Parish Priest ulasam ki sembo jing perkat chpang kaktin ublei hakilong kmi long pa halor kapang wat ding namar utrai udon barbor bat pi lapin chong shit bat pinchngan hakate kesngi deki jing rwai shok mensim ki balangam shigidok not bat jing mut jing perkat jang kilong kmi long pa hakate kesngi hadin kini ke retreat lapin bot sedaka jingya bam jalang kum shiyeng shisem balapin krek bat ais ngobha da uba omega kurba namar bisu.
Apakah ni kepala syujungi Khubor ini ai bor ai sor me ker dai me bagi ta chi an kmen hati perthei ban malaya uklapta Syakriya upah Kutrai namo longkang Yami nyai kemau Lajik kemin penterai Ando kopi bajangan
Kemenlang rekatnya. Kami ibu bencana. Oh Yesus beri. Ya Rabbi, bagilah berhaksyat rahim. Padang ikut Kristan. Apa kali kepada syurga? Khubor doa ini. Ai bor ai sor kami. Kirang babalan, kinong elam, kinong lom senyang berhei, kila kersiu ini penginawan, syagani ka seminar, syagani ka retreat bersiswi, pemilikai ini yang iblay bijami. Ya Rabbi ini pengentrikan dong laga jom musim, ya kecing long bersisya jami Jisu, melong ublay ublay kalong dok kalong senau. U Emmanuel bersyam sabagi, kulai syukur bernabi. Iyo ma jeme hari ini hari nasem. Kaji ye cikme cikpa hari ini bagi kur kiti. Kaji ye jengi kebangi syam, yame hari ini tuai, hari ini pulih bertin dijamai. Kaji ye jengi hari ini map jengi, hari ini kloi jengi bagi tip cucu sepang jeme. Hari ini kloi jengi bagi tuailan. Hari kloi jengi benda sam me banlong di basbon di kiwepan ni sa shem me uji subi kerku kerdo kena bi ya kinong le bahar jengi kamtam ya ki neki khana di barwai ya kinong perkret abang gede itu omega kurba ban kunju ikut di jengi ban ya baru koi di baladon betar. Iki pada di mas apla beroleh ikut, i pada Lucas, i pada George Maila, but i pada John Walang, kerku kedok iki kendaraan but kerku kedok ya ki nong haber koi ki bentar, ki nong wan bar koi ki yang kisah. Ya, Jesus.
Mai ni rejik em rejiki. Kinong yalam Niam Kristan kedong lam mi ingi keri India kilai kendu ha kelumpung yemir jingmut ke Symposium ha kakat pra hadu arpau terik nailor ha Sacred Heart Theological College Auditorium. Kapang pedeng jong kini kelumpung kalong teli melon kidok nuot hau Chris Hearts United in Christ. Reverend Father Dr. Jos Chunkapura SDP Principal ke Sacred Heart Theological College ula ai ke jingkren mat pang halor ke jingtemu bokongsan jong kini kelumpung. Umos Reverend Dr. Pioli Lingdo CNI ulalong ukongsan bat ula ai ke jingkren halor ke jingdon kam tenrai ban tip bat ban sngoto i ke jingdon kam markeliang ha ke jing im Kristan ha ke kam yarap para beriu bat ki kam mani blay. Kini kilong ki kam bengiyeng sakhi na kebenta ukris ha ke jing teli ula penkut. Ha kini ke lempung kam don kanu ke jingkren chipang kanu ke Niam. Henry la pelet jingmut tek tang halor ke wei ke pang teli melon ki dok nuot ha ukris. Laya keren ru iki pang ki bede baka jingken rei ke bamsap habarok ke jing tere jing ketak bat ha kalong beriu man beriu. Kumno ban yada ban penkup biang ya kami mariang de ke jing jerngam bat ban pene ki ding ki siet ki klau ki betap bat ke jing thau ba em hangne slapar thai. Bat kumno ban tem ki plia ding jing ya kenat bat ban penchlur ki pai ba ban mi na laying la sem ban shimenta ki jing jet ki nong mi kmat pai ba. Kinong keren hakani kelumpung yemir jingmut ki kentup yo Most Reverend Thomas Menamparampel SDB, Reverend Dr. Edwin H. Karkongor, Reverend Dr. Bakarmen Nongplo, Secretary KJCLF, Most Reverend John Mulachira, Archbishop of Gauti, Most Reverend Dr. Thomas Pulil, Bishop of Bongaigaon Diocese, Reverend Dr. Mrs. Chakme Marak, Associate Professor at Harding Theological College, Tura, Mr. Alan Brooks, Spokesperson ka United Christian Forum, Gauti, Father Tom Mangat Tuthaze, Secretary for Ecumenism, Northeast India Regional Bishops Conference, Reverend Father Richard Majau, Vicar General of Shillong Archdiocese. Ya ke jingkren kulum ha ke bakut jang ke Symposium la ai do Reverend Dr. Barnes Mauri, SDB. La penwai ke lumpung da ke jing kublai sngongo ya baro ke bala penok bha ban pelong ya ke ni lumpung ke bajap bat ke bansa ken mau do Reverend Dr. Anthony Kanana Yakal SDB, Registrar of the College. Ke Reverend Sister Dr. Elizabeth Mau, MSMHC, kal ai ke jing duai penwai, ha ke bakal penpau ke jing sngongo ya ublay, ya barok ke beladon ketiban pen urlong ya ke ni ke lumpung, bat itu ke bala pasyat ya ke sembok berkat berjeliu ha kini ke lai sengi. Keseng Samla Catholic St. George Parish Walang, ke lepelong ya ke retreat ke belai sengi, ha ke kat santerik, haduk ke kat ngil terik unai lor. Da ke jing syurhem ki samla nagi sub district beper hapok kani ka parish kilawan shimenta kani ka retreat da ke jing syurhem balat sanspa nyongut ki samla kan thai bat chinrang kilawan shimenta kani ka retreat. Professor Albert Nongrum nong hikai ka St. Anthony's College ulalong nong hikai bat nong batay bat tibet kani ka lumpung ya kenduk lang jong ki samla ha kini ki lai sengi kethi. Nalor Professor Albert ke Reverend Sister Biobia Sindrem bat ubabu Martin Leting kila pasyat jing tip syuk ha ki babun ki pang jong ketin ublay. Kapang pedeng ha kani ke retreat ki samla kalong kiar na ki kambas niu ki bawan ling shop ha kani ke juk. Ha ke khat niu terik unai lor ha ke session jong Professor Albert kablas dang ha ke por prabaji min step ulas neng lakrawi ki kena samla bikin nong ki basmat basting ban puli testai ke ketin jong blay. Namar ladang ilong ki bajai tu ban puli ke ketin ublay bun bak ke jing penchoy kin wan ling shop bat telep ke jing mut jing perkat ha ke jing em ke jongi. Ula kersiu ru iki samla bikin ya jan baha bat ublay bat kabalang bat ki kam mensim kenang ban yo ik jing suk bat jing tengen hala ke mensim. Ha ke nok pai sengi la pelong ik jing duai riu blay bat labut sedaka mas bakhot ha ke balapin menta do Assistant Parish Priest Reverend Father Edmund Carson Spiritual Youth Director Rengkat Parish Priest Reverend Father Felix Linkoy.
Mesti ông ta mereka, ông ta mereka. Mo, ni pa yung sutu, lagi bentuk ikiwe, ban snap ke ping gedung boleh, ni rumi depok. Mo, kemau jada, mo, terkadang piwan ni kenal, lasyar ni dalam apa deh, ublei unu bisar, ya pi, rekat lam kipar rokok joki, ublei bisar, maru ya pi. Mo, badai mo terkadang mana berbabi, haban sutu, ban pening mereka jom mensim, nganu nak ban syariah, ipar rokok joki, ini joki, ipar joki, ini haban syariah apa anu? Aladin, mau beli, agak jadi isni jumu ulpit ini. Ini aro ini ke Jisu, ini demi ke Jisu, ya semua ini ke Jisu. Minta nama nak bersyariah, hilap jangan berpilih dengan sim jangan. Kerana ngamla berdoa mau bar subhaba berharap dengan berdoa. Lalu mengahi berdoa, lalu mengahi berpulih ke Bible keting ke jom beli, kamu hilap jangan itu lah berharapnya. Hilap tak berkentu. Kerana hilap tak berkentu. Hendak kerjanya kita mengahi. Hak mancium kejigit klik hala. Takkan nama pergi kat klik, pihak mancium kejigit klik mentah. Hatu biko alik siapa ni? Biko alik siapa jawab? Biko alik siapa ni? Boleh. Mana boleh apa ni? Mana boleh? Berpijak berlaju. Ngerti dalam kat klik. Ukua balik siapa ni? Boleh. Mukti ni kedua jawab. Boleh mukti kedua jawab. Syak tendra, syak tang, syak sang, syak sang do. Tidak ketahu ukua balik siapa ni? Mendai tu kuat balik benyerok yo Jisu, yo Jisu, mencongkar yo Jisu, bandar bagi Jisu. Lalu kata ni, oleh siapa yang nombor Jisu biar baik. Nombor balik bagi ti balak ya ka, duja. Kata dia tahu, ngam tu pi le, kuat balik siapa ni. Hari berapa kerja mencung pi minta. Kakung ke kau mencung pi, kita kenal dia tapi ya minta. Pimpo siapa ni? Tapi kita kenal dua yang kita siap no. Dikenal yang berkuasa siapa ni? Ya. Terkadang seorang itu sama abi ini. Kani kemet, kani imsanya kani apno. Kani kemet imsa. Hanu mentah. Pikir bah, kisumar bah ya kani tak. Ya kemet simne kemet. Ya kemet. Sukai mentah bisa awai sah, shalom. Tiga kayin, terai jogi bagan hang ni bawa. Shalom dai pi maramot man kasi pi repair pi ai rong ha pi sar pi bekut ha kani ke yin ke jong pi pat hang ni bawa lang pi jusu mereka mo pi ju repair ka mo jing kham rula jot lut jing hang yin rula pat lut ki yin mo rong rula du lut la ka gibril pi kum ta ki dong pi dei babi ni basta babi babi namar bane ye ka yin chong ne ka yin permanent jong pi sumar ndai suar ke ai temporary. Roh yang Yesus. Yesus roh yang Yesus. Ni roh yang mensim aku. Ni roh yang mensim aku. Revelation yang mensim aku. Revelation yang mensim aku. Revelation yang mensim aku. Agar kau tu ni kau lagi kemat kejauh ni baru. Yang kerbat ublei un penikam du yang Yuhu sai simpan. Bagi duai bakabor ke jangan sim aku kan kata yang apa depi kan penggalai ke donor ke pensim ke jangi bahkan pentemai yang kejadian ke jangi ke salah beida. Niwan ang ni banwa chua ublei. Baru kata le si agi sngi kini kisngi jong usna balale usna kisngi dia balale jong usna ilawat ia Gibril berkecik subha coba ke bertai. Berutran kuat yang pada pi nadu kecismi, adu mata kesmi, menginwan ingkong cuayo. Benkendo sepang kau, benkendo sepang kau, benkendo sepang kajing bisa, lu mensim jombe. Benkendo sepang kau. Benkendo siapang kau, benkendo siapang kau, benkendo siapang kajing bisa, lu mensim jombe.
Hakasngi utrai kata kakat niu terik syaban pelong yang kemas bekut ladon ke organizing committee jong kesenjuk samla Catholic Nativity Parish mau kerwat apok kejing lam samla Wellborn Snaitang bat clever thong ni kila ai ke wei kejing kai shapang ke shong kha kena ling by Dr. D Yau Pnyau I Dr. Lekentu ken pa mi ki kun samla jong ke sub district banyak ya kelinti kejing sngong thu Kalong ke besyit rem haduk kata-kata namar babarok ki nyau teli ki balang shnong ki bahak papok ke sub district pending diwa kilawan bani shimenta pura ha kini kelak jengi kai. Wat ladai bani ya linti kejat deki kenta ru kim kenya ke jing jingai bat ke jing bambiang ke surok. Henry kilawan kelut mensim ban yero ban sngongu ya ublay. Ki kun samla kila yo ru kalat ban penyesuk ya ladai bat ublay ha ke sakramen jing penyesuk lingba ke jing rap blang jong I Father George jong ke Saint Xavier College Ot. Ya kamas bakut lepin menta de Reverend Padar Don Bok Jirwa kum iling dok kongsan ha ketiga sengi bat hadin kamas bakut ladon sekejing ais ngobhai ki kat tu kat ningut ki nongket kam jong kesing. Kumbang ong dei. Ini ka kumbang ong dei ka Kamtam kakan thei mo ngana ban kakan thei kaban kha mo kakan thei kaban pun kaban kha de ngan karan akan yang kakan thei POE ba PGOE ba ki kena PGOE apa ki kena ki Shadunas nam PGOE ya kata man kapor dai takadang miju kajiban kani ka program hakaba ni aya ki dawai snam ha school ba ni aya ki dawai dawai we ru haki school bat haki kena samla di kawai nomor ba kadang dok kecing dawa ku bang ong ne ba kadang dok kecing dawa kadang jok kamet pat kamet pat tempat long develop tempat da wandur duk kata mo kamet kamdei sang kajing mo cip perkat hendrai kamet ka pat ru tempat da long tempat da long develop mo kadang dok kam ya kijung dan kampung yang kasnam kum yang vitamin di repair nang tan lalor ba kamet kadang dawa kadang pun hijung duna kamet lalor ba kataru sak kajing armet hentang lele tegal kam pla soto hi nama kata kadang duna hendrai sa armet hikaban aibam kakami kaban aibam sei khulung uyo jingbam nak kami bat lada kakami hi kampat kadang hab ban hisan mo kampat biang teh katakan kita ki vitamin kita ki snam kita ki minerals baru hapok kamet kampat biang di takadau kadang kakta kinya kamet kapham but mendei takata but kawai kadai kata snam kawai pat ki habaki ting kanika jing ya happening I we kun kanika jing ya janru kaniru kadi ko we ka ta haya ka me ka phacho ka kan thei
namar ba kumbang ong ba kadang khamtam ikhna namar kadang dei haka jing he jing san hendai impat dah he dah san pha ti hendai sa ka jing armet ti pila so thu hi athai pila so thu hi dei ya kata namar pi haban ai bam ya la dei pi hab ai bam ik khon ro ti kandan bet ka kandan bet te ka jing kata ya kamet ka phat te dei na kata kada i just pensure ba ki dei bet ban wan ban check up ban ka por khamtam kali perthai ka banta ka ba ki health department ba ki wei department prepare ia le ya ka ban pen so thu ya ki ne haki shnong ki thau haki breu baro andrei pade balai pade kadang don hi kanika early marriage balai pade mo kadang don hadu minta kanika early marriage ki ka wei ka daw ka ba katung ka jinglap kalong ki don katu kanika ki daw ka wei kata ka illiteracy lale ibom haba kimlet bom let school mo nang ta pade ka eksperimen nomor kena samla kidang dan hakata ka stage kidang dan hakata ka baki kwa ya kidang dan ni kata ka laban ong dang shek kasnam dang kwa hi ban dang kwa ban eksperimen ka wei pade ka de kata ka peer pressure lani ka jingya kendo ya ki perjor ki ba le si ki bachelor ban yalang sama kam koloi ban shongkha kam koloi ti nang ta ki wei pade ki dan ki custom and tradition ti men ha dang ha ki khendiat ngadang I ka wei ka YouTube channel ha ka ba ka bachelor ya ki khna ban shongkha koloi ti watlada ka an ka te ban ong ban jute ban shong khak thoi hindai kidang dan hi kidang dan hi ha po ka ri India jongi ha ki banta ki ba pher joka joki ki wei pa ki jella ki badai ha po ka ri India ki badai ro ki dang ha kham ha ki kentong ken shurot mo kidang ya kanika jing shong khak loi nang ta ka social media nang ta ka wei pa de broken family nani ka jing bom dan kita ki ba la ban ki let's say kim don ye ki kim don ye ki ba halor ki ban hikaya ki ban yalam ye ki hakata kalenti ti nang ta pade ka wei ka daw no kata ka school drop out ti ngakwa Jing ye kenduk lang jong kilong kemi long kpa bat kinu hikai ke school Saint Mary's Rang Blang parish pashi Saint Chisnam kalalong haka arpo trek nai lor arajar apulai bani peleu jing mut lang kilong kemi kilong kpa bat kinu hikai nak benta jong kena school baro ki bawan haka te ke school haka te ke sngi ladon rengkat lang I parish priest ke parish I Father Edmund Lakra I Father Jeffrey Kharkungor I Sister Kanrisha thank you I Sister Carmela Merthong bat baro kinu hikai Lasdang ye kini ke meeting dah ke bapelong ye ke jing duai kum ke jing sedang bat ke jing panbor no mensi mekhuat chwaban ye thir jing mut lang syapang ke jing don kam baro hagati ke sengi Namakum kitni pa kiadu tia lagute kaka koi ke por bansi westo kata kajing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata ka lendi mga mapi ka school ni baro ka way ka kwa kanya yana Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta na kejo. Pada ada iway iklet ya kakaman jadi ada pilot iklet pan connect pada tu ke office karena pasal kata kajing takut lani kata kajing lek ke biang kalau di Tegal anak high school Kendala ki khun ki khete ki pa kum ti play Namakum kitni pa kiadu tia lagute kaka koi ke por bansi westo kata kajing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata ka lendi mga mapi ka school ni baro ka way ka kwa kanya yana Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta na kejo.
Pada ada iway iklet yang kakaman jadi nada pilot iklet pan connect pada tu ke office karena pasal kata kacing takut lani kata kacing lek ke pembiang kalau hari tekal anak high school penjelasan bah dikun kita jadi pakum diklaim mendekat kerja yang terjadi pulang pulang di principal bagi kucing ketuki hong father ketu yang bagi tuan lawan ruti kena dan berhari dikena hamtam habangi patya pi devan wan habangi ayin jingtip membagi pun jumpi puntin hari ini agamai bangla adon humi wa kami ipana di ini jumpi bangun kenduk Ramadan banyak kali sepang ikut dengan translate dan yang nak kita lihat semua Bat da kini gi Khubor ngi lapoi sya kabakut jong kini ke Thup Khubor. Ngi ai ke jing Khuble ye pi baro be pin kot pin klan bat ngi kerpat ye pi baladadon ki Khubor bajah ki parish ni kishnong jong pi be pin pha ni pin tip syangi hau te number ubadon ha ke screen jong pi krang mengindang la ban pin mi man katayo ye ki Khubor Niam ke jela. Khuble shibun ublei ungur khu ye pi. Khuble pi baro na Don Bosco Media Network Yuan Ra Shapi ki Khubor Niam kejela jong katayo balai jong benai nailur arajar arpulai. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Karutrit besisngi kilong kmi long pa parish nong mensong. Penlong Symposium yemir jingwat ki balang Kristan Sacred Heart Theological College. Shitrhem karutrit ki kun samla ka balang Catholic Walang. Bat penkut ikon samla ke sub-district Penden Diwa ia ke seminar balai sengi. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Balat sans pa angut kilong kmi long pa kilawan syag retreat basisngi ha Sacred Heart Shrine Parish nong mensong ha ka khat nyau trik nailur arhajar arpulai. Ha kini kesngi Reverend Father Pascal Lindo Parish Priest ulasami ki sembok jing perkat chipang keketin ublei ha ki long kemi long pa halor kapang wat ding namar utrai udon barbor bat pi lapin chong shit bat pinchngan ha kate kesngi de ki jing rwai shok mensim ki balangam shigi dok not bat jing mut jing perkat jang ki long kemi long pa ha kate kesngi hadin kini ke retreat lapin bot sedaka jingya bam jalang kum shiyeng chisem balapin kre bat ais ngobha da uba omega kurba namar bisu. Dan
jam jona bagi khut ki jona ya ga yen be yen ke jona ber bagai mabe oh jisu be idon kam ye lom mabe uparlok jona wayan lang rekatna wakmen lang rekatna kami ibu bencana oh jisu be ya ramini bagi lang bahapshin rahem Padang ikut Kristan apa kani kepare syujungi keku berdoa ini ai bor ai sor mame ker budai mame bagi men hati bertei dan malaya ucapkan dan syakriya upan utrai nomolongkan ya menginyai kemau lajing kepimpin terai ando koki bajanai kanuan kahima cobe kanuan kahima cobe Usapan Andrei ki jumu ki benkoin Ladau play gua na kalian jona Manu berpersyayana La iki baro Kau basyan boryana Kami berterai awat jenari Kalaj itu pelayana Waksha Panjaburam La Bakayin Kasem Jona Ngin Shakri Tam Yau Prai La Bakayin Kasem Jona Ngin Shakri Tam Yau Prai Kami Prai Awat Janari Ala Jini Tupulai Jana Waksha Panjaburam Dan Bakshat Kejikit Jona Hau Prai Kersyan yana Kumsyak pangantelon Nansanya si Junam hau prai Aba ulong Umau siang pane Junam Ko jisubi na iye jeme Ko jisubi na sanya abe Ko jisubi berku kedo ini Aai tilon habe Pek jno mabe Yaga yen kesem jona Yagi kami jam jona Yagi khut ki jona Yaga yen ke jona Uber bagai mabe O jisubi Idon kam yabe Ulong mabe uparlok jona Wayan lang regatonna Wakmen lang regatonna Tangami ibu bencana Oh jisubi Ya ramini Bagilang bahapshin rahem Padang ikut Kristan Apa akan ikapare syujungi Keku berdoa ini Ai bor ai sor mame
Kepada dikai hijau ini long pay long pa ia di bagi ni baro bagi keli. Kublai syukun naga banta bagi pa jame yu sin bi jame. Bat kam dam kublai syukun naga banta kinang le paha bi juli. Kirang babalan kinang elam kinang lom senyang bandhei kila kersiu ini bagi niwan syagade ka seminar syagade ka retreat bersisgi pemilikai ini bagi play bijame ya rapi bagi trikan dong laga jom musim ya bagi long bersisya jame jisu melong play ba em play halong dok long sna u Emmanuel bersong sat lagi play syukur rapi iyo ma de hari ye hari nasem Kejie cikme cikpa dihede bagi kun kiti. Kejie jengi bagi syam yame hage tuai hage pule yakti dijami. Kejie jengi hage map jengi hage kloi jengi bagi tip cucu sepang jeme. Hage kloi jengi bagi tuailang hage kloi jengi bagi sam yame banlong di baskun di wepan. Ngisa syam yame uji subi kerku kedok kena biye ya kinong le baha bijuni kamtam ya ki neki khana ki berwai ya kinong berkret abam badi itu omega kurba ban kunju ki kun ti juni ban ya war ko ni baladon bentar iki pada di mas apla baro laikut I pada Lucas I pada George Maila ban I pada John Walang kerku kedok iki kenradi bat kerku kedok ya ki nong haber koi ki benda ki nong wan bar koi ki yeng se na chapor ya ki na benjok ya ki dati ga monjo Yeah.
Kinong yalam Niam Kristan kedong lam mi ingi keri India, kilai kenduk ha kelempung emerging mut ke Symposium, ha kakat pra hadu arpau terik nailor, ha Sacred Heart Theological College Auditorium. Kapang pedeng jong kini kelempung kalong, teli melon kidok nuot hau Chris, Hearts United in Christ. Reverend Father Dr. Jos Chunkapura, SDP, Principal ke Sacred Heart Theological College, ula ai kajing keren mat pang halor kajing temu bokongsan jong kini kelempung. Umos Reverend Dr. Pioli Lingdo, CNI, ulalong ukongsan, bat ula ai kajing keren halor kajing don kam tenrai, ban tip bat ban sngotho i kajing don kam markeliang, ha kajing im Kristan, ha kakam yerap para beriu, bat kikam mani belai. Kini kilong kikam, bengiyeng sakhi na kebenta ukris, ha kajing teli ula penkut. Ha kini kelempung, kam don kanu kajing keren cipang kanu Niam. Henry la pelit jingmut tek tang halor kawai kapang, teli melon kidok nuot ha ukris. Laya keren ru iki pang kibede bakajing kenrei ke bamsap habarok kejing terai jing ketak bat ha kalong beriu man beriu. Kumno ban yada ban penkup biang ya kami mariang de kejing jerngam bat ban pene iki ding kesej ki klau ki betap bat kejing tau ba im hangne selapar thai. Bat kumno ban tem ki plia ding jing ya kenat bat ban penchlur iki pai ba ban mi na laying lasem ban shimenta kejing jet iki nong mi kmat pai pa. Kinong keren hakani kelumpung emerging mut ki kentup yo most Reverend Thomas Menam Parampel SDP, Reverend Dr. Edwin H. Karkongor, Reverend Dr. Bakarmen Nongplo, Secretary KJCLF, Most Reverend John Mulachira, Archbishop of Guwahati, Most Reverend Dr. Thomas Pulil, Bishop of Bongaigaon Diocese, Reverend Dr. Mrs. Chakme Marak, Associate Professor at Harding Theological College, Tura, Mr. Alan Brooks, Spokesperson, United Christian Forum, Guwahati, Father Tom Mangat Tuthaze, Secretary for Ecumenism, Northeast India Regional Bishops Conference, Reverend Father Richard Majau, Vicar General of Shillong Archdiocese. Ya kejingkren kulum hakabakut jang ke Symposium la aido Reverend Dr. Barnes Mauri, SDP. Lepenwai ke Lumpung da kejing kublai sngongo ya barok ke bala penok bha ban pelong ya kini Lumpung ke bajab bat ke bansa ken mau do Reverend Dr. Anthony Kanana Yakal SDP, Registrar of the College. Ke Reverend Sister Dr. Elizabeth Mau, MSMHC, kal ai kejing duai penwai, ha ka bakal penpau kejing sngongo ya ublay, ya barok ke beladon ketiban pen urlong ya kini ke Lumpung, bat ikitu ke bala pasyat iki sembok berkat bejeliu ha kini ke lai sngi. Keseng Samla Catholic St. George Parish Walang, ke lepelong ya ke retreat ke balai sngi, ha ke kat santerik, haduk ke kat niu terik unai lor. Da kejing syurhem ki samla nagi sub district beper rapok kani ke parish kilawan shimenta kani ke retreat da kejing syurhem balat sanspa nyongut ki samla kan thai bat chinrang kilawan shimenta kani ke retreat. Professor Albert Nongrum nonghikai ke St. Anthony's College ulalong nonghikai bat nong batai bat tibet kani ke Lumpung ye kenduk lang jong ki samla ha kini ke lai sngi ke thi. Nalor Professor Albert ke Reverend Sister Biobia Sindrem bat ubabu Martin Leting kila pasyat jing tip syuk ha ki babun ki pang jong ketin ublay. Kapang pedeng ha kani ke retreat ki samla kalong kiarna ki kambas niu ki bawan ling shop ha kani ke juk. Ha ka khat niu terik unai lor ha ka session jong Professor Albert kablas dang ha ka por prabaji min step ulas neng lakrawi ki kena samla bikin nong ki basmat basting ban puli testai ke ketin jong blay. Namar ladang ilong ki bajai tu ban puli ke ketin ublay, bun bak ke jing pencoy kin wan ling shop bat telep ke jing mut jing perkat, ha ke jing em ke jongi. Ula kersiu ru iki samla bikin ya jan baha bat ublay bat kabalang, bat ki kam mensim, kenang ban yo ke jing suk bat jing tengen hala ke mensim. Ha ke nok pai sengi, la pelong ke jing duai riu blay bat labut sedaka mas bakut, ha ke balapin menta do Assistant Parish Priest Reverend Father Edmund Carson Tiu, Spiritual Youth Director Rengkat Parish Priest Reverend Father Philip Linkoy. Mình xin ông cũng ta mê đó như bạn mình sâu thụ là những thứ như vậy bạn sẽ cái phim cái đường lấy như rồi để bỏ đó cái màu người ta đó terkadang piwan handi kenal la syak ni dalam apa ni ublay unu bisa ya bi rekat lampu kipas lampu joki ublay bisa maru ya bi bạn đến cái làm bằng cái bị họ bạn sâu thụ bạn bên đây bây giờ chúng mình xem ngắn lúc nào bạn sẽ lại bạn học chỗ này mi chỗ này pa chỗ đó nên họ bạn sẽ lại cái nó Aladi, boleh agak ini sini jauh berbeda. Ini adalah ini kejisu, ini kejisu, ya semua ini kejisu. Minta nama bersyariah hidup jangan berpindah ke bensin jangan. Kerana nama orang ini mau bersubah berharap dengan berdoa. Lalu mana ini berdoa, lalu mana ini pulih ke baik ke tinggi jom belai,
Kamu ilang kena itu lah penyerapnya. Ilang tang bergentu. Kenapa? Ilang tang bergentu. Henry kerjanya kita ngahi. Nah hak mancium kejikit klik hala. Tak ada mau pergi kat klik. Pihak mancium kejikit klik mentah. Hatu biko alit sebelah biko alit setuju. Biko alit sebelah. Boleh. Mana boleh. Mana boleh. Berbiak berlaju. Nggak kita kat klik. Ukua balik sebelah balik mau tinggi kelucu. Balik mau dia harus jauh siap tendra siap tang siap sang pun siap sang do. Tidak kita ukua balik sebelah. Mending ukua balik benyero yo Jisu yo Jisu bencongkar yo Jisu bandar yo Jisu. Lalu kata ni oleh sebelah nombor Jisu biar baik. Nombor balik begitu pada dia kan duja. Kata kita tahu ngam pergi le ikua balik sebelah. Hari berapa kerja mencung pi minta. Kakung ke rumah mencung pi. Kita kenal dia tapi ya minta. Poi siapa ni? Tapi dikenal dua yang tak siap no. Dikenal yang berpoi siapa ni? Ya. Terkadang harus orang itu sama nabi ya. Kani kamet, kani misalnya kani apa no? Kani kamet misal? Hadu mentah. Pikir bah, pisumar bah ya kani tak. Ya kamet sim ni kamet. Sukai mentah pisah awai sah, shalom. Tidak kaying terai jogi bagan hang di bawah. Shalom dai pi maram mana kasih pi repair, pi ai roha, pi sar pi berkota. Kani kaying ke jom pi pat hang di bawah lang pi jusu mereka. Mo pi juru mereka. Mo jingkang rula jot lut, jingkang ye rula pat lut kiye mo rong rula dulut. Lah kaki bri pi kum tak kita pi dei babi ni basta. Babi ni basta. Babi nomor mana? Ya kain cium ni, kain permainan cium pipim sumar, mereka sumar kain dan beri. Roh Yesus, Yesus roh ini Yesus, ya roh ini mensim aku, ya roh ini mensim aku, Malaysia pun mensim aku, Malaysia pun mensim aku, Malaysia pun mensim aku. Agar dia berkata ini kapal lagi kemat kejauh ni baru. Yang kerbat tu beli pun penikam dua yang Yuhu saya simpan. Bagi dua ini berkabur kejauh mensim aku kan kata yang apa depi kan penggalai kado nur ke mensim kejauh ni bahkan berteman yang kejauh ni kusam labi ya. Nyawan ang ni banwa cua you play. Baru kata le si lagi sengi kini kisngi jauh musnah balai. Usnam kisenggia malai jung usnam ilawat ia kibriu pada kecil subha coklat kepertai perutran gua yang pada pi nadu mencismi adu mata kismi menginwan ingkong cuayo penkendok syapang kau penkendok syapang kau penkendok syapang kajing bisa Lumen sim jong me, penkenduk syapang kau, penkenduk syapang kau, penkenduk syapang kau, penkenduk syapang kajing bisa, lumen sim jong me, Don't be, oh Christ,
Hakasngi utrai kata kakat niu terik syaban pelong yang kemas bekut ladon ke organizing committee jong kesenjuk samla Catholic Nativity Parish mau kerwat apok kejingilam usamla Wellborn Snaitang bat clever thong ni kila ai kawe kejingikai syapang kesyong kha kena lingbai Dr. D Yau Pnyau I Dr. Lekentu ken pa mi kun samla jong ke sub district banyak yang kelinti kejing snong thu Kalong ke besyit rem haduk kata-kata namar babarok ki nyau teli ki balang shnong ki bahak papok ni ke sub district pending diwa kilawan bani shimenta pura hakani kelak jingikai. Wat ladai bani ya linti kejat deki kenta ru kim kenya ke jingjingai bat ke jing bambiang ke surak. Henry kilawan kelut mensim ban yerok ban sngongu ya ublay. Ki kun samla kila yo ru kalat ban penyesuk ya ladai bat ublay ha ke sakramen jing penyesuk lingba ke jingerap belang jong I Father George jong ke St. Xavier College Ot. Ya kamas bakut lepin menta de Reverend Padar John Bok Jirwa kum iling dok kongsan ha ketiga sengi bat hadirin kamas bakut ladon sekejing ais ngobhai ki kat tu kat ningut kinong ket kam jong kesing. Kumbang ong dei. Ini ka kumbang ong mende ka Kamtam kakan thei mo ngana bar kakan thei kaban kha mo kakan thei kaban pun kaban kha de ngan karan kakan yang kakan thei POE ba PGOE ba ki kena PGOE apa ki kena ki syaduna snam PGOE ya kata man kapor dai takadang wiju kajidan kani ka program hakaba ni aya ki dawai snam ha school ba ni aya ki dawai dawai we ru haki school bat haki kena samla di kawai nomor ba kadang dok kecing dawa kumbang ong ne ba kadang dok kecing dawa kadang jok kamet kapat tempat long develop tempat da wandur duk kata mo kamet kamdei tak kajing mo cepat kat hendrai kamet kapat ru tempat da long tempat da long develop mo kadang dok kam ya hijung dan kam punya kasnam punya vitamin di baper nang tan lalor ba kamet kadang dawa kadang pun hijung duna kamet lalor ba kataru sak kajing armet hentang lele tegal kam pla sotohi nama kata kadang duna hendrai sa armet hihaban aibam kakmi kaban aibam sei khulung uyo jimbam nak kami bat lada kakmi hi kampat kadang hab ban hisan mo kampat biang te kata kita ki vitamin kita ki snam kita ki minerals baru hakok kamet kampat biang di takadau kadang kakta kinya kamet kapham but mendei takata but kawai kadai kata snam kawai pat ki habaki ting kani ka jing ya happening I we kun kani ka jing ya janru kani ro kadi ka we ka ta bhaya ka me ka phajo ka kan the namar ba kumbang ong ba kadang khamtam ikna namar kadang dei ha ka jing san hendai impat da he da san pha de hendai sa ka jing armet de pila so thu hi athai pila so thu hi dei ya kata namar pi haban aibam ya ladi pi hab aibam ikun ro te kandan bekka kandan bekte ka jing kata ya kamet ka phat te de na kata kada ijus pensyur baki dei bet ban check up ban kapor khamtam kani perthai ka banta ka ba
health department but kiwi department prepare ia le ya kaban pensotu ya kini haki snong ki thau haki breu baro andre pada balai pada kadang don hi kanika early marriage balai pada mo kadang don hadu mentah kanika early marriage ikawi kadau kaba katung kajinglap kalong ki don katukan ni kita ni daw kawai kata ka illiteracy lali ibom haba kimlek bom lek school mo nang ta pada ka eksperimen nomor kita semula kidang don hakata ka stage kidang don hakata ka baki kwa ya kidang don ni kata ka laban ong dang shek kasnam dang kwa hi ban dang kwa ban eksperimen kawai pada ka de kata ka peer pressure lani ka jingya kendo ya ki perlok tiba lesi ki bachelor ban yalang sama kamkulai ban shongkha kamkulai ti nangta ki wei padegi dan kini ki custom and tradition ti menha dang hakini ki kendiat ngadang I ka wei YouTube channel hakaba ka bachelor ya ki kena ban shongkha kulai ti watlada ka an ka te ban ong ban jute ban shongkha kulai hingga kidang don hi kini ki kidang don hi hapo ka ri India jungi ha ki banta ki baper joka joki ki wei pa ki jella ki badai hapo ka ri India ki badai ro ki dang ha kham ha ki kentong ken shurot mo kidang ya kanika jing shongkha kulai nangta ka social media nangta ka wei pada broken family nani ka jing bom dan kita ki ba la ban kum ki lesi kim don ye ki kemi pa kim don ye ki ba halor ki ban hikaya ki ban yalam ye ki hakata kalenti ti nangta pada ka wei ka daw long kataka school drop out ti ngakwa Jing kenduk lang jong kilong kemi long kpa bat kinu hikai ke school Saint Mary's Rangblang parish bashi Saint Chisnem kalalong haka arpau trek nai lor arajar arpulai bani peleu jing mut lang kilong kpa bat kinu hikai na kebenta jing kena school baro ki bawan haka te ke school haka te ke sngi ladon rengkat lang I parish priest ke parish I Father Edmund Lakra I Father Jeffrey Karkungor I Sister Kanrisha thank you I Sister Carmela Merthong bat baro kinu hikai Lasdang ye kini ke meeting da ke bapelong ye ke jing duai kum ke jing sedang bat ke jing panbor no mensi bekhuat chwaban ye thir jing mut lang syapang ke jing don kam baro hagate ke sengi Namakum itni pa kilaru tia lagu te kata koi ke por bansi wesko kata kajing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata ka lendi mga mapi ka school ni baro ka wave ka kwa kanya yana Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta na kejo. Pada iway iklet ya kakamam juga nada pilot iklet pan connect pada tu ke office kala bazam kata kajing takho lani kata kajing lek ke biang kala hari tekal anak high school Kenalan ba ki kun ki krete ki pa kum ti play Namakum itni pa kilaru tia lagu te kata koi ke por bansi wesko kata kajing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata ka lendi mga mapi ka school ni baro ka wave ka kwa kanya yana Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta na kejo. Pada iway iklet ya kakamam juga nada pilot iklet pan connect pada tu ke office kala bazam kata kajing takho lani kata kajing lek ke biang kala hari tekal anak high school Kenalan ba ki kun ki krete ki pa kum ti play
Leban Kandan yang menjadi pulau pulau menjadi prinsipal bagi kewajiban rugi orang father itu yang bagi tuan lawan rugi kena dan hal yang dikenal. Hamtam, habani patya pi, devan wan, habani ayam jingtip membagi konjungki. Munsin hal yang di agamai bangla adon hamiwa. Kami ipana di ini jungki bangun kenduk Ramadan. Banyak kan sepang ikut tentang 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 yang nak kita lihat semua. Bat da kini gi Khubor ngi lapoi syakabakut jang kini ke Thup Khubor. Ngi ai ke jing Khuble ye pi baro be pin kot pin klan bat ngi kerpat ye pi baladadon ki Khubor bajah ki parish ni kishnong jang pi be pin pa ni pin tip syangi haute number ubadon ha ke screen jang pi kenang mengindang la ban pin mi man katayo ye ki Khubor niam ke jela. Khuble shibon ublei ungur khu ye pi. Khuble pi baro nak Don Bosco Media Network Yuan Ra Shapi ki Khubor niam kejela jong katayo balai jong benai nailur arajar arpulai. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Garutrit besisngi kilong kmi long kpa parish nong mensong. Penlong Symposium yemir jingmut ki balang Kristan Sacred Heart Theological College. Shitrhem garutrit ki kun samla ka balang Catholic Walang. Bat penkut ikon samla ke sub-district Penden Diwa ia ke seminar balai sengi. Bat mentang in pa syagi Khubor bakam benya. Balat sans pa angut kilong kmi long kpa kilawan syag retreat besisngi ha Sacred Heart Shrine Parish nong mensong ha ka khat nyau trik nailur arhajar arpulai. Hakani kesngi Reverend Father Pascal Lingdo Parish Priest ulasa mi ki simbok jing perkat chpang ketin ublei hakilong kemi long kpa halor kapang wat ding namar utrai udon barbor bat pi lapin chong shit bat pinchngan hakate kesngi de ki jing rwai shok men sim ki balangam shigi dok not bat jing mut jing perkat jang kilong kemi long kpa hakate kesngi hadin kini ke retreat lapin bot sedaka jingya bam jalang kum shiyeng hisem balapin kre bat ais ngobha da uba omega kurba namar bisu.
kami ibu bencana, oh Yesus beri, ya Rabbi bagi dalam bahasa rahim, menolong ikut Kristen, apa kan yang paling sejati, berdoa ini, ay bor ay stor kami, care to die kami. Ladau play ko na kalian jona, manu berpercaya, la iki baro, tau basan boriana, kami bertrai awat sekali, alaj itu pelajana, wajah berjaburam, la berkayi kesem jona. Ngin syakri tang yau prai na berkiying sem jona ngin syakri tang yau prai kami prai ngawat jengari ala jingi tupulai jena wajah banja puram dan bersyat dijingkit jena hau prai kun bersyan jena umsyak bangan telon Ansanya si Junam hau prai, aba ulong, ubau siang pada Junam. Ko jisubi na iye jeme, ko jisubi na sanya ame, ko jisubi berku kedo ini. Ai kilon ame, pe kejno ame, yang yen kesem jona. Lagi kami jam jona, lagi kuat gigi jona, lagi yang jona, udah berkai mabe, oh jisubi, idam kami mabe, ulom mabe uparlok jona, wayang lang rekannya, makanan lang rekannya, tangabi ibu binsanya, oh jisubi, ya Rabbi. Bagi dalam bahasa rahim, menolong ikut Kristen, apa kan yang paling sejati, berdoa ini, ay bor ay stor kami. Sama
berkhamdam melabata istikai pemela ini lembaga ini gently prepare balu manjuni kepada istikai hijau ini long me long pa ia di beri baro bagi gently kublai shibun nagabata istipa jumi ukun sin jumi berkhamdam kublai shibun nagabata kinang lepaha gently Kirang babalan, kinang elam, kinang lom senyang berhei, kila kersiu ini beginiwan, syagade ka seminar, syagade ka retreat bersiswi. Pemilikai ini yang play kicambi. Ya rapi bagian tiga dong laga jam musim. Ya kecing lom bersisya jambi jisu. Melom play bagian play kalau dok kalau senang. Emmanuel wasong sa pagi kulay shibot marabi iyo ma de hari ye hari nasam kaji ye chikme shipa bigede bagi kun ti kaji ye jingi bagi syam yame hari duai hari pule ti di jami kaji ye jingi hari map jingi hari kloy jingi bagi tip chuchu spang jame hari kloy jingi bagi duailan Hari kloy ni banyak sam me banlong di basbon di wepan ni sa shem me uji subidi kerku kendo kena di ya kinang le bahar ni kamtam ya ki neki khana di berwai ya kinong berkret abam badi itu omega kurba ban kunju ikut di segi ban ya baru kau di baladon bentar Iki pada di bas apla baru laikut, I pada Lucas, I pada George Maila, but I pada John Walang, kerku kedok iki kenali but kerku kedok ya ki nong habar koi ki bentar, ki nong wan bar koi ki yang isen.
Kinong yalam Niam Kristan kedong lam ni ingi keri India kilai kendu ha kelumpung emerging mut ke Symposium ha kakat pra hadu arpau terik nailor ha Sacred Heart Theological College Auditorium. Kapang pedeng jong kini kelumpung kalong teli melon kidok nuot hau Chris Hearts United in Christ. Reverend Father Dr. Jos Chunkapura, SDP, Principal ke Sacred Heart Theological College, ulai ke jingkren mat pang halor ke jingtemu bokongsan jong kini kelumpung. Umos Reverend Dr. Pioli Lingdo, CNI, ulalong ukongsan bat ulai ke jingkren halor ke jingdon kam tenrai ban tip bat ban sngoto i ke jingdon kam markeliang ha ke jing Kristan ha ke kam yarap para beriu bat ki kam mani blay. Kini kilong kikam bengiyeng sakhi na kebenta ukris ha kejing teli ula penkut. Ha kini kelempung kamdan kanu kejing keren chapang kanu ke Niam. Henry la pelet jingmut tek tang halor kawe kapang teli melon kedok nuot ha ukris. Laya keren ru iki pang kibede bekejing kenrei ke bamsap habarok kejing tere jing ketak bat ha kalong beriu man beriu. Kumno banyada ban penkup biang ya kami mariang de kejing jerngam bat ban pene iki ding kisej ki klau ki betap bat kejing tau ba em hangne selapar thei. Bat kumno ban tem ki plia ding jing ya kenat bat ban penchlur ki pai ba ban mi na laying lasem ban shimenta ki jing jet ki nong mi kmat pai ba. Kinong kren ha kini kelumpung emerging mut ki kentup yo most Reverend Thomas Menam Parampel SDP, Reverend Dr. Edwin H. Karkongor, Reverend Dr. Bakarmen Nongplo, Secretary KJCLF, Most Reverend John Mulachira, Archbishop of Gauti, Most Reverend Dr. Thomas Pulil, Bishop of Bongaigaon Diocese, Reverend Dr. Mrs. Chakme Marak, Associate Professor at Harding Theological College, Tura, Mr. Alan Brooks, Spokesperson ka United Christian Forum, Gauti, Father Tom Mangath Tuthaze, Secretary for Ecumenism, Northeast India Regional Bishops Conference, Reverend Father Richard Majau, Vicar General of Shillong Archdiocese. Ya kejingkren kelum ha kabakut jang ke Symposium la aido Reverend Dr. Barnes Mauri, SDP. La penwai kelumpung da kejing kublai sngongo ya baro ke bala penok ha ban pelong ya kini kelumpung ke bajab bat ke bansa ken mau do Reverend Dr. Anthony Kanana Yakal, SDP, Registrar of the College. Ke Reverend Sister Dr. Elizabeth Mau, MSMHC, kal ai kejing duai penwai ha ka bakal penpau kejing sngongo ya ublai ya baro ke bala don ketiban pen urlong ya kini kelumpung bat itu ke bala pasyat ik sembok berkat bejeliu ha kini kilai sngi. Keseng Samla Catholic St. George Parish Walang kala pelong ya ke retreat ke balai sngi ha ka kat santerik haduk ka kat niu terik unai lor. Da kejing syurhem ki Samla nagi sub district beper apok kani ka parish kilawan shimenta kini ke retreat da kejing syurhem. Balat sanspa nyungut ki Samla ken thai bat chinrang kilawan shimenta kini ke retreat. Professor Albert Nongrum nonghikai ke St. Anthony's College ulalong nonghikai bat nong batai bat tibet ha kini ke lempung ya kenduk lang jeng ki Samla ha kini ke lai sngi kethi. Nalor Professor Albert ke Reverend Sister Biobia Sindrem bat ubabu Martin Leting kila pasyat jing tip syuk ha ki babun ki pang jeng ketin ublay. Kapang pedeng ha kini ke retreat ki Samla kalong kiarna ki kambas niu ki bawan ling shop ha kini ke juk. Ha ka khat niu terik unai lor ha ka session jong Professor Albert kabelas dang ha ka por prabaji min step ulas neng lakrawi ki kena Samla bikin nong ki basmat basting ban puli testai ke ketin jong blay. Namar ladang ilong ki bajai tu ban puli ke ketin ublay bun ba ke jing penchoy kin wan ling shop bat telep ki jing mut jing perkat ha ka jing em ke jongi. Ula kersiu ru iki Samla bikin ya jan baha bat ublay bat kabalang bat ki kam mensim kenang ban yo ik jing suk bat jing tengen hala ka mensim. Ha ka nok pai sngi la pelong ik jing dwai riu blay bat labut sedaka mas bakhoj ha ka balapin menta do Western Parish Priest Reverend Father Edmund Carsentiu, Spiritual Youth Director Rengkat Parish Priest Reverend Father Felix Lingkoi. Mesti ông ta me. Mo, ni pa bing so tu la ni pentu ki we, ban snap ke ping ke do blay, ni ru mi de pa. Mo, ke ma ga da mo. Tagara piwan ni ken mau, la sha ni dan ha blay, u blay unu bishar, ye bhi rengkat am ki parro jo ki. U blay bishar maru ye bhi. Mo, badeng tagara mangna ba bhi ha ban so tu. Ban pene me go jo men sim, nganu na ban syariah ai parro jo ai ni jo ai pa jo na, ne ha ban syariah be anu. Aladi, boleh, agak cikgu ini seni jumpa urut ini. Ini adalah ini kejisu, ini jumpa kejisu, ini semua ini kejisu. Minta nama pensyariah hilap jangan berpindah dengan sim jangan. Kerana nama orang ini mau bar subhaba beri apa yang bar duai. Lalu mana ini ngam duai
Dalam mga ini mempuli ke baik ke king ke jong blay, kamu ilang tengah itu lah penyerapnya. Ilang tak berkentu. Kenapa? Ilang tak berkentu. Henry ke jenis ke jong ahi, ngahap mancium ke jikit klik hana. Tak ada mau pergi ke klik, pihak mancium ke jikit klik mentah. Hatu biko alit sebenarnya biko alit setuju. Biko alit sebenarnya, boleh, mana boleh. Mana boleh. Berpijak berlaju. Ngerti dan klik. Ukua balik jalan balik mau tinggi ke lucu. Balik mau dia harus lucu siap tendra siap sang, pun siap sang do. Tidak kita ukua balik jalan. Mending ukua balik dengan roh yang Yesus, ben Yesus, ben congkar ben Yesus, bandar ben Yesus. Lalu kata ni, orang jalan nombor Yesus biar baik. Nombor balik begitu palang ya ka lucu. Kata kita tahu, ngah pergi le, ikua balik jalan. Hari berapa kerja macam pergi minta. Kakung ke rumah kami macam ni, kita kenal yang lebih ya benda. Kenapa siapa ni? Lebih dikenal lah, dua yang kita siap no. Dikenal yang berapa siapa ni? Ya. Terkadang harus orang itu sama nabi ini. Kali kami, kali misalnya kali apa no? Kali kepada misal? Hadu mentah, pikir bah, pisumar bahaya kali tak. Ya kami sini kami. Sukai minta pisah awai sah, shalom. Tiga kayin, terai jogi bagan hang di bawah. Sah shalom dai pi maram mana kasih pi repair, pi air roha, pi sar pi berkota. Kini kayin kejauh pi bat hang di bawah lang, pi jusu mereka. Mo, pi juru repair mereka. Mo, jingkang rula, jod lut, jingkang yer rula, pat lut kiyer. Mo, rong rula, du lut. Laka kibri pi kum tak kita pi dai babiye ni basta. Babi ni besar, babi nama mana? Ya kain cium ni, kain permainan cium film sumar, mereka sumar kain temporary. Hello, Jesus. Yesus, ini Jesus. Nyero ini mensim aku. Nyero ini mensim aku. Kubleishu pun mensim aku. Kubleishu pun mensim aku. Kubleishu pun mensim aku. Agar dia berkata ni kapal lagi kemat kejauh ni baru. Yang kerbat tu beli pun penikam dua yang Yuhu saya simpan. Bagi dua ini berkabur kejauh mensim aku kan kata yang apa dia kan penggalai kejauh nur ke mensim kejauh ni bahkan berteman yang kejauh ni kusam labi ya. Niwan ang ni banwa cua yang beli. Baru kata lihat si lagi sengi kini sengi jauh musnah balai. Usnam isenggia malai jumnu usnam ilawat ia kibriu pada kecil subha coba kepertai perutran kuat yang pada pi nadu kecil sengi adu mata kesmi penginwan ingkong shuayo penkendong syapang kau penkendong syapang kau penkendong syapang kajing bisha Lu mensim jong me, penkendul syapangkau, penkendul syapangkau, penkendul syapangkau, penkendul syapangkau jing bisa, lu mensim jong me,
Christian, Chris, unsecha, Chris, unsecha, Chris, unsecha, Shalom juga. Hakasngi utrai kata kakat niu terik syaban pelong yang kemas bekut ladon ke organizing committee jong kesenjuk samla Catholic Nativity Parish mau kerwat apok kejing lam usamla Wellborn Snaitang bat clever thong ni kila ai kawi kejing hikai shapang ke shongkha kena ling by Dr. D Yau Pnyau I Dr. Lekentu ken pa mi ki kun samla jong ke sub district banyak ya kelinti kejing sngong thu Kalong ke besyit rem haduk kata-kata namar babarok ki nyau teli ki balang shnong ki bahak papok ke sub district pending diwa kilawan bani Shimentapura hakani kala jingikai. Wat ladai bani ya linti kejat deki kenta ru kim kenye ke jingjingai bat ke jing bambiang ke surok. Henry kilawan kelut mensim ban yerok ban sngongu ya ublay. Ki kun samla kila yok ru kalat ban penyesuk ya ladai bat ublay ha ke sakramen jing penyesuk lingba ke jingerap lang jong I Father George jong ke Saint Xavier College Ot. Ya kamas bakut lepin menta de Reverend Padar John Bok Jirwa kum iling dok kongsan ha ketiga sengi bat hadin kamas bakut ladon sekejing ais ngobhai ki kat tu kat ningut ki nongket kam jong kesing. Kumbang ong dei. Ini ka kumbang ong ne ka Kamtam kakanthei mo nga naman kakanthei kaban kha mo kakanthei kaban pun kaban kha de ngan karan hakanyang kakanthei POE ba PGOE ba ki kena PGOE apa ki kena ki syaduna snam PGOE ya kata makapor dai takadang hiju kajidan kani ka program hakaba ni aya ki dawai snam ha school ba ni aya ki dawai dawai we ru haki school bat haki kena samla di kawai nomor ba kadang kajing dawa kumbang ongne ba kadang kajing dawa kadang jokamet kapat kamet kapat tempat long develop tempat da wonder duk kata mo kamet kamdei ta kajing becik perkat hendrai kamet kapat ru tempat da long tempat da long develop mo kadang kam ya kijung dan kampung yang kasnam kum yang hidup keren di baper nang tan lalor ba kamet kadang dawa kadang pun hijung duna kamet lalor ba kataru sak kajing armet hentang lele tegal kam pila sotohi nama kata kadang duna hendrai sa armet hihaban aibam kakmi kaban aibam sei kulung uyo jingbam nak kami bat lada kakmi hi kampat kadang hab ban hisan mo kampat biang te katakan kita ki vitamin kita ki senam kita ki minerals baru hapok kamet kampat biang di takadau kadang kata kinya kamet kapham but mende takata but kawai kadai kata senam kawai pat ki habaki ting kani ka jing ya happening I we kun kani ka jing ya janro kani ro kadi ka we ka ta bhaya ka me ka phajo ka kan the namar ba kumbang ong ba kadang khamtam ikna namar kadang dei ha ka jing he jing san ndai impat da he da san pha de ndai sa ka jing armet de pila so thu hi athai pila so thu hi dei ya kata namar pi haban aibam ya ladi pi hab aibam ikun ro te kandan bekka kandan bekte ka jing kata ya kamet ka phat te dei na kata kada ijis pensyur baki dei bek ban wan ban check up man kapor khamtam kani perthai ka banta ka ba ki health department ba ki wei department repair yale ya ka ban pensothu ya kinde haki shnong ki thau haki breu baro andre pade balai pade kadang don
kadang-kadang hi kanika early marriage. Balai pada mo kadang-kadang haduk mentah kanika early marriage. Ika wei kadau kaba kakung kajinglap kalong ki dan katu kanika tali daw kawei kata ka illiteracy lali ibom haba kimnek bomnek school mo nang ta pada ka eksperimen nomor kita semula kidang dan hakata ka stage kidang dan hakata hakabaki kwa ya kidang dan kata ka laban ong dang shit kasnam dang kwa hi ban dang kwa ban eksperimen kawai pada kade kata ka peer pressure lani ka jingya kendu ya ki perjor kiba leksi ki bachelor ban yalang sama kamkolai ban shongkha kamkolai ti nangta ki wei pada ki dan kini ki custom and tradition ti menha dang hakini ki kendiat ngadang I ka wei ka YouTube channel hakaba ka bachelor ya ki kena ban shongkha kolai ti watlada ka an ka te ban ong ban jute ban shongkha kolai hingga kidang dan hi kini ki kidang dan hi hapo ka ri India jungi haki banta ki baper joka joki ki wei pati jella ki badai hapo ka ri India ki badai ro ki dang ha kham haki kentong pensurot mo kidang ya dia kanika jing shongkha kolai nangta ka social media nangta ka wei pada broken family nani ka jing bom dan kita ki ba la ban kum ki leksi kim don ye ki kemik pa kim don ye ki ba halor ki ban hikaya ki ban yalam ye ki hakata kalenti ti nangta pada ka wei ka daw nong kata ka school drop out ti ngakwa Jing kenduk lang jong kilong kemilong kepabat kinuhikai ke skul St Mary's Rangblang Parish Pasisin Chisnam kalalong haka arpau terik nai luar arjar arpulai. Bani peliu jing mut lang kilong kepabat kinuhikai na kebenta jing kena skul baro kibawan haka teke skul. Haka teke sengi ladon rengkat lang I parish priest ke parish I Father Edmund Lakra, I Father Jeffrey Karkungor, I Sister Kanrisha Thank You, I Sister Carmela Mertong bat baro kinuhikai. Lasdang ye kini ke meeting dah ke bapelong ye ke jing duai kum ke jing sedang bat ke jing panbor no mensi bekut chwaban ye thir jing mut lang syapang ke jing don kam baro hakati ke sengi. Namarkum jitni pa kiadu tia lagu te. Kata koi ke por bansi westu. Kata kajing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata kalindi mga mabi ka school di baro ka way ka kwa kanyayana. Kitu kibayar kier hostels kibayar yang tu kile ya kapentang na kejo. Pada ada iway iklet ya kakamam jadi ada upaya iklet pan connect pada tu ke office karena pasal kata kacing takut lani kata kacing lek ke pembiang kalau hari kesal anak rehat school Kendala siapa? Dikun, kikete, dikwakum diklay. Namarkum jitni pa kiadu tia lagu te. Kata koi ke por bansi westu. kata kajing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata kalindi mga mabi ka school di baro ka way ka kwa kanyayana. Kitu kibayar kier hostels kibayar yang tu kile ya kapentang na kejo. Pada ada iway iklet ya kakamam jadi ada upaya iklet pan connect pada tu ke office karena pasal kata kacing takut lani kata kacing lek ke pembiang kalau Hari kesal anak rehat school Kendala siapa? Dikun, kikete, dikwakum diklay. Mendekat kandang yang terjadi pulang bagi principal bagi kuaci kerugi orang father kerugi yang
Berarti betul lagu rutin kena. Berbenhari di kena. Hamtam, habani pot ya pi, de bangwan, habani ayen di jingtip ng bagi kon jongpi. Munsin hari ini abangay bangla adon ng mewa. Omi ipana di ime jongpi bangwan kendu Ramadan. Banyak kali sepang ikul dengan letak tangsleng. Tenteng hilang ikibat. Ikan lek semua. Bat da kini gi Khubor ngi lapoi sya kabakut jang kini ke Thup Khubor. Ni ai ke jing Khuble ye pi baro ba pin kot pin klan bat ngi kerpat ye pi bala dadon ki Khubor bajah ki parish ni kishnong jang pi ba pin pha ni pin tip syangi ha utai number ubadon ha ka screen jang pi kena mengindang la ban pin mi man katayo ye ki Khubor Niam ke jela. Khuble shibon ublei ungur khu ye pi. Khuble pi baro na kadon Bosco Media Network ni wan ra shapi ki Khubor Niam kejela jong katayo balai jong benai nailur arjar arpulai. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Karutrit besisngi kilong kmi long kpa parish nong mensong. Penlong Symposium yemir jingmut ki balang Kristan Sacred Heart Theological College. Shithem karutrit ki kun samla ka balang Catholic Walang. Bat penkut ikun samla ke sub-district Penden Diwa ia ke seminar balai sengi. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Balat san spa angut kilong kmi long kpa kilawan syag retreat besisngi ha Sacred Heart Shrine Parish nong mensong ha ka khatnyo trik nailur arhajar arpulai. Hakini kesngi Reverend Father Pascal Lindo Parish Priest ulasami ki simbok jing perkat pang keketin ublay hakilong kemi long kpa halor kapang wat ding namar utrai udon barbor bat pi. Lapin chong shit bat penchingan hakate kesngi deki jing ruai syok mensim ki balangam shigidok not bat jing mut jing perkat jang kilong kemi long kpa hakate kesngi. Hadin kini ke retreat lapin bot sedaka jingnya bam jalang kum shiying shisem balapin krek bat ais ngobha da uba omega kurba namar bisu.
Apa kan yang paris kejengi Khubor ini ai bor ai sor me ker kudai me bagi kecil men hati bertei dan malaya uklepai dan syakriya upai putrai nomorongkan ya menginyai kemau Usempan Andrei kiju given coin Ladau play gua na kalian jona Manu berpersyayana La iki baro Kau basyan boryana Kami putrai awat jenari Kala jiki to pelayana Waksha Bajaburam La Bakayi Kasem Jona Ngin Shakri Tam Yau Prai Na Bakayi Kasem Jona Ngin Shakri Tam Yau Prai Kami Prai Awat Janari Ala Jiki Tupulai Jana Waksha Bajaburam Dan Bakshat Kejikit Jana Hau Prai Kuntersyan yana Kumsyak pengantelon Nansanya si Junam Hauprai Aba ulong Ubau siang pada Junam Ko jisubi na iye jeme Ko jisubi na sanya ame Ko jisubi berku kedo ini Aai jelon ame Pekej ngombe, yang yen kesem jona, yang ikam bijam jona, yang ikut iki jona, yang yen jona, ber bagai mabe, oh jisubi, idam kam yabe, ulong mabe uparlok jona, wayan lang regatonna, wakmen lang regatonna, tangabi ibu benisanya. Oh Jisubi, ya Rabbi, bagilang bahaksin rahem, bagilang ikut Kristan, apa kan yang paris kejengi, Khubor ini, ai bor ai sor me. Inside
berkamdam nagabanda ikikai pemila ini lembaga ini jingkeli paper babu manjuni kepada ikikai hijau ini long pe long pa ia di bagi baro bagi jingkeli kublai syukun nagabanda ikipa jumi ukun sin jumi berkamdam kublai syukun nagabanda kinang lepaha jingkeli Kirang babalan, kinong yalam, kinong lom senyang berhei, kila kersiu ini penginawan, syagade ka seminar, syagade ka retreat bersiswi. Pemilikai ini dijiki play bijami. Ya rapi bagian gendong laga jom musim. Ya bijing long bersisya jami jisu. Melong play bagian play kalau dok kalau senang. U Emmanuel wasong sa lagi. Kulay syukur bernabi. Iyo ma jeme hari ini hari nasem. Kaji cikme cikpa dihadai bagi kun kiti. Kaji jengi bagi syam. Yame hari duai. Hari boleh bertin di jami. Kaji jengi map jengi. Hari kloy jengi bagi tip cucu sepang jeme. Hari kloy jengi bagi duailan. Hari kloy ni banyak sam me banlong di basbon di wepan ni sa shem me uji subi kerku kedo kena di ya kinong le bahar ni kamtam ya ki neki khana di berwai ya kinong berkret abam badi itu omega kurba ban kunju ikut di sini ban ya baru kau di baladon bentar Iki pada di bas apla baru ikut, i pada Lucas, i pada George Maila, but i pada John Walang, kerku kedok iki kendradi, but kerku kedok ya ki nong haber koi ki bentar, ki nong wan bar koi ki yang isen.
Kinong lam Niam Kristan kedong lam ni ingi keri India, kilai kendu ha kelempung emerging mut ke Symposium, ha kakat pra hadu arpau terik nailor, ha Sacred Heart Theological College Auditorium. Kapang pedeng jong kini kelempung kalong, teli melon kidok nuot hau Chris, Hearts United in Christ. Reverend Father Dr. Jos Chunkapura, SDB, Principal ke Sacred Heart Theological College, ulai ke jingkren mat pang halor ke jingtemu bokongsan jong kini kelempung. Umos Reverend Dr. Pioli Lingdo, CNI, ulalong ukongsan bat ulai ke jingkren halor ke jingdon kam tenrai ban tip bat ban sngoto i ke jingdon kam markeliang ha ke jing im Kristan, ha ke kam yerap para beriu bat ki kam mani belai. Kini kilong kikam bengiyeng sakhi na kebenta ukris ha kejing teli ula penkut. Ha kini kelempung kamdon kenu ke jingkren chapang kenu ke Niam. Henry la pelet jingmut tek tang halor kawai kapang teli melon kidok nuot ha ukris. Laya keren ru iki pang ki bede be kejing kenrei ke bamsap habarok kejing terei jing ketak bat ha kalong beriu man beriu. Kumno ban yada ban penkup biang ya kami mariang de kejing jerngam bat ban pene iki ding ki siet ki klau ki betap bat kejing tau ba em hang ne slapar thai. Bat kumno ban tem ki plia ding jing ya kenat bat ban penchlur ki pai ba ban mi na laying lasem ban shimenta ki jing jet ki nong mi kmat pai ba. Kinong keren hakani kelumpung emerging mut ki kentup yo most Reverend Thomas Menamparampel SDB, Reverend Dr. Edwin H. Karkongor, Reverend Dr. Bakarmen Nongplo, Secretary KJCLF, Most Reverend John Mulachira, Archbishop of Guwahati, Most Reverend Dr. Thomas Pulil, Bishop of Bongaigaon Diocese, Reverend Dr. Mrs. Chakme Marak, Associate Professor at Harding Theological College, Tura, Mr. Alan Brooks, Spokesperson ka United Christian Forum, Guwahati, Father Tom Mangath Tuthaze, Secretary for Ecumenism, Northeast India Regional Bishops Conference, Reverend Father Richard Majau, Vicar General of Shillong Archdiocese. Ya kejingkren kulum ha kabakut jang Symposium la aido Reverend Dr. Barnes Mauri, SDB. La penwai kelumpung da kejing kublai sngongo ya baro ke bala penok bha ban pelong ya kini kelumpung ke bajap bat ke bansa ken mau do Reverend Dr. Anthony Kanana Yakal SDB, Registrar of the College. Ke Reverend Sister Dr. Elizabeth Mau, MSMHC, kalai kejing duai penwai, ha kabakal penpau kejing sngongo ya ublay, ya barok ke beladon ketiban penurlong ya kini kelumpung, bat ikitu ke bala pasyat ikisembok berkat berjeliu ha kini kilai sengi. Keseng Samla Catholic St. George Parish Walang, kelepelong ya ke retreat ke balai sengi, ha ke kat santerik, haduk ke kat ngil terik unai lor. Da kejing syurhem ki Samla nagi sub district beper rapok kani ke parish, kilawan shimenta kani ke retreat da kejing syurhem. Balat sanspa nyungut ki Samla kentai bat cendrang, kilawan shimenta kani ke retreat. Professor Albert Nongrum nonghikai ke St. Anthony's College, ulalong nonghikai bat nong batai bat tibet kani ke lempung ya kenduk langjong ki Samla ha kini ke lai sengi kethi. Nalor Professor Albert ke Reverend Sister Biobia Sindrem bat ubabu Martin Leting kila pasyat jing tip syuk ha ki babun ki pang jang ketin ublay. Kapang pedeng ha kani ke retreat ki Samla kalong, kiarna ki kambas niu ki bawan ling shop ha kani ke juk. Ha ke kat niu terik unai lor ha ke session jang Professor Albert ke belas dang ha ke por prabaji min step. Ulas neng lakrawi ki kena Samla bikin nong ki basmat basting ban puli testai ke ketin jong blay. Namar ladang ilong ki bajai tu ban puli ke ketin ublay, bun bak ke jing pencoy kin wan ling shop bat telep ke jing mut jing perkat ha ke jing em ke jongi. Ula kersiu ru iki Samla bikin ya jan baha bat ublay bat kabalang bat ki kam mensim kenang ban yo ke jing suk bat jing tengen hala ke mensim. Ha ke nok pai sengi la pelong ke jing duai riu blay bat labut sedekah mas bakut ha ke balapin menta do Western Parish Priest Reverend Father Edmund Carsentiu, Spiritual Youth Director Rengkat Parish Priest Reverend Father Felix Linkoy. Mesin ông ta me. Mo, ni pa dum so tu la ni pentu ki we, ban snap ke ping do ble, ni ru mi de po. Mo, ke mau kata mo, tagap hiwan ni ken mau, la sya ni dan ha ble, u ble unu bisa, ye bi rekat lam ki parap jogi, u ble bisa maru ye bi. Mo, badai mo tagap manga pa bi ha ban so tu, ban pene me go jong mensim, nganu na ban syada ai parap jong ai ni jong ai pa jong na, ene ha ban syada pe anu. Haladi, boleh, agak ini kisah jemu ulpit ini. Ia ruang ini ke Jisu, ini ke Jisu, ya semua ini ke Jisu. Minta nama mana bersama hilak jangan berpilih dengan mensim jangan. Kerana nama orang ini mau bar subhaba berharap yang berdoai. Lalu mana ini berdoai,
Nah, mana ini mempuli ke Bible ke tim ke jong belai, kau ilau tu nak ilau lah penyerapnya. Ilau tak berkentu. Kenapa? Ilau tak berkentu. Henry ke jengim ke jong ahi, nah hak ancium ke jigit klik hana. Tak kata mau pergi ke klik, pihak ancium ke jigit klik bentar. Hatu biko alit sebenarnya biko alit setuju. Biko alit sebenarnya, belai, mana belai mana? Mana belai? Berpikir pada dia. Nah, kita dah kata ukua balik sebenarnya balik mau tinggi ke lucu. Balik mau dia baru lucu siap tendra siap tang, siap sang, pun siap sang do. Tidak kita ukua balik sebenarnya. Mending ukua balik benyero yo Yesus, ben Yesus bencongkar yo Yesus, bandar bagi Yesus. Lalu kata ni, orang sebenarnya nombor Yesus biar baik. Biar baik. Nombor kali bagi tinggi balak ya kan? Lucu. Kata kita tahu, ngah pergi le, ikut balik sebenarnya. Hari berapa kerja jumpi minta. Kakung ke kau beri jumpi, kita kenal dia tapi ya minta. Kenapa sebenarnya? Tapi kita kenal lah, dua kita siap no. Dikenal dia berapa sebenarnya? Ya. Terkadang seorang ibu sama nabi ya. Kani kamen, kani misalnya kani apa no? Kani kapan misal? Hadu mentah, pikir bah, pisumar bah ya kani tak, ya kamen sini kamen. Sukai mentah bisa awai sah, shalom, tidak kayin, terai jogi bagan hang di bawah. Shalom dai pi maramot man kasih pi repair, pi ai roha, pi sar pi bikota. Kani kayin ke jauh pi pat hang di bawah lang, pi jusu mereka. Mo, pi juru repair mereka. Mo, jingkang rula, jod lut, jingkang yen rula pat lut kiyen. Mo, rong rula, du lut. Laka kibri pi kum tak kita pi dai babiye ni basta. Babi ni basta? Babi namar balai ya kayin syom ni kayin permanent jom pim sumar. Ndai sumar ke ai temporary. Hello, Jesus. Yesus ro imig Jesus. Yero imig mensim ko. Yero imig mensim ko. Kublaishi mo mensim ko. Kublaishi mo mensim ko. Kublaishi mo mensim ko. Agni ko porto ni kapal lagi kemat ke jauh ni paro. Yang kerbat ublay un penikan du yang Yehu say sinpan. Pagi duai makabor ke jangan sim aku kan kata yang ambil pi kan pengalai ke doa ke pensim ke jangi bahkan pentemai yang kejikan ke jangi ke salah beda. Niwan ang ni banwa chua ublay. Baros kata le si agi sngi kini kisngi jong usna balale. Usnam iseng dia malai jung usnam ilawat ia kibriu pada kecil subha jom mereka berteh perutran gua yang pada pi nadu kecil seni adu mata kesni penginwan ningkong shuayo penkendok sepangkau penkendok sepangkau penkendok sepangkau jing bisa Lumen sim jong me, penkenduk sepangkau, penkenduk sepangkau, penkenduk sepangkau, penkenduk sepangkau jing bisa, lumen sim jong me,
Hakasngi utrai kata ka khatniu terik syaban pelong e kemas pekut ladon ke organizing committee jong kesenjuk samla Catholic Nativity Parish mau kerwat apok ke jingilam usamla Wellborn Snaitang bat clever thong ni kila ai ke we ke jing hikai shapang ke shong kha khna lingbai Dr. D Yau Pnyau I Dr. Lekentu ken pa mi ki kun samla jong ke sub district banya ya kelinti ke jing ngong thu Kalong ke besyit ram haduk kata-kata namar babarok ki nyau teli ki balang shnong ki bahak bapok ke sub district pending diwa kilawan bani Shimantapura hakani kelak jingikai. Wat ladai bani ya linti kejat deki kenta ru kim kenya ke jingai bat ke jing bambiang ke surok. Henry kilawan kelut mensim ban yero ban sngongu ya ublay. Ki kun samla kila yo ru kalat ban penyesuk ya ladai bat ublay ha ke sakramen jing penyesuk lingba ke jingerap lang jong I Father George jong ke Saint Xavier College Ot. Ya kamas bakut lepin minta de Reverend Padar John Bok Jirwa kum iling dok kongsan ha ketika sengi bat hadin kamas bakut ladon sekejing ais ngobhai ki kat tu kat ningut ki nongket kam jong kesing. Kumbang ong dei. Ini ka kumbang ong dei ka Kamtam kakan thei mo ngana ban kakan thei kaban kha mo kakan thei kaban pun kaban kha te ngan karan hakan yang kakan thei POE ba PGOE ba ki na PGOE apa ki na ki shaduna snam PGOE ya kata man kapor dai takadang miju kajidan kani ka program hakaba ni aya ki dawai snam high school ba ni aya ki dawai ki dawai we ru haki school bat haki kena samla ki kawai nomor ba kadang dah kecing dawa ku bang ong ne ba kadang dah kecing dawa yang jok kamet tepat kamet tepat tempat long develop tempat da wonder duk kata mo kamet kamding tak kajing bucik perkat hendrai kamet kepat ru tempat da long tempat da long develop mo kadang dah kam ya kijung dan kampung yang kasnam kum yang hidup dengan di baper nang tan nalor ba kamet kadang dawa kadang pun hijung duna kamet nalor ba kataru sak kajing armet hentang lele tegal kam pila sotohi nama kata kadang duna hendrai sa armet hihaban aibam kakmi kaban aibam sei kulung uyo jingbam nak kami bat lada kakmi hi kampat kadang hab ban hisan mo kampat biang teh katakan kita ki vitamin kita ki senam kita ki minerals baru hapok kamet kampat biang di takadau kadang kata kinya kamet kapham but mesti takata but kawai kadai kata senam kawai pat pi habaki ting kani ka jing ya happening I we kun kani ka jing ya janro kani ro kadi ko we ka ta haya ka me ka phajo ka kan thei namar ba kumbang ong ba kadang khamtam ikhna namar kadang dei ha ka jing san hendai impat da he da san pha te hendai sa ka jing armet te pila so thu hi athai pila so thu hi dei ya kata namar pi haban aibam ya lade pi hab aibam ikon ro te kandan bet te ka jing kata ya kamet ka phat te dei na kata kada ijis pensyur baki dei bet ban check up ban kapor khamtam kani berthei ka bamta ka ba
ki health department but kiwai department repair ia le ya kaban pensotu ya kini haki snong ki thau haki breu baro andre pada balai pada kadang don hi kanika early marriage balai pada mo kadang don hadu mentah kanika early marriage hi kawai kadau kaba katung kajinglap kalong ki don katu kanika ki dau kawai kata ka illiteracy lale ibom haba kimnet bom net school mo nang ta pade ka eksperimen nomor kitna samla kidang don hakata ka stage kidang don hakata ka baki kwa ya kidang don ni kata ka laban ong dang shek kasnam dang kwa hi ban dang kwa ban eksperimen kawai pade ka de kata ka peer pressure lani ka jigya kendu ya ki perjor kiba lesi ki bachelor ban yalang sama kamkolai ban shongkha kamkolai ti nangta ki wei padegi dan kini ki custom and tradition ti menha dang hakini ki kendiat ngadang i ka wei YouTube channel hakaba ka bachelor ya ki kena ban shongkha kolai ti watlada ka an ka te ban ong ban jute ban shong kha khoi na kidang don hi kidang don hi ha po ka ri India jongi ha ki banta ki ba pher joka joki ki wei pa ki jalla ki badai ha po ka ri India ki badai ro ki dang ha kham ha ki kentong ken shurot mo kidang ya dia kanika jing shong kha khoi nang ta ka social media nang ta ka wei pada broken family nani ka jing bom dan kita ki ba la ban kum ki lesi kim don ye ki kemi kim don ye ki ba halor ki ban hikaya ki ban yalam ye ki hakata kalenti ti nang ta pada ka wei ka daw nong kata ka school drop out ti ngakwa Jing ye kenduk lang jong kilong kemi long kpa bat kinu hikai ke school Saint Mary's Rangblang parish Pashisin Chisnem kalalong haka arpau trek nai luar arajar arpulai bani peleu jing mut lang kilong kemi kilong kpa bat kinu hikai na kebenta jing kena school baro ki bawan haka te ke school haka te ke sngi ladon rengkat lang i parish priest ke parish i Father Edmund Lakra i Father Jeffrey Kharkungor i Sister Kanrisha thank you i Sister Carmela Merthong bat baro kinu hikai Lasdang ye kini ke meeting dah ke bapelong ye ke jing duai kum ke jing sedang bat ke jing panbor no mensi mekhuat chwaban ye thir jing mut lang syapang ke jing don kam baro ha ke sengi Nama kum itni pa kiadu tia lagu te Kaka koi ke por bansi wesko Kata kajing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata ka lendi mga mapi ka school di baro ka way ka kwa kanyayana Kido ki pilot ki air hostess ki mayatre yang tu kile ya kapenta na kejo. Pada da iway iklet ya kakaman jadi nada pilot iklet pan connect pada tu ke office kala pasal kata kajing takut lani kata kajing lek ke biang kala hari kesal anak high school Kendala ki kun ki kete ki pa kum ti play Nama kum itni pa kiadu tia lagu te Kaka koi ke por bansi wesko Kata kajing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata ka lendi mga mapi ka school di baro ka way ka kwa kanyayana Kido ki pilot ki air hostess ki mayatre yang tu kile ya kapenta na kejo. Pada da iway iklet ya kakaman jadi nada pilot iklet pan connect pada tu ke office kala pasal kata kajing takut lani kata kajing lek ke biang kala hari kesal anak high school Kendala ki kun ki kete ki pa kum ti play
Mendekan kerja yang terjadi pulau pulau menjadi prinsipal bagi kewajiban rugi orang father itu yang bagi tuan lawan rugi kena dan hari dikena hamtam habani patyapi debanwan habani ayin jingtip bagi konjungpi muntin hari ini agamai bangla don hamiwa kami ipana di ini jungpi bangun kendu Ramadan banyak kali sepang ikut tentang 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 ni nak ikut kita lihat semua. Bat dakini ki Khubor ngila poi syaka bakut jang kini ke Thup Khubor. Ni ai ke jing Khuble ye pi baro be pin kot pin klan bat ngi kerpat ye pi bala dadon ki Khubor bajah ki parish ni ki shnong jang pi be pin pa ni pin tip shangi hau te number ubadon ha ka screen jang pi knang mengindang la ban pin mi man ka tayo ye ki Khubor Niam ke jela. Khuble shibon ublei ungur khu ye pi. Khuble pi baro nak Don Bosco Media Network ngiwan ra shapi ki Khubor Niam kejela jong katayo balai jong benai nailur arajar arpulai. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Garutrit beshisngi kilong kmi long pa parish nong mensong. Penlong Symposium yemir jingmut ki balang Kristan Sacred Heart Theological College. Shitrhem garutrit ki kun samla ka balang Catholic Walang. Bat penkut ikon samla ke sub-district Penden Diwa ia ke seminar balai sengi. Bat mentang in pa syagi Khubor bakam benya. Balat sans pa angut kilong kmi long pa kilawan syag retreat beshisngi ha Sacred Heart Shrine Parish nong mensong ha ka khat nyau trik nailur arhajar arpulai. Hakini kesngi Reverend Father Pascal Lingdo Parish Priest ula sami ki simbok jing perkat chpang ketin ublei hakilong kemi long pa halor kapang wat ding namar utrai udon barbor bat pi lapin chong shit bat pinchngan hakate kesngi de ki jing rwai shok mensim ki balangam shigidok not bat jing mut jing perkat jang kilong kemi long pa hakate kesngi hadin kini ke retreat lapin bot sedaka jingya bam jalang kum shiyeng shisem balapin kre bat ais ngobha da uba omega kurba namar bisu.
kami ibu bencana, oh Yesus beri, ya Rabbi bagi lang bahapsin rahem, panom ikut Kristan, apa kan yang paling sejati, berdoa ini, ay bor ay stor kami, care kedai kami. Ladau play ko na kalian jona, manu berpercaya, la iki baro, kau basan bor ya na, kami bertrai awat jengari, kalau jiki to pelanya na, wacha berjaburam, na berkayi kesem jona. Ngin syakri tang yau prai na berkiyeng sem jona ngin syakri tang yau prai kami prai ngawat jengari ala jiki kepulai jena wacha banja puram dan bersyat kejingkit jena hau prai kun kersyan jena kumsyak bangan telon Hansanya si Junam hau prai, aba ulong, ubau siang pada Junam. Ko jisubi na iye jeme, ko jisubi na sanya ame, ko jisubi berku kedo ini. Ai kelon ame, pe kejno ame, yang yen kesem jona. Yagi kami jam jona, yagi khod bikti jona, yagi yen jona, uter bagai mabe, oh jisubi, idon kam yabe, ulom mabe uparlok jona, wayai lang regatona, wakmen lang regatona, tangami ibu bencana, oh jisubi, ya Rabbi. Bagi lang bahapsin rahem, panom ikut Kristan, apa kan yang paling sejati, berdoa ini, ay bor ay stor kami.
Kublai syukur kerana ia dan baca dan mesti berkhamdam dan baca istiqai pemela ini lembaga ini cincli paper baru macni kepada istiqai hijau ini long pe long pa ia di beri baru bagi cincli Kublai syukur dan baca istiqai jumlah yukan sin jumlah berkhamdam kublai syukur dan baca kinang lepaha kecili kirang babalan kinang elam kinang lom senyang dan hei kila kersiu ini beginiwan syagade ka seminar syagade ka retreat bersisgi pemilikai ini di play kecili ya rapi bagian tiga dong laga jom musim ya begin lom bersisya jemi jisu Melong ublay ba ublay halong dok halong sna u Emmanuel ba syong sa ba i ublay syukur ba bi ni yo ma de be ha de ye ha ye na sem ke ji ye chi me chi pa de de ba ki kun ti ke ji ye jing yi ba ngi shem ya me ha de ji tuai ha ke ji pule ye ti ni chom ni ke ji ye jing yi ke ji ma e ke ji ha ji kloi jing yi ba ngi tip chu chu spang de me Hagi kloi jungi banyak wailan, hagi kloi jungi banyak samnya me, banlong di basbon di kiwepan. Ni sa shem me kuci subi. Kerku kendo kena bi ya kinang le bahar jungi. Kamtam ya ki neki kena di berwai. Ya kinong berkret abam badi itu omega kurba. Ban kunju ikut di jungi. Ban ya baru koi di baladon. Baca iki pada di was apla baru laikut i pada Lucas i pada George Maila but i pada John Walang kerku kedok iki kenrabi but kerku kedok ya ki nong habar koi ki baca ki nong wan bar koi ki yeng ise
Kinong yalam Niam Kristan kedong lam mi ngi keri India kilai kendu ha kelumpung emerging mut ke Symposium ha ka kat pra hadu arpau terik nailor ha Sacred Heart Theological College Auditorium. Kapang pedeng jong kini kelumpung kalong teli melon kidok nuot hau Chris Hearts United in Christ. Reverend Father Dr. Jos Chunkapura, SDP, Principal ke Sacred Heart Theological College, ulai ke jingkren mat pang halor ke jingtemu bokongsan jong kini kelumpung. Umos Reverend Dr. Pioli Lingdo, CNI, ulalong ukongsan bat ulai ke jingkren halor ke jingdon kam tenrai ban tip bat ban sngoto i ke jingdon kam markeliang ha ke jing Kristan ha ke kam yerap para beriu bat ki kam mani blay. Kini kilong kikam bengiyeng sakhi na kebenta ukris ha kejing teli ula penkut. Ha kini kelempung kamdan kanu kejing keren chapang kanu ke Niam. Henry la pelet jingmut tek tang halor kawe kapang teli melon kedok nuot ha ukris. Laya keren ru iki pang kibede bekejing kenrei ke bamsap habarok kejing terai jing ketak bat ha kalong beriu man beriu. Kumno banyada ban penkup biang ya kami mariang de kejing jerngam bat ban pene iki ding kisej ki klau ki betap bat kejing tau ba em hangne selapar thai. Bat kumno ban tem ki plia ding jing ya kenat bat ban penchlur ki pai ba ban mi na laying lasem ban shimenta ki jing jet ki nong mi kmat pai ba. Kinong kren ha kini kelumpung emerging mut ki kentup yo most Reverend Thomas Menam Parampel SDP, Reverend Dr. Edwin H. Karkongor, Reverend Dr. Bakarmen Nongplo, Secretary KJCLF, Most Reverend John Mulachira, Archbishop of Gauti, Most Reverend Dr. Thomas Pulil, Bishop of Bongai Gaon Diocese, Reverend Dr. Mrs. Chakme Marak, Associate Professor at Harding Theological College, Tura, Mr. Alan Brooks, Spokesperson ka United Christian Forum, Gauti, Father Tom Mangat Tuthaze, Secretary for Ecumenism, Northeast India Regional Bishops Conference, Reverend Father Richard Majau, Vicar General of Shillong Archdiocese. Ya kejingkren kelum ha kabakut jang ke Symposium la aido Reverend Dr. Barnes Mauri, SDP. La penwai kelumpung da kejing kublai sngongo ya baro ke bala penok ha ban pelong ya kini kelumpung ke bajab bat ke bansa ken mau do Reverend Dr. Anthony Kanana Yakal, SDP, Registrar of the College. Ke Reverend Sister Dr. Elizabeth Mau, MSMHC, kal ai kejing duai penwai ha ka bakal penpau kejing sngongo ya ublai ya baro ke bala don ketiban pen urlong ya kini kelumpung bat itu ki bala pasyat ik sembok berkat bejeliu ha kini kilai sngi. Keseng Samla Catholic St. George Parish Walang kala pelong ya ke retreat ke balai sngi ha ka kat santerik haduk ka kat ngiu terik unai lor. Da kejing syurhem ki Samla nagi sub district beper apok kani ka parish kilawan shimenta kini ke retreat da kejing syurhem. Balat sans pa nyungut ki Samla ken thai bat chinrang kilawan shimenta kini ke retreat. Professor Albert Nongrum nonghikai ke St. Anthony's College ulalong nonghikai bat nong batai bat tibet ha kini ke lempung ya kenduk lang jeng ki Samla ha kini ke lai sngi kethi. Nalor Professor Albert ke Reverend Sister Biobia Sindrem bat ubabu Martin Leting kila pasyat jing tip syuk ha ki babun ki pang jeng ketin ublay. Kapang pedeng ha kini ke retreat ki Samla kalong kiarna ki kambas niu ki bawan ling shop ha kini ke juk. Ha ka khat niu terik unai lor ha ka session jong Professor Albert kablas dang ha ka por prabaji min step ulas neng lakrawi ki kena Samla bikin nong ki basmat basting ban puli testai ka ketin jong blay. Namar ladang ilong ki bajai tu ban puli ka ketin ublay bun ba ki jing penchoy kin wan ling shop bat telep ki jing mut jing perkat ha ka jing em ka jongi. Ula kersiu ru iki Samla bikin ya jan baha bat ublay bat kabalang bat ki kam mensim kenang ban yo ik jing suk bat jing tengen hala ka mensim. Ha ka nok pai sngi la pelong ik jing dwai riu blay bat labut sedaka mas bakhot ha ka balapin menta do Western Parish Priest Reverend Father Edmund Carsentiu, Spiritual Youth Director Rengkat Parish Priest Reverend Father Philip Linkoy. Mesti ông ta me. Mo, ni pa yung sutu na ni pentu ki giwe, ban snap ka ting do ble, ni ru mi de pa. Mo, ke ma ga da mo. Tagara piwan ni ken mo, la sha ni dan ha ble, u ble onu bishar, ye bhi rengkat nam ki parra to joki. U ble bishar maru ye bhi. Mo, badai mo tagara mangna ba bhi ha ban sutu. Ban pene me go jong mensim, nganu na ban syariah ai parra jong ai mi jong ai pa jong na, ne ha ban syariah be anu. Aladi, boleh, agak cikgu ini seni jemu pulpit ini. Ini adalah ini ke Jisu, ini jemu ke Jisu, ini semua ini ke Jisu. Minta nama bersyariah hilak jangan berpilih dengan sim jangan. Kerana nama berdoa, mau bar subah bar berdiam apa yang berdoa. Lalu mana lagi ngam doa,
Dalam mana ini mempuli ke baik ke tim ke jom belai, kamu ilang jenak itu lah penyerapnya. Ilang tak berkentu. Kenapa? Ilang tak berkentu. Henry kerjanya kita ngahi, ngahap mancium kejikit klik hana. Tak ada mau pergi ke klik, pihak mancium kejikit klik mentah. Hatu biko alit sebenarnya biko alit setuju. Biko alit sebenarnya, boleh, mana boleh apa? Mana boleh? Berbiak berlaju. Nggak kita dah klik. Ukua balik sebenarnya balik mau tinggi ke lucu. Balik mau dia harus lucu siap tendra sapang, siap sang, pun siap sang do. Tidak kita ukua balik sebenarnya. Mending ukua balik dengan roh yang Yesus, dengan Yesus, mencongkar dengan Yesus, bandar dengan Yesus. Lalu kata ni, orang lain sebenarnya nombor Yesus biar baik, biar baik. Nombor balik begitu pada dia kan lucu. Kata kita tahu, ngah berpi ni, ikua balik sebenarnya. Hari berapa kerja macam pi minta. Kakung ke komen macam pi, kita kenal yang berpi, ya benda. Pinpoint siapa ni? Tapi kita kenal kan, dua yang kita siap no. Dikenal yang berpi siapa ni? Ya. Terkadang harus orang pi sama nabi ya. Kali komen, kali misalnya kan siap no. Kali kepada misal. Hadu mentah, pikir bah, pisumar bahaya ke ita, ya kemen sini kemen. Sukai minta pisah awai sah, shalom, tidak kayim, terai joki bagan hang ni bawa. Sah shalom dai pi maram mana kasih pi repair, pi airong ha, pi sar pi berkota. Kini kayim kejauh pi bat hang ni bawa lang, pi jusu mereka. Mo, pi juru repair mereka. Mo, jingkang rula, jod lut, jingkang yer rula, pat lut kiyer. Mo, rong rula, du lut. Laka Jibril pi kum tak kita pi dai babi ni kita start. Babi ni besar. Babi nomor mana? Ya kain cium ni, kain permainan cium film sumar. Mereka sumar kain temporary. Hello, Jesus. Yesus, ini Jesus. Nyero ini kemensim aku. Nyero ini kemensim aku. Malaysia pun kemensim aku. Malaysia pun kemensim aku. Malaysia pun kemensim aku. Agar dia berkata ni kan lagi kemat kejauh ni baru. Yang kerbat tu beli pun penikan dua yang Yehu saya simpan. Bagi duai bakabor kejauh mensim aku kan kata yang ada di kan penggalai kedua nur ke mensim kejauh ni. Bahkan pertama yang kejauh ni kusam labi ya. Niwan ang ni banwa cua yang beli. Baru kata lihat si lagi sengi kini sengi jauh musnah balai. Usnam kisenggia malai jumnu usnam ilawat ia Jibril pada kecil subha coba ke bertai perutran kuat yang pada pi nadu mencismi hadu mata kismi penginwan ingkong shuayo penkendok syapang kau penkendok syapang kau penkendok syapang kajing bisha Lu mensim jong me, penkenduk syapang kau, penkenduk syapang kau, penkenduk syapang kau, penkenduk syapang kajing bisha, lu mensim jong me,
Hakasngi utrai kata kakat niau terik syaban pelong yang kemas bekut ladon ke organizing committee jong kesenjuk samla Catholic Nativity Parish mau kerwat apok kejingilam usamla Wellborn Snaitang bat clever thong ni kila ai kawi kejing hikai shapang ke shongkha kena lingbai Dr. D Yau Pnyau I Dr. Lekentu ken pa mi ki kun samla jong ke sub district banyak ya kelinti kejing sngong thu Kalong ke besyit rem haduk kata-kata namar babarok ki nyau teli ki balang shnong ki bahak papok ke sub district penting diwa kilawan bani shimenta pura hakani kelak jingikai. Wat ladai bani ya linti kejat deki kenta-kenta ru kim kenya ke jingjingai bat ke jing bambiang ke surok. Henry kilawan kelut mensim ban yerok ban sngongu ya ublay. Ki kun samla kila yok ru kalat ban penyesuk ya ladai bat ublay ha ke sakramen jing penyesuk lingba ke jingerap lang jong I Father George jong ke St. Xavier College Ot. Ya kamas bakut lepen menta de Reverend Padar John Bok Jirwa kum iling dok kongsan ha ketiga sengi bat hadin kamas bakut ladon sekejing ais ngobhai ki kat tu kat ningut ki nongket kam jong kesing. Kumbang ong dei. Ini ka kumbang ong dei ka Kamtam kakan thei mo ngana man kakan thei kaban kha mo kakan thei kaban pun kaban kha te ngan karan kakan yang kakan thei POE ba PGOE ba ki kena PGOE apa ki kena ki syaduna snam PGOE ya kata man kapor dai takadang miju kajidan kali ka program hakaba ni ayat ki dawai snam ha school ba ni ayat ki dawai dawai we ru haki school bat haki kena samla di kawai nomor ba kadang kecing dawa kumbang ongene ba kadang kecing dawa yang jokomet kapat kamet kapat tempat long develop tempat da wonder hidup kata mo kamet kamdei tak kajing buat perkat hendrai kamet kapat ru tempat da long tempat da long develop mo kadang kam ya kijung dan kampung yang kasnam kum yang hidup dengan di paper mantan lalor ba kamet kadang dawa kadang pun hijung duna kamet lalor ba kataru sak kajing armet hentang lele tegal kam pila sotohi nama kata kadang duna hendrai sa armet hikaban aibam kakumi kaban aibam sei kulung uyo jimbam nakakami bat lada kakami hi kampat kadang hab ban hisan mo kampat biang te kataka kita ki vitamin kita ki snam kita ki minerals baru hapok kamet kampat biang di takadau kadang kakta kinya kamet kapham but mde takata but kawai kadai kata snam kawai pat ki habaki ting kani ka jing ya happening I we kun kani ka jing ya janro kani ro kadi ko we ka ta haya ka ka phajo ka kan the namar ba kumbang ong ba kadang khamtam ikna namar kadang dei ha ka jing he jing san hendai impat da he da san pha te hendai sa ka jing armet te pila so thu hi athai pila so thu hi dei ya kata namar pi haban aibam ya ladi pi hab aibam ikun ro te kandan bekka kandan bekte ka jing kata ya kamet ka phat te dei na kata kada I just pensioner baki dei bek ban wan check up ban kapor kamtam kani perthei ka banta ka ba
health department but kiwi department repair ia le ya kaban pensotu ya kini haki snong ki thau haki breu baro andre pade balai pade kadang don hi kanika early marriage balai pade mo kadang don hadu mentah kanika early marriage ikawi kadau kaba katung kajinglap kalong ki don katu kanika tali daw kawai kata ka illiteracy lali ibom haba kimnek bomnek school mo nang ta pade ka eksperimen nomor kita semula kita dan hakata ka stage kita dan hakata ka baki kwa ya kita dan kata ka lapan orang dang shake asnam dang kwa hi ban dang kwa ban eksperimen kawai pada kade kata ka peer pressure lani ka jingya kendo ya ki perjor tiba leksi ki bachelor ban yalang sama kamkolai ban shongkha kamkolai ti nangta ki wei padegi dan tini ki custom and tradition ti menha dang hakini ki khendiat ngadang I ka wei ka YouTube channel hakaba ka bachelor ya ki khna ban shongkha kolai ti watlada ka an ka te ban ong ban today ban shongkha kolai nda kidang dan hi kini ki kidang dan hi hapo ka ri India jungi hati banta ki baper joka joki ki wei pati jella ki badai hapo ka ri India ki badai ro ki dang ha kham hati kentong shurot mo kidang ya dia kanika jing shongkha kolai nangta ka social media nangta ka wei pada broken family nani ka jing bom dan kita ki ba la ban kum ki leksi kim don ye ki kemi pa kim don ye ki ba halor ki ban hikaya ki ban yalam ye ki hakata kalenti ti nangta pade ka wei ka daw long kataka school drop out ti ngakwa Jing ye kenduk lang jong kilong kemi long kpa bat kinu hikai ke school St Mary's Rangblang parish pashi St Chisnam kalalong haka alpau terik nai luar arajar apulai bani peleu jing mut lang kilong kemi kilong kpa bat kinu hikai na kebenta jing kena school baro ki bawan haka te ke school haka te ke sngi ladon rengkat lang I parish priest ke parish I Father Edmund Lakra I Father Jeffrey Kharkungor I Sister Kanrisha thank you I Sister Carmela Merthong bat baro kinu hikai Lasdang ye kini ke meeting dah ke bapelong ye ke jing duai kum ke jing sedang bat ke jing panbor no mensi mekhuat chwaban ye thir jing mut lang syapang ke jing don kam baro hakati ke sengi. Namarkum kitni pa kilaru tia lagu tem. Kalau kau ini por bansi westu. Kata kajing ya wat lang ya kata kau wave lang ya kata kalendi mga mabi ka school di baru kau wave ke kuat menyayana. Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapentang na kejo pada da iway iklet ya katamam jadi nada pilot iklet pan connect pada tu ke office kala bazam kata kacing takut lani kata kacing lek ke pembiang kala hari kekal anak rehat school Kekala siapa? Dikun, dikete, dikwakum, diklay. Namarkum kitni pa kilaru tia lagu tem. Kalau kau ini por bansi westu. Kata kajing ya wat lang ya kata kau wave lang ya kata kalendi mga mabi ka school di baru kau wave ke kuat menyayana. Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapentang na kejo pada da iway iklet ya katamam jadi nada pilot iklet pan connect pada tu ke office kala bazam kata kacing takut lani kata kacing lek ke pembiang kala Hari kekal anak rehat school Kekala siapa? Dikun, dikete, dikwakum, diklay.
Mendekat kandang yang terjadi pulang pulang bagi principal bagi kuaci kerugi orang father keru yang bagi tuan lawan bukti kena Berbenhari dikena. Hamtam, habani pot ya pi, dewan wan, habani ayam ni, jingtip nang bagi pun jumpi. Munsin hari ini agamai bangla adon humi wa. Omi panah di ini jumpi bangun kendu Ramadan. Banyak kali sepang ikut dengan translate. Dan hilang ikut lek semua. Bat da kini gi Khubor ngi lapoi sya kabakut jang kini ke Thup Khubor. Ni ai ke jing Khuble ye pi baro ba pin kot pin klan bat ngi kerpat ye pi bala dadon ki Khubor bajah ki parish ni kishnong jang pi ba pin pha ni pin tip syangi ha utai number ubadon ha ka screen jang pi knang mengindang la ban pin mi man katayo ye ki Khubor niam ke jela. Khuble shibon ublei ungur khu ye pi. Khuble pi baro nak Don Bosco Media Network ngiwan ra shapi ki Khubor niam kejela jong katayo balai jong benai nailur arajar arpulai. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Karutrit besisngi kilong kni long pa parish nong mensong. Penlong Symposium yemir jingmut ki balang Kristan Sacred Heart Theological College. Shitrhem karutrit ki kun samla ka balang Catholic Walang. Bat penkut ki kun samla ke sub-district Pinden Diwa ia ke seminar balai sengi. Bat mentangin pa ki Khubor bakam benya. Balat san spa angut kilong kmi long pa kilawan retreat basisngi ha Sacred Heart Shrine Parish nong mensong ha ka khatnyau trik nailur arhajar arpulai. Hakani kesngi Reverend Father Pascal Lindor Parish Priest ulasami ki simbok jing perkat pang ketin ublei hakilong kemi long pa halor kapang wat ding namar utrai udon barbor bat pi. Lapin chong shit bat pinchngan hakate kesngi deki jing ruai syok mensim ki balangam shigidok not bat jing mut jing perkat jang kilong kemi long pa hakate kesngi. Hadin kini ke retreat lapin bot sedar kejingnya bam jalang kum shiying shisem balapin krek bat ais ngobha da uba omega kurba namar bisu.
kami ibu bencana, oh Yesus beri, ya Rabbi bagi lang bahaksin rahem, panong ikut Kristan, apa kan yang paling sejati, Khubor ini, ay bor ay sor kami, care to die kami. Men hati bertei dan malaya utetar dan syakriya upah kutrai nongkan ya menginyai kemah Ladau play ko na kalian jona manu berpercaya la iki baro kau basan bor ya na kami bertrai awat sekali ala jiki to pelanya na wacha baca buram la berkayi kesem jona nghiên sakri tam yau prai na berkiyeng sem jona nghiên sakri tam yau prai kami prai awat janari ala ji tupulai jana wacha banja puram dan bersiat dijingkit jana hau prai pun bersyan jana umsyak pangan kelon Hansanya si Junong hau prai Aba ulong Ubau siang pada Junong Ko jisubi na iye jebe Ko jisubi na sanya hame Ko jisubi berku kedo ini Aai kilon hame Upe kishno hame Yang yen kesem Junong Yagi kami jam jona, yagi kodi ki jona, yagi yen jona, uber kota yabe, o jisubi, idon kam yabe, ulom yabe uparlok jona, wayan lang regatona, wakmen lang regatona, tangami ibu binsanya, o jisubi, yarami bagi lang bahaksin rahem panong ikut Kristan apa kan yang paling sejati Khubor ini ay bor ay sor kami Inside
Kepada dihikai hijau kini long me long pa ia di bagi ni baron bagi keli. Kublai syukur naga benta bagi pa jeme yukan sin tu jeme. Bat hamdam kublai syukur naga benta kinang le paha kecili. Kirang babalan kinang elam kinang lom senyang berhei kila kersiu ini bagi niwan. Syagade ka seminar, syagade ka retreat ka bersiswi. Pemilikai ini yang play bijami. Ya rapi ini bagian tiga dong laga jom musim. Ya kecing long bersisya jami jisu. Melong uplay bagian uplay kalau dok kalau senang. U Emmanuel wasyong sat lagi. Uplay syukur rapi. Iyo ma jami hari ini hari nasem. Kecik cikmi cikpa dihadai bagi kun kecil. Kecik jengi bagi syam, yame hagajik tuai, hagajik pulih kecil dicamai. Kecik jengi kecik map jengi, hagajik kloy jengi bagi tip cucu sepang jeme. Hagajik kloy jengi bagi tuai lang, hagajik kloy jengi bagi sam yame, bandong di basbon di wepan. Nisa syam yame uji subi. Kerku kedok kena di ya kinang le bahar begini kamtam ya ki neki kena di berwai ya kinong berkret abang badi itu omega kurba ban kunju ikut di sini ban ya baru kau di baladon bentar iki pada di bas apla baru laikut i pada Lucas i pada George Maila ban i pada John Walang kerku kedok iki kena di But kerku kedok ya kinong haberkoi ki bentar kinong wan berkoi ki yang isen. Ya
pai ni ke jing em ke jing ni. Kinong yalam Niam Kristan kedong lam mi ngi keri India kilai kendu ha kelumpung ye merjingmut ke Symposium ha ka khat pra hadu arpo terik nailor ha Sacred Heart Theological College Auditorium. Kapang pedeng jong kini kelumpung kalong teli melon kidok nuot hau Chris Hearts United in Christ. Reverend Father Dr. Jos Chunkapura, SDP, Principal ke Sacred Heart Theological College, ulai ke jingkren mat pang halor ke jingtemu bokongsan jong kini kelumpung. Umos Reverend Dr. Pioli Lingdo, CNI, ulalong ukongsan bat ulai ke jingkren halor ke jingdon kam tenrai ban tip bat ban sngoto i ke jingdon kam markeliang ha ke jing em Kristan ha ke kam yarap para beriu bat ki kam mani blay. Kini kilong ki kam bengiyeng sakhi na kebenta ukris ha ke jing teli ula penkut. Ha kini ke lempung kam don kenu ke jingkren chapang kenu ke niam. Henry la pelet jingmut tek tang halor ke wei kapang teli melon ke dok nuot ha ukris. Laya keren ru iki pang ki bede baka jingken rei ke bamsap habarok ki jing tere jing keta bat ha kalong beriu man beriu. Kumno ban yada ban penkup biang ya kami mariang de ki jing jerngam bat ban pene iki ding ki siej ki klau ki betap bat ki jing tau ba em hang ne sla perthei. Bat kumno ban tem ki plia ding jing ya kenat bat ban penchlur iki pai ba ban mi na laying lasem ban shimenta ki jing jet iki nong mi kmat pai ba. Kinong keren ha kini kelumpung ye merjingmut ki kentup yo most Reverend Thomas Menamparampel SDP. Reverend Dr. Edwin H. Karkongor, Reverend Dr. Bakerman Nongplo, Secretary KJCLF, Most Reverend John Mulachira, Archbishop of Guwahati, Most Reverend Dr. Thomas Pulil, Bishop of Bongai Gaon Diocese, Reverend Dr. Mrs. Chakme Marak, Associate Professor at Harding Theological College, Tura, Mr. Alan Brooks, Spokesperson ka United Christian Forum, Guwahati, Father Tom Mangath Tuthaze, Secretary for Ecumenism, Northeast India Regional Bishops Conference, Reverend Father Richard Majau, Vicar General of Shillong Archdiocese. Ya ke jingkren kulum ha kabakut jang ke Symposium la aido Reverend Dr. Barnes Mauri, SDP. La penwai ke lempung da ke jingkublai sngongo ya baro ke bala penok bha ban pelong ya ke ni lempung ke bajab bat ke bansa ken mau do Reverend Dr. Anthony Kanana Yakal SDP, Registrar of the College. Ka Reverend Sister Dr. Elizabeth Mau, MSMHC, kal ay kajing duway penway, ha ka ba kalapan pawi kajing sngongo i ublay, ya baro kibaladon katiban penurlong ya kini kalumpong, but ikito kibala pasyat ikisimbo berkat bejeliw ha kini kilay sngi. Kasing Samla Catholic St. George Parish Walang, kalapalong ya ka retreat kabalay sngi, ha ka katsan tarik, hadok ka katnil tarik unay lor. Da ka jing syutrem ki Samla nagi sub district beper hapo kani ka parish kilawan shimenta kani ka retreat da ka jing syutrem. Balat san spa nyungut ki Samla kan thai bat chinrang kilawan shimenta kani ka retreat. Professor Albert Nongrum nonghikai ka St. Anthony's College ulalong nonghikai bat nong batay bat tibet ha kani ka lumpong ye kendo lang jong ki Samla ha kini kilay sngi kanthi. Nalor Professor Albert ka Reverend Sister Biobia Sinrem bat ubabu Martin Leting kila pasyat jing tip syuk ha ki babun ki pang jang katin ublay. Kapang pedeng ha kani ka retreat ki Samla kalong kiar na ki kambas niu ki bawan ling shop ha kani ka juk. Ha ka khat niu tarik unay lor ha ka session jong Professor Albert kablas dang ha ka por prabaji min step ulas neng lakrawi ki kena Samla bikin nong ki basmat basting ban puli tistai ka katin jong blay. Namar ladang ilong ki bajay tu ban puli ka katin ublay bun ba ki jing penchoy kin wan ling shop bat telep ik jing mut jing perkat ha ka jing em ka jongi. Ula kersiu ru ik Samla bikin ya jan baha bat ublay bat kabalang bat ki kam mensim kenang ban yo ik jing suk bat jing tengen hala ka mensim. Ha ka nok pai sngi la pelong ik jing dwai riu blay bat labut sedaka mas bakhot ha ka balapin menta do Western Parish Priest Reverend Father Edmund Carson Spiritual Youth Director Rengkat Parish Priest Reverend Father Felix Linkoy.
Masih utak mereka, utak mereka. Mo, ni pa yung sutu lagi pentu kiwe, bansa ka ting ke jomble, ni rumi de pok. Mo, kemau kata, mo, terkadang piwan ni kenal, la syak ni dan apa deh, ublei unu bishar, ya bi rekat nak pergi parok joki, ublei bishar maru ya bi. Mo, badai nak terkadang mana berbabi, habat sutu, ban peni mereka jom mensim, nganu nak bansyariah, parok joki, ini joki, pa joki, ini habat syariah pe anu. Aladi, boleh, agak ini kisah jumlah urutnya. Ini adalah ini kejisu, ini kejisu, ini semua ini kejisu. Minta nama bansyariah hilak jangan berpindah ke bensin jangan. Kerana nama orang ini, mau subah berdiam dengan berdoai. Lalu mana ini berdoai, lalu mana ini pulih ke baik berketing ke jumlah, kamu hilak jangan itu lah penyerapnya. Hilak tak berkentu. Kerana hilak tak berkentu. Henry kerjanya kita ahi. Hak mancium kejikit klik hala. Takkan nama pergi ke klik, pihak mancium kejikit klik mentah. Hatu biko alit siapa ni? Biko alit siapa jawab? Biko alit siapa ni? Boleh. Mana boleh apa ni? Mana boleh? Berpijak pada dia. Ngerti tak klik? Ukua balik siapa ni? Boleh. Nama tinggi ke lucu. Boleh nama tinggi ke lucu. Siap tendra, siap tang, siap sang, siap sang do. Tidak kita ukua balik siapa ni? Mending ku kuat balik dengan roh Yesus, ben Yesus, ben congkar ben Yesus, bandar ben Yesus. Lalu kata ni, orang siapa ni nampak Yesus biar baik. Nama kali bagi para yaga duja. Kata kita tahu, ngam tu pi ni di kuat balik siapa ni. Hari berapa kerja mencumpi minta. Kakung kau mencumpi, kita kenal dia tapi ya benda. Kenapa siapa ni? Tapi kita kenal dua kita siap no. Dikenal yang berkau sebenarnya? Ya. Terkadang harus orang itu sama nabi ya. Kani kamet, kani insa ni kani apno. Kani kamet insa. Hadu mentah. Pikir bah, pisumar bah ya kani tak. Ya kamet sim ni kamet. Sukai mentah pisah wai sah, shalom. Tiga kaying terai joki bagan hang di bawah. Shalom dai pi maramot man kasi pi repair pi ai roha pi sar pi bikota kani ke yin ke jong pi pat hang di bawah lang pi jusu mereka mo pi ju repair ka mo jing kham rula jot lut jing hang yin rula pat lut ki yin mo rong rula du lut la ka kibril pi pi kota ke dong pi dei babi ni ke basta babi kamar bade ye ka yin chong ne ka yin permanent jong pi sumar ndai sumar ke ai temporary. Roh Yesus. Yesus roh Yesus. Ni roh yang mensim aku. Ni roh yang mensim aku. Kubleishu bon mensim aku. Kubleishu bon mensim aku. Kubleishu bon mensim aku. Agar kau tu ni kapal lagi kemat kejauh ni baru. Yang kerbat ublei un penikam dua yang Yuhu saya simpan. Bagi duai bakabur kejongan sim aku kan kata yang abdi kan penggalai ke doa ke pensim kejongi bahkan berteman yang kejikan kejongi kusam labi ya. Niwan ang ni banwa chua ublei. Baru kata lihat si lagi sengi kini kisngi jong usna balale usna kisngi yang balale jong usna ilawat. Ia kibriu berkecil subha coba kebertai. Perutran kuat yang pada pi nadu kecisni, adu mata kesni, penginwan ingkong shuayo. Penkendong sepang kau, penkendong sepang kau, penkendong sepang kajing bisa, rumen sim jong me. Penkendong sepang kau. Penkenduk syafan kau, penkenduk syafan kau, penkenduk syafan kajing bisa, tu mesin jangwe. Sim jangwe.
Hakasngi utrai kata kakat niu terik syaban pelong yang kemas bekut ladon ke organizing committee jong kesenjuk samla Catholic Nativity Parish mau kerwat apok kejingilam usamla Wellborn Snaitang bat clever thong ni kila ai kawi kejingikai syapang ke syongkha kena lingbai Dr. D Yau Pnyau I Dr. Lekentu ken pa mi kun samla jong ke sub district banyak ya kelinti kejing sngau thu Kalong ke besyit rem haduk kata-kata namar babarok ki nyau teli ki balang shnong ki bahak bapok ke sub district pending diwa kilawan bani Shimentapura hakani kelak jengikai. Wat ladai bani ya linti kejat deki kenta ru kim kenye kejing jengai bat kejing bambiang kesurok. Henry kilawan kelut mensim ban yerok ban sngongu ya ublay. Ki kun samla kila yok ru kalat ban penyesuk ya ladai bat ublay ha ke sakramen jing penyesuk lingba kejing rap lang jong I Father George jong ke Saint Xavier College Ot. Ya kamas bakut lepin minta de Reverend Padar John Bok Jirwa kum iling dok kongsan ha ketika sengi bat hadin kamas bakut ladon sekejing ais ngobhai ki kat tu kat ningut ki nongket kam jong kesing. Kumbang ong din. Ini ka kumbang ong din ka Kamtam kakanthei mo nga naman kakanthei kaban kha mo kakanthei kaban pun kaban kha te ngan karan hakanyang kakanthei POE ba PGOE ba ki na PGOE apa ki na ki dunas nam PGOE ya katama kapor dai takadang hiju kajudan kani ka program hakaba ni aya ki dawai snam high school ba ni aya ki dawai dawai we ru haki school bat haki kena samla di kawai nomor ba kadang dah kejing dawa kumbang ong ne ba kadang dah kejing dawa yang jokomet tepat kamet tepat tempat long develop tempat da wonder hidup kata mo kamet kamdei tak kejing buat cepat hendrai kamet tepat ru tempat da long tempat da long develop mo kadang dah kam ya kijung dan kampung yang kasnam kum yang hidup kenen di baper nang tan nalor ba kamet kadang dawa kadang pun hijung duna kamet nalor ba kataru sak kajing armet hentang lele tegal kam pla soto hi nama kata kadang duna hendrei sa armet hikaban aibam kakmi kaban aibam sei khulung uyo jingbam nak kami bat lada kakmi hi kampat kadang hab ban hisan mo kampat biang teh kata kita ki vitamin kita ki senam kita ki mineral baru hakok kamet kampat biang di takadau kadang kata kinya kamet kapham but mendei takata but kawai kadai kata senam kawai pat ki habaki ting kani ka jing ya
kani kajing ya happening I we kun kani kajing ya janru kani ru kadi kawai ka ta bahaya kamet ka phajo ka kanthei namar ba kumbang ong ba kadang khamtam ikna namar kadang dei haka jing he jing san ndai impat da he da san pha te ndai sa ka jing armet te phila so thu hi athai phila so thu hi dei ya kata namar phi haban aibam ya la dei phi hab aibam ikun ro te kandan bet ka kandan bet te ka jing kata ya kamet ka phat te dei na kata kadaw I just pensioner baki dei bet ban wan ban check up man ka por khamtam kani parthei ka banta ka ba ki health department but kiwai department repair iale ya ka ban so thu ya kinde haki snong ki thau haki breu baro andre pade balai pade kadang don hi kanika early marriage balai pade mo kadang don hadu minta kanika early marriage ikawai ka daw ka ba katung ka jinglap kalong ki don katu kaniki daw kawai kata ka illiteracy lali ibom haba kimnet bom net school mo nang ta pade ka experiment namar kitna samla kidang don hakata ka stage kidang don hakata ka ba kwa ya kidang don ni kata ka laban ong dang shit ka snam dang kwa hi ban dang kwa ban experiment kawai pade ka de kata ka peer pressure lani ka jigya kendo ya ki perjor ki ba lesi ki pensioner ban yalang sama kamkolai ban shongkha kamkolai ti nangta ki wei pade ki dan ki custom and tradition ti manha dang hakini ki khandiat ngadang I ka wei ka YouTube channel hakaba ka pensioner ya ki khna ban shongkha kolai di watlada ka an ka te ban ong ban jute ban shong ka khoi ndai kidang don hi kidang don hi ha po ka ri India jongi ha ki banta ki ba pher joka joki ki wei pa ki jalla ki badai ha po ka ri India ki badai ro ki dang ha kham ha ki kento ken shrot mo kidang ya kanika jing shong ka khoi nang ta ka social media nangta ka kawai pada broken family nani ka jimbom dan kita ki ba la ban kum ki lesi kim don ki kemik pa kim don ki ba halor ki ban hikay ki ban yalam ki hakata kalenti ti nangta pada kawai ka daw no kataka school drop out ti ngakwa Jing kenduk lang jong kilong kami long kpa bat kinu hikai ke school Saint Mary's Rangblang parish pashi Saint Chisnam kalalong haka arpau trek nai lor arajar arpulai bani peliu jing mut lang kilong kpa bat kinu hikai na kabenta jong kena school baro ki bawan haka te ke school haka te ke sngi ladon rengkat lang I parish priest ke parish I Father Edmund Lakra I Father Jeffrey Kharkungor I Sister Kanrisha thank you I Sister Carmela Merthong bat baro kinu hikai Lasdang ye kini ke meeting da ke bapelong ye ke jing duai kum ke jing sedang bat ke jing panbor no mensi mekhoi chwa ban ye thir jing mut lang shapang ke jing don kam baro ha ke te ke sngi Namarkum kitni pa kilaru tia lakute kaka koi ke por bansi westo kata kajing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata kalendi mga mapi ka school di baro ka way ka kwa kanyayana Kido di pilot, di air hostess, di mayatra yang tu kile ya kapenta mga kajong. Pada iway iklet ya kakamam jadi nada pilot iklet pan connect pan katu ka office kala pasam kata kajing takho lani kata kajing lek kabam biang kala hari kekal anak high school Kekerasian Dikun Ki kete Dikutik pakum diklay Namarkum kitni pa kilaru tia lakute kaka koi ke por bansi westo kata kajing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata kalendi mga mapi ka school di baro ka way ka kwa kanyayana
Kita di pilot, kita hostess, di maya yang tu kile ya kapenta nana kejo. Pada ada iway iklet ya kakaman jadi nada pilot iklet pan connect pada tu ke office karena pasal kata kacing takut lani kata kacing lek ke pembiang kalau hari Natal anak high school kelas ba ikun ki kete ki pa kum ti play Dewan Kandan yang terjadi pulang di principal bagi kucing kerugi orang father kerugi yang bagi tuan lawan rugi kena Berbenhari dikena. Kamtam, habani pot ya pi, dewan wan, habani ayam jingtip membagi pun jumpi. Punsin hari ini agamai bangla adon jumpi wa. Kami panah di ini jumpi bangun kenduk Ramadan. Banyak kali sepang ikut dengan let's tangsleng. Tenteng hilang ikut. Kita lihat semua. Bat da kini gi Khubor ngila poi sya kabakut jong kini ke Thup Khubor. Ni ai ke jing Khuble ye pi baro be pin kot pin klan bat ngi kerpat ye pi bala dadon ki Khubor bajah ki parish ni kishnong jong pi be pin pa ni pin tip syangi haute number ubadon ha ke screen jong pi knang mengindang la ban pin mi man katayo ye ki Khubor Niam ke jela. Khuble shibon ublei ungur khu ye pi. Khuble pi baro nakadon Bosco Media Network Yuan Ra Shapi ki Khubor Niam kejela jong katayo balai jong benai nailur arajar arpulai. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Karutrit besisngi kilong kmi long pa parish nong mensong. Penlong Symposium yemir jingwut ki balang Kristan Sacred Heart Theological College. Shitrhem karutrit ki kun samla ka balang Catholic Walang. Bat pengut ikun samla ke sub-district Penden Diwa ia ke seminar balai sengi. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Balat sans pa angut kilong kmi long pa kilawan syag retreat basisngi ha Sacred Heart Shrine Parish nong mensong ha ka khat nyau trik nailur arhajar arpulai. Hakini kesngi Reverend Father Pascal Lingdor Parish Priest ulasa mi kisembo jing perkat chipang keketin ublei hakilong kemi long pa halor kapang wat ding namar utrai udon barbor bat pi. Lapin chong shit bat pinchingan hakate kesngi deki jing ruai syok mensim ki balangam shigidok not bat jing mut jing perkat jang kilong kemi long pa hakate kesngi. Hadin kini ke retreat lapin bot sedaka jingya bam jalang kum shiying shisem balapin krek bat ais ngobha da uba omega kurba namar bisu. Kum jawati ngadon rekan mati wahawe ngalong bule jopi yakin pahyaki nan syapor yaki nan benjok yaki dari
kesem jona yagi kami jam jona yagi khod bikti jona yagi yen de jona uker bagai mabe oh jisu bi idam kam yabe ulom mabe uparlok jona wayan lang katonna wakamen lang katonna kami ibu benisanya oh jisu bi ya ramini bagi lang bahapshit rahem padlong ikon Kristan apa kani kaparish kejungi Khubor do ini ai bor ai sor me ker dai me bagi kecil dan men hati Ladau play ko na kalian jona manu berpersyayana la iki baro au basyan boryana kami kutray awat jekari alaji ito pelayana waksya panjaburam la bakayi kesem jona nghiên shakri tam yau prai na bakayin sem jona nghiên shakri tam yau prai kami prai awat jengari alaji tupulai jana waksha panja puram dan bersyan dijingkit jana hau prai unkersyan jana unsyak pangantelon Hansanya si Junam hau prai Aba ulong Umau siang pada Junam Ko jisubi na iye jeme Ko jisubi na sanya abe Ko jisubi berku kedo ini Aai tilon habe Pei kecengom habe Yang yin kesem jana Yagi kami jam jona, yagi khod bikti jona, yagi yen jona, uker bagai mabe, oh jisu bi, idam kam yabe, ulom mabe uparlok jona, wayan lang katonna, makmen lang katonna, tangami ibu binsanya, oh jisu bi, yaramini. Bagi lang bahapshit rahem padlong ikon Kristan apa kani kaparish kejungi Khubor do ini ai bor ai sor me Be
Berkhamdam nagabanda istikai pemela ini lembagi jingkeli paper balu majli kepada istikai hijau ini long pe long pa ya di bagi baro bagi jingkeli kublai shibun nagabanda bagi pa jame yu kensin tu jame berkhamdam kublai shibun nagabanda kinang le paha bagi Kirang babalan, kinang yalam, kinang lom senyang berhei, kila kersiu ini beginiwan, syagade ka seminar, syagade ka retreat bersiswi. Pemilikai ini yang play bijami. Ya rapi bagian trikan dong laga jam musim. Ya begin long bersisya jami jisu. Melong play bagem play kalong dok kalong snaw. U Emmanuel wasong sa pagi kublai shibot nabi iyo ma me hari ye hari nasam kaji ye chikme shipa ni dei bagi kun kiti kaji ye jengi bagi syam yame hari tuai hari pule rekti ni jami kaji ye jengi kaji ma jengi hari kloi jengi bagi tip chuchu spang jami hari kloi jengi bagi tuai lang Hari kloi ini banyak sampai me, banlong di basbon di kiwepan. Ini saya share me uji subi. Kerku kedok kena bi ya kita boleh bahar begini. Kamtam ya ki neki kena di berwai. Ya kita berkret abang badi itu omega kurba. Ban kunjung ikut di sini. Ban ya baru kau ini baladon betul. Iki pada di mas apla baru ikut I pada Lucas, I pada George Maila, but I pada John Walang, kerku kedok iki kendradi but kerku kedok ya ki nong haber koi ki bentar ki nong wan bar koi ki yeng Ya
berkemai rejim berjudi. Kinong yalam Niam Kristan kedong lam mi ingi keri India kilai kenduk ha kelempung ye merjingmut ke Symposium ha kakat pra hadu arpau terik nailor ha Sacred Heart Theological College Auditorium. Kapang pedeng jong kini kelempung kalong teli melon kidok nuot hau Chris Hearts United in Christ. Reverend Father Dr. Jos Chunkapura SDP Principal ke Sacred Heart Theological College ula ai kajing kren mat pang halor kajing temu bokongsan jong kini kelempung. Umos Reverend Dr. Pioli Lingdo CNI ulalong ukongsan bat ula ai kajing kren halor kajing don kam tenrai ban tip bat ban sngoto i kajing don kam markeliang ha kajing im Kristan ha ka kam yerap para beriu bat ki kam mani blay. Kini kilong ki kam bengiyeng sakhi na kebenta ukris ha kajing teli ula penkut. Ha kini kelempung kam don kanu kajing kren chipang kanu Niam. Henry la pelet jingmut tek tang halor ka wei kapang teli melon ki dok not ha ukris. Laya keren ru iki pang ki bede bakajing kenrei ke bam sap habaro ki jing tere jing keta bat ha kalong beriu man beriu. Kumno ban yada ban penkup yang ya kami mariang de ki jing jerngam bat ban penne ki ding ki sej ki klau ki betap bat ki jing thau ba em hangne slapar thai. Bat kumno ban tem ki plia ding jing ya kenat bat ban penchlur ki pai ba ban mi na laying la sem ban shimenta ki jing jet ki nong mi kmat pai ba. Kinong keren ha kini kelumpung ye merjing mut ki kentup yo most Reverend Thomas Menam Parampel SDB. Reverend Dr. Edwin H. Karkongor, Reverend Dr. Bakarmen Nongplo, Secretary KJCLF, Most Reverend John Mulachira, Archbishop of Guwahati, Most Reverend Dr. Thomas Pulil, Bishop of Bongaigaon Diocese, Reverend Dr. Mrs. Chakme Marak, Associate Professor at Harding Theological College, Tura, Mr. Alan Brooks, Spokesperson, United Christian Forum, Guwahati, Father Tom Mangat Tuthaze, Secretary for Ecumenism, Northeast India Regional Bishops Conference, Reverend Father Richard Majau, Vicar General of Shillong Archdiocese. Yakajingkren kulum hakabakut jang Symposium la aido Reverend Dr. Barnes Mauri, SDB. Lepenwai kelumpung da kajing kublai sngongo ya baro ke balapenno bha ban pelong ya kini kelumpung ke bajab bat ke bansa ken mau do Reverend Dr. Anthony Kanana Yakal SDB, Registrar of the College. Ka Reverend Sister Dr. Elizabeth Mau, MSMHC, kal ay kajing duway penway, ha kabakal penpaw kajing sngongo yublay, ya baro kibaladon katiban penurlong ya kini kalumpung, bat ikito kibala pasyat ikisembo berkat bejeliw ha kini kilay sngi. Kasing Samla Catholic St. George Parish Walang, kalapelong ya retreat kabalay sngi, ha kakat santerik, hadok kakat niyo terik unay lor. Dakajing syurhem kisamla nagi sub district beper hapo kani ka parish kilawan shimenta kani ka retreat dakajing syurhem. Balat sanspa nyungut kisamla kan thai bat chinrang kilawan shimenta kani ka retreat. Professor Albert Nongrum nonghikai ka St. Anthony's College ulalong nonghikai bat nong batay bat tibet kani ka lumpung ya kenduk lang jong kisamla ha kini kilai sngi kethi. Nalor Professor Albert ke Reverend Sister Biobia Sinrem bat ubabu Martin Leting kila pasyat jing tip syuk ha ki babun ki pang jang katin ublay. Kapang pedeng ha kani ke retreat ki samla kalong kiar na ki kambas niu ki bawan ling shop ha kani ke juk. Ha ka khat niu terik unay lor ha ka session jang Professor Albert kabelas dang ha ka por prabaji min step ulas neng lakrawi ki kena samla bikin nong ki basmat basting ban puli testai ka katin jong blay. Namar ladang ilong ki bajai tu ban puli ka katin ublay, bun bak ka jing penchoy kin wan ling shop bat telep ka jing mut jing perkat, ha ka jing em ka jongi. Ula kersiu ru iki samla bikin ya jan baha bat ublay bat kabalang, bat ki kam mensim, kenang ban yo ka jing suk bat jing tengen hala ka mensim.
Hakanok pai sengi la pelong ye kejing doi riu blay bat la bot sedaka mas bakut hakabala pen menta do assistant parish priest Reverend Father Edmund Carson Tew, spiritual youth director Rengkat parish priest Reverend Father Felix Linkoy. Mesti ông ta mereka ni pa bing so tu la ni pen tu ki we ban snap ke ping ke dong blay ni ru ni de po ke mau kata tagara piwan ni ke mau la sha ni dan ha blay u blay unu bishar ye phi Rengkat lam ki par ko joki u blay bishar maru ye phi ban dei tagara manga ba phi ha ban so tu ban pen ni me jong men sim nganu na ban sha ai par ko jong ai mi jong ai pa jong ne ha ban sha ya pe hanu Aladi, mau beli, agak jadi ini seni jauh berbeda ni. Ini adalah ini kejisu, ini kejisu, ini semua ini kejisu. Minta nama pensyariah hidup jangan berpindah ke bensin jangan. Kerana nama orang ini mau bersubah berharap yang berdoai. Lalu mana ini berdoai, lalu mana ini pulih ke baik berjati ke jom beli, kamu hidup jangan itu lah penyerapnya. Ilah tak berkentu. Kerana ilah tak berkentu. Henry kerjanya kita ngahi. Hak ancium kejikit klik hala. Tak ada mau pergi kat klik. Pihak ancium kejikit klik mentah. Hatu biko alit cabalan, biko alit ciduja. Biko alit cabalan. Boleh. Mana boleh apa ni? Mana boleh? Berpijak belaju. Ngerti tak kat klik? Ukua balik cabalan boleh. Mau tinggi keduja. Boleh mau tiap keduja. Siap tendra, siap tang, siap sang, pun siap sang do. Tidak kita ukua balik cabalan. Mendai tu kuat balik menyerok yang Jisu, yang Jisu, mencongkar yang Jisu, bandar yang Jisu. Lalu kata ni, orang siapa yang nampak Jisu biar main. Nombor kali bagi balak yaga duja. Kata kita tahu, ngam pergi le, ikuat balik siapa ni. Hari berapa kerja mencumpi minta. Kakung kerukau mencumpi, kita kenal yang berapa ya minta. Kenapa siapa ni? Tapi kita kenal dua yang minta saya no. Dikenal yang berpuluh sebenarnya? Iya. Terkadang harus orang itu sama nabi ya. Kani kamet, kani misalnya kani apno. Kani kamet misal. Hadu mentah. Pikir bah, pisumar bahaya kani tak. Ya kamet simne kamet. Ya kamet. Sukai mentah pisawai sah, shalom. Tiga kayim. Terai jogi bagan hang di bawah. Shalom dai pi maramot man kasi pi repair pi ai roha pi sar pi bikota kani ka yin ka jong pi pat hang ni bo wala pi jusu mareka mo pi ju repair ka mo jing kham rula jot lut jing khang yin rula pat lut ki yin mo rong rula du lut la ka kidri pi pi ko ta ki dong pi dei babi ni ki basta babi namar bane ye ka yin chong ne ka yin permanent jong pi sumar ndre sumar ka ai temporary. Roh Jisu. Yesus roh ini Jisu. Ni roh ini mensim aku. Ni roh ini mensim aku. Relation mo mensim aku. Relation mo mensim aku. Relation mo mensim aku. Agak ni kau ni kau lagi kemat kejauh ni baru. Yang kerbat tu blay pun penikam dua yang Yuhu saya simpan. Bagi duai bakabor kejong mensim aku kan kata yang apa depi kan penggalai ke doa ke mensim kejong ni bahkan berteman yang kejong ikut salah beda. Nyawan ang ni banwa cua you blay. Baru kata lihat si lagi sengi kini kisngi jong usnam balale usnam kisngi dia balale jong usnam ilawat. Ia kibriu pada kecik subha cakap itu berthai. Perutran kuat yang pada pi nadu mencismi, adu mentangismi, menginwan ingkong cuayo. Benkendo sepang kau, benkendo sepang kau, benkendo sepang kajing bisa, lu mensim jombe. Benkendo sepang kau, benkendo sepang kau, benkendo sepang kajing bisa, lu mensim jombe.
Hakasngi utrai kata kakat niu terik syaban pelong yang kemas bekut ladon ke organizing committee jong kesenjuk samla Catholic Nativity Parish mau kerwat apok kejingilam usamla Wellborn Snaitang bat clever thong ni kila ai kawi kejingikai shapang kesongkha kena lingbai Dr. D Yau Pnyau I Dr. Lekentu kenpa migi kun samla jong sub district banyat kalinti kejing snong thu Kalong ke besyit rem haduk kata-kata namar babarok ki nyau teli ki balang shnong ki bahak papok ni ke sub district pending diwa kilawan bani shimenta pura hakani kelak jingikai. Wat ladai bani ya linti kejat deki kenta ru kim kenya ke jingjingai bat ke jing bambiang ke surok. Henry kilawan kelut mensim ban yerok ban sngongu ya ublay. Ki kun samla kila yo ru kalat ban penyesuk ya ladai bat ublay ha ke sakramen jing penyesuk lingba ke jingerap belang jong I Father George jong ke Saint Xavier College Ot. Ya kamas bakut lepin menta de Reverend Padar Don Bok Jirwa kum iling dok kongsan ha ketiga sengi bat hadirin kamas bakut ladon sekejing ais ngobhai ki kat tu kat ningut ki nongket kam jong kesing. Kumbang ong dei. Ini ka kumbang ong ne ka Kamtam kakan thei mo ngana ban kakan thei kaban kha mo kakan thei kaban pun kaban kha pe ngan karan kakan yang kakan thei POE ba PGOE ba ki na PGOE apa ki na ki shaduna snam PGOE ya kata man kapor dai takadang iju kajidan kani ka program hakaba ni aya ki dawai snam ha school ba ni aya ki dawai dawai we ru haki school bat haki kena samla di kawai nomor ba kadang dok kecing dawa ku bang ong ne ba kadang dok kecing dawa kadang jok kamet kapat kamet kapat tempat long develop tempat da wandur duk kata mo kamet kamdei tak kajing mo cepat kat hendrai kamet kapat ru tempat da long tempat da long develop mo kadang dok kam ya hijung dan kam kum ya kasnam kum ya kibetmen di baper nang tan nalor ba ka kamet kadang dawa kadang pun hijung duna kamet nalor ba kataru sak kajing armet hentang lele tegal kam pla soto hi nama kata kadang duna hendrai sa armet hihaban aibam ka kami ka ban aibam sei khulung uyo jingbam na ka kami bat lada ka kami hi kampat kadang hab ban hisan mo kampat biang te kata ka kita ki vitamin kita ki senam kita ki minerals baru hapok kamet kampat biang
di takadaw kadang kakta kinya kamet kapam but hindi takata but kawai kadai kata kasnam kawai pat ki habaki ting kanika jingya happening I we kun kanika jingya janru kandiru kadi kawai kakta bahaya kamet kapacok akan pay namar ba kumbang ong ba kadang hamtam ikna namar kadang dei haka jing san hendai empat dah he dah san pha di hendai sa ka jing armet di pila so thu hi athai pila so thu hi dei ya kata namar pi haban ai bam ya la dei pi hab ai bam ikon ro di kandan bekka kandan bekte ka jing kata ya kamet ka phat te dei na kata kadang I just pensure ba ki dei bek ban wan ban check up man kapor kamtam kani perthai ka banta ka ba Ki health department but kiway department prepare kiale ya kaban pensotu ya kinde haki snong ki thau haki breu baro andre pade balai pade kadang don hi kanika early marriage balai pade mo kadang don hadu minta kanika early marriage ki kawai kadau kaba katung kajinglap kalong ki don katu kanika tali daw kawai kata ka illiteracy lali ibom haba kimlek bom lek school mo nang ta pade ka experiment nomor kitna samla kidang don hakata ka stage kidang don hakata ka baki kwa ya kidang don ni kata ka laban ong dang shek kasnam dang kwa hi ban dang kwa ban experiment kawai pade ka de kata ka peer pressure lani ka jingya kendo ya ki perjor kiba lesi ki bachelor ban yalang sama kamkulai ban shongkha kamkulai ti nangta ki wei padegi dan kini ki custom and tradition ti manha dang hakini ki khendiat ngadang I ka wei ka YouTube channel hakaba ka bachelor ya ki khna ban shongkha kulai di watlada ka an ka te ban ong ban jute ban shong ka kloi hingga kidang don hi kini ki kidang don hi hapo ka ri India jongi ha ki banta ki baper joka joki ki bai pati jella ki badai hapo ka ri India ki badai ro ki dang ha kham ha ki kentong ken shurot mo kidang ya dia kanika jing shong ka kloi nang ta ka social media nangta ka kawai pada broken family nani ka jimbom dan kita ki ba la ban ki lesi kimbom kimdon ki kemik pa kimdon ki ba halor ki ban hikaya ki ban yalam ki hakata kalenti ti nangta pada kawai ka daw long kataka school drop out ti ngakwa Jing kenduk lang jong kilong kemelong kepabat kinuhi kai ke school Saint Mary's Rangblang Parish Pashisin Chisnem kalalong haka arpau terik nai luar arajar arpulai bani peleu jing mut lang kilong kepabat kinuhi kai na kebenta jing kena school baro kibawan haka ke school haka ke sngi ladon rengkat lang I parish priest ke parish I Father Edmund Lakra I Father Jeffrey Karkungor I Sister Kanrisha thank you I Sister Carmela Merthong bat baro kinuhi kai Lasdang ye kini ke meeting da ke bapelong ye ke jing duai kum ke jing sedang bat ke jing panbor no mensi bekhuat chwaban ye thir jing mut lang syapang ke jing don kam baro hagate ke sngi Namakum kitni pa kilaru tia lagu tem kata koi ke por bansi wesko kata kajing ya wat lang ya kata kawin lang ya kata kalindi mga mapi ka school ni baru kawai ke kwa kanyayana Kido di pilot, di air hostess, di mayatera yang tu kile ya kapenta nama sejauh. Pada ada iway iklet ya kakaman jadi ada pilot iklet pan connect pada tu ke office karena pasal kata kacing takut lani kata kacing lek ke pembiang kalau hari tekal anak high school Perkelasan dikun dikete dikiti pakum diklei. Namakum kitni pa
lalu dia lalu dia. Kalau kau itu korban Symposium. Kata kajinya wat lang yang kata kawin lang yang kata kalindi mga mapi ka school di baru kawin ka kuat kanyayana. Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta na kajo. Pada ada iway iklet ya kataman jadi nada pilot iklet pan connect pada tu ke office karena pasal kata kajing takut lani kata kajing lek ke pembiang kalau hari Natal anak high school Kendala siapa dikun dikete dipitik vakum diklay Mendekan kerja yang terjadi di pulau di principal bagi kewajiban rugi on father itu yang bagi betul lawan rugi kena dan hal yang dikenal. Hamtam, habani patya pi, dewan wan, habani ayam jingtip bagi konjung pi. Munsin hari ini agamai bangla don hamiwa. Kami ipana di ini jong pi bangun kenduk Ramadan. Banyak kan sepang ikut tentang 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 yang nak kita lihat semua. Bat da kini ki Khubor ngi lapoi sya ka bakut jong kini ka Thup Khubor. Ngi ai ka jing Khuble ye pi baro ba pin kot pin klan bat ngi kerpat ye pi bala dadon ki Khubor bajah ki parish ni ki snong jong pi ba pin pha ni pin tip syangi hau te number ubadon ha ka screen jong pi knang mengindang la ban pin ni man ka tayo ye ki Khubor niam ka jela. Khuble shibon ublei unkur khu ye pi. Khuble pi baro na Don Bosco Media Network ngiwan ra shapi ki Khubor niam kajela jong katayo balai jong banai nailur arajar arpulai. Kimat bakong san menta kasngi kilong. Karutrit beshisngi kilong kmi long pa parish nong mensong. Penlong Symposium yemir jingmut ki balang Kristan Sacred Heart Theological College. Shitrhem karutrit ki kun samla ka balang Catholic Walang. Bat penkut ki kun samla ke sub-district Penden Diwa ia ke seminar balai sengi. Bat mentangin pa ki Khubor bakam benya. Balat sans pa angut kilong kmi long pa kilawan sya ke retreat beshisngi ha Sacred Heart Shrine Parish nong mensong ha ka khat nyau trik nailur arhajar arpulai. Hakini kesngi Reverend Father Pascal Lingdo Parish Priest ulasami ki sembo jing perkat pang ketin ublei hakilong kemi longpa halor kapang wat ding namar utrai udon barbor bat pi lapin chong shit bat pinchngan hakate kesngi de ki jing rwai sho mensim ki balangam shigidok not bat jing mut jing perkat jang kilong kemi longpa hakate kesngi hadin kini ke retreat lapin bot sada kejingnya bam jalang kum shing shisem balapin kre bat ais ngobha da uba omega kurba namar bisu.
Khubor ini, ai bor ai sor mami, ker dai mami. Bagi tercingit Angkmen hati pertei Ban Malaya uklaptar Ban Syakriana upar Putrai nomor
Wakmen lang renggatnya. Tak kami ibu berisanya. Oh Yesus beri. Ya Rabbi, bagi lang bahaksyir rahem. Bagi ikut Kristan. Apa kani kepada syujuri. Keku berdoa ini. Ay bor ay sor kami. Kirang babalan, kinong elam, kinong lom senyang benhei, kila kersiu ini penginawan, siya gani ka seminar, siya gani ka retreat bersiswi. Pemilikai ini yang play bijami. Ya rapi pengendri dong laga jom musim. Ya kecing long bersisya jami jisu. Melong play bagem play kalau dok long snar. Emmanuel bersyam sabagi, kulai syukur menabi. Iyo mah jeme hari ini hari nasem. Kecik cikme cikpa dihadai bagi kun kecik. Kecik jengi kebangi syam. Yame hari ini duai, hari ini boleh kecik dijamai. Kecik jengi kecik map jengi. Hari ini kulai jengi bagi tip cucu sepang jeme. Hari ini kulai jengi bagi duai lang. Hari keluar ini banyak sam ini, bandong di basbon di wepan. Ini saya share ini uji subi. Kerku kerja kerana ini ya kita boleh bahar begini. Kamtam ya ki neki kena di berwai. Ya kita berkret abang bedi itu omega kurba. Ban kunjung ikut di sini. Ban ya baru kau di baladon betul. Iki pada di bas apla baru lainut, i pada Lucas, i pada George Maila, but i pada John Walang, kerku kedok iki kendradi, but kerku kedok ya ki nong haber koi ki bentar, ki nong wan bar koi ki yang isen. Ya
Kinongelam Niam Kristan kedong lam ni ingi keri India kelai kendu ha kelempung emerging mut ke Symposium ha kakat pra hadu arpau terik nailor ha Sacred Heart Theological College Auditorium. Kapang pedeng jong kini kelempung kalong teli melon kidok nuot hau Chris Hearts United in Christ. Reverend Father Dr. Jos Chunkapura SDB Principal ke Sacred Heart Theological College ulai ke jingkren mat pang halor ke jing temu bokongsan jong kini kelempung. Umos Reverend Dr. Pioli Lingdo CNI ulalong ukongsan bat ulai ke jingkren halor ke jingdon kam tenrai ban tip bat ban sngoto i ke jingdon kam markeliang ha ke jing im Kristan ha ke kam yerap para beriu bat ki kam mani blay. Kini kilong ki kam bengiyeng sakhi na kebenta ukris ha ke jing teli ula penkut. Ha kini ke lempung kam don kanu ke jingkren chapang kanu ke Niam. Henry la pelet jingmut tek tang halor ke wei kapang teli melon ki dok nuot ha ukris. Laya keren ru iki pang ki bede ba kajing kenrei ke bamsap habarok ke jing tere jing keta bat ha kalong beriu man beriu. Kumno ban yada ban penkup yang ya kami mariang de kajing jerngam bat ban pene iki ding ki sej ki klau ki betap bat kajing thau ba em hangne selapar thai. Bat kumno ban tem ki plia ding jing ya kenat bat ban penchlur iki pai ba ban mi na laying lasem ban shimenta ki jing jet iki nong mi kmat pai ba. Kinong keren hakani kelumpung emerging mut ki kentup yo most Reverend Thomas Menamparampel SDB Reverend Dr. Edwin H. Karkongor, Reverend Dr. Bakarmen Nongplo, Secretary KJCLF, Most Reverend John Mulachira, Archbishop of Guwahati, Most Reverend Dr. Thomas Pulil, Bishop of Bongaigaon Diocese, Reverend Dr. Mrs. Chakme Marak, Associate Professor at Harding Theological College, Tura, Mr. Alan Brooks, Spokesperson ka United Christian Forum, Guwahati, Father Tom Mangath Tuthaze, Secretary for Ecumenism, Northeast India Regional Bishops Conference, Reverend Father Richard Majau, Vicar General of Shillong Archdiocese. Ya kejingkren kulum ha kabakut jang Symposium la aido Reverend Dr. Barnes Mauri, SDB. La penwai kelumpung da kejing kublai sngongo ya baro ke bala penok bha ban pelong ya kini kelumpung ke bajap bat ke bansa ken mau do Reverend Dr. Anthony Kanana Yakal SDB, Registrar of the College. Ka Reverend Sister Dr. Elizabeth Mau, MSMHC, kalai kajing duai penwai, ha kabakal penpaw kajing sngongo ya ublay, ya baro ke beladon ketiban penurlong ya kini kelumpung, bat ikitu kibala pasyat ikisembok berkat berjeliu ha kini kilai sengi. Keseng Samla Catholic St. George Parish Walang, kalapelong ya ke retreat ke balai sengi, ha ka kat santerik, haduk ka kat ngiu terik unai lor. Da kajing syurhem ki samla nagi sub district beper hapok kani ka parish kilawan shimenta kani ka retreat da kajing syurhem balat sanspa nyongut ki samla kan thai bat chinrang kilawan shimenta kani ka retreat. Professor Albert Nongrum nong hikai ka St. Anthony's College ulalong nong hikai bat nong batai bat tibet kani ka lumpung ya kenduk lang jong ki samla ha kini ki lai sengi kethi. Nalor Professor Albert ke Reverend Sister Biobia Sinrem bat ubabu Martin Leting kila pasyat jing tip syuk ha ki babun ki pang jang ketin ublay. Kapang pedeng ha kani ke retreat ki samla kalong kiarna ki kambas niu ki bawan ling shop ha kani ke juk. Ha ka khat niu terik unai lor ha ka session jong Professor Albert ka belas dang ha ka por prabaji min step ulas neng la krawi ki kena samla bikin nong ki basmat pasting ban puli testai ka ketin jong blay. Namar ladang ilong ki bajai tu ban puli ka ketin ublay bun ba ki jing penchoy kin wan ling shop bat telep ki jing mut jing perkat ha ka jing em ka jongi. Ula kersiu ru iki samla bikin ya jan baha bat ublay bat kabalang bat ki kam mensim kenang ban yo iki jing suk bat jing pengen hala ka mensim. Ha ka nok pai sengi la pelong iki jing duai riu blay bat labut sedaka mas bakut ha ka balapin menta do Western Parish Priest Reverend Father Edmund Carsentiu, Spiritual Youth Director Rengkat Parish Priest Reverend Father Felix Linkoy. Mesin ông ta mê mo ni pa dum so tu na ni pentu ki we ban snap ka tin gedung ble ni ru mi de po mo ke ma ga da mo ta ga piwan ni ken mo la sha ni dan ha ble u ble unu bishar ye bi rekat nam ki parro ko jogi u ble bishar maru ye bi mo ba dei ta ga ma ba bi ha ban so tu ban pene mi go jong men sim nganu na ban sharia ai parro jong ai ni jong ai pa jong na ne ha ban sharia be hanu Aladi, boleh, agak jadi ini seni jumu ulpit ini. Ia ruang ini ke Jisu, ia demi ke Jisu, ia semua ini ke Jisu. Minta nama nak bersyaria hilak jangan berpilih dengan bensin juga. Kerana ngamla kadang ini, mo ba subha ba berharap dengan bantuai. Lalu mana ini ngam duai,
Nah, mana ini mempuli ke Bible ke king ke jong blay, kamu ilang jena itu lah penyerapnya. Ilang tang berkentu. Kenapa? Ilang tang berkentu. Hendai ke jengin ke jong ahi, nah hak ancium ke jigit klik hana. Tak kata mau pergi ke klik, pihak ancium ke jigit klik mentah. Hatu biko alit sebenarnya biko alit setuju. Biko alit sebenarnya, boleh, mana boleh mana? Mana boleh? Berpikir pelaju. Nggak dalam katrik. Ukwa balik sebenarnya balik mau tinggi ke lucu. Balik mau tiap hari lucu siap tendra, siap tang, siap sang, pun siap sang do. Tidak kita ukwa balik sebenarnya. Mending ukwa balik benyero yo Jisu, ben Jisu, ben congkar yo Jisu, bandar ben Jisu. Lalu katrik, orang sebenarnya nombor Jisu biar baik. Biar baik. Nombor balik begitu balak ya kan? Lucu. Kata kita tahu, ngah berpikir le, ikut balik sebenarnya. Hari berapa kerja jumpi mentah. Kakung kau beri jumpi, kita kenal dia tapi ya mentah. Kenapa sebenarnya? Tapi kita kenal kan dua yang kita siap no. Dikenal dia kenapa sebenarnya? Iya. Terkadang seorang itu sama nabi ini. Kani kamet, kani misalnya kani apa no? Kani kamet misal? Hadu mentah. Pikir bah, pisumar bahaya ke ita. Ya kamet sini kamet. Sukai mentah bisa awai sah, shalom. Tiga kaying, terai jogi bagan hang ni bawa. Sah shalom dai pi marang mana kasih pi repair, pi air roha, pi sar pi kota. Kani kaying kejauh pi bat hang ni bawa lang, pi jusu mereka. Mo, pi juru mereka. Mo, jingkang rula, jod lut, jingkang yen rula, pat lut kiyen. Mo, rong rula, du lut. Laka kibri pi kumta kita pi dai babi ni basta. Babi ni basta. Babi nama mana? Ya kain cium ni, kain permainan cium film sumar, naik sumar kain temporary. Roh Yesus, Yesus roh ini Yesus, ya roh ini mensim aku, ya roh ini mensim aku, Malaysia pun mensim aku, Malaysia pun mensim aku, Malaysia pun mensim aku. Agni ko porto ni kapal lagi kemat ke jauh ni baru. Yang kerbat ublay un penikan dua yang Yuhu saya simpan. Bagi duai bakabor ke jangan sim aku kan kata yang apa depi kan penggalai ke doa ke pensim ke jauh ni bahkan berteman yang kejikan ke jauh ni ke salah beda. Niwan ang ni banwa cua ublay. Baru kata le si agi sengi kini kisngi jauh usna balale. Usnam iseng dia malai jung usnam ilawat ia kibriu berkecing subha coba ke berteh berutran gua yang pada pi nadu kecing adu mata kesni penginwan ningkong shuayo benkendo syapanggaho benkendo syapanggaho benkendo syapangkajing bisha Lu mensim jong me, penkendo syapanggaho, penkendo syapanggaho, penkendo syapanggaho, penkendo syapangkajing bisha, lu mensim jong me,
Hakasngi utrai kata ka khat niu terik syaban pelong e kemas pekut ladon ke organizing committee jong kesenjuk samla Catholic Nativity Parish mau kerwat apok ke jingilam usamla Wellborn Snaitang bat clever thong ni kila ai ke wi ke jing hikai shapang ke shong kha khna ling by Dr. D Yau Pnyau I Dr. Lekentu ken pa mi ki kun samla jong ke sub district banya ya kelinti ke jing ngau thu Kalong ke besyet rem haduk kata-kata namar babarok ki nyau teli ki balang shnong ki bahak papok ke sub district Pending Diwa kilawan bani Shimentapura hakani kelak jengikai. Wat ladai bani ya linti kejat deki kenta ru kim kenya ke jingjengai bat ke jing bambiang ke surok. Henry kilawan kelut mensim ban yero ban sngongu ya ublei. Ki kun samla kila yo ru kalat ban penyesuk ya ladai bat ublei ha ke sakramen jing penyesuk lingba ke jingerap belang jong I Father George jong ke Saint Xavier College Ot. Ya kamas bakut lepin minta de Reverend Padar Don Bok Jirwa kum iling dok kongsan ha ketika sengi bat hadin kamas bakut ladon sekejing ais ngobhai ki kat tu kat ningut ki nongket kam jong kesing. Kumbang ong dei. Ini ka kumbang ong dei ka Kamtam kakan thei mo ngana ban kakan thei kaban kha mo kakan thei kaban pun kaban kha be ngan karan kakan yang kakan thei POE ba PGOE ba ki na PGOE apa ki na I syaduna snam PGOE ya kata man kapor dai takadang hiju kajidan kali ka program hakaba ni aya ki dawai snam high school ba ni aya ki dawai ki dawai we ru haki school bat haki kena samla di kawai nomor ba kadang dok kejing dawa ku bang ong ne ba kadang dok kejing dawa kadang jok kamet tepat kamet tepat tempat long develop tempat da wandur duk kata mo kamet kamdei tak kejing buat cepat kat hendrai kamet kepat ru tempat da long tempat da long develop mo kadang dok kam ya kijung dan kam kumnya kasnam kumnya kibetmen di baper nang tan nalor ba ka kamet kadang dawa kadang pun di jumduna kamet nalor ba kataru sak ka jing armet hentang lele tegal kam pla soto hi namar kata kadang duna hendrai sa armet pihaban aibam ka kami ka ban aibam sei khulung uyo jingbam na ka kami bat lada ka kami hi kampat kadang hab ban hisan mo kampat biang te kata ka kita ki vitamin kita ki snam kita ki minerals baru hapok kamet kampat biang di takadau kadang kakta kinya kamet kapham but mendei takata but kawai kadai kata snam kawai pat pi habaki ting kanika jing ya happening I we kun kanika jing ya janro kandiru kadika we ka ta haya kamet ka phacho ka kanthei namar ba kumbang ong ba kadang khamtam ikhna namar kadang dei haka jing san hendai impat da he da san pha de hendai sa ka jing armet de pila so thu hi athai pila so thu hi dei ya kata namar pi haban aibam ya lade pi hab aibam ikun ro te kandan bekka kandan bekte ka jing kata ya kamet ka phat te dei na kata kadaw ijus pensyur baki dei bek ban check up man kapor khamtam kani perthei ka bamta ka ba
ki health department but kiwai department repair ia le ya kaban pensotu ya kini haki snong ki thau haki breu baro andre pada balai pada kadang don hi kanika early marriage balai pada mo kadang don hadu mentah kanika early marriage ikawi kadau kaba katung kajinglap kalong ki don katu kanika taniki dau kawai kata ka illiteracy lali ibom haba kimnet bom net school mo nang ta pade ka eksperimen nomor kitna samla kidang don hakata ka stage kidang don hakata ka baki kwa ya kidang don ni kata ka laban ong dang shek kasnam dang kwa hi ban dang kwa ban eksperimen kawai pade ka de kata ka peer pressure lani ka jingya kendu ya ki perlok kiba leksi ki bachelor ban yalang sama kamkolai ban shongkha kamkolai ti nangta ki wei padegi dan kini ki custom and tradition ti manha dang hakini ki kendiat ngadang I ka wei YouTube channel hakaba ka bachelor ya ki kena ban shongkha kolai ti watlada ka an ka te ban ong ban jute ban shong kha khoi na kidang don hi kidang don hi hapo ka ri India jongi ha ki banta ki ba pher joka joki ki wei ba ki jela ki badai hapo ka ri India ki badai ro ki dang ha kham ha ki kentong pen shorot mo kidang ya kanika jing shong kha khoi nang ta ka social media nang ta ka wei pada broken family lali ka jing bom dan kita ki ba la ban ki lesi kim don ye ki kemi pa kim don ye ki ba halor ki ban hikaya ki ban yalam ye ki hakata kalenti ti nang ta pade ka wei ka daw no kata ka school drop out ti ngakwa Jing ye kenduk lang jong kilong kemi long kpa bat kinu hikai ke school Saint Mary's Rangblang parish Pashisin Chisnem kalalong haka arpau trek nai lor arajar apulai bani peleu jing mut lang kilong kemi kilong kpa bat kinu hikai na kebenta jing kena school baro ki bawan haka te ke school haka te ke sngi ladon rengkat lang I parish priest ka parish I Father Edmund Lakra I Father Jeffrey Kharkungor I Sister Kanrisha thank you I Sister Carmela Merthong bat baro kinu hikai Lasdang ye kini ke meeting da ke bapelong ye ke jing duai kum ke jing sedang bat ke jing panbor no mensi mekhuat chwaban ye thir jing mut lang syapang ke jing don kam baro ha ke sengi Nama kum kitni dipa kilaru tia lagu tem kata koi ke por bansi wesko kata kajing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata kalindi mga mapi ka school di baro ka way ka kwa kanyayana Kido ki pilot ki air hostess ki mayatre yang tu kile ya kapenta na kejo. Pada ada iway iklet ya kakaman jadi nada pilot iklet pan connect pada tu ke office kala pasal kata kajing takut lani kata kajing lek ke pembiang kala hari kesal anak high school Kendala ki khun ki khete ki pitik pa kum tik lei Nama kum kitni dipa kilaru tia lagu tem kata koi ke por bansi wesko kata kajing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata kalindi mga mapi ka school di baro ka way ka kwa kanyayana Kido ki pilot ki air hostess ki mayatre yang tu kile ya kapenta na kejo. Pada ada iway iklet ya kakaman jadi nada pilot iklet pan connect pada tu ke office kala pasal kata kajing takut lani kata kajing lek ke pembiang kala hari kesal anak high school Kendala ki khun ki khete ki pitik pa kum tik lei
Mendekan kerja yang terjadi pulang pulang menjadi prinsipal bagi kewajiban rugi orang father itu yang bagi tuan lawan rugi kena dan hari dikena hamtam habani patyapi devan wan habani ayin jingtip bagi kon jumpi buntin hari ini agamai bangla don hamiwa Kami ipana di ini jumpi bangun kenduk Ramadan banyak kali sepang ikut tentang 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 ni nak ikut lek semua. Bat dakini gi Khubor ngila poi syaka bekut jong kini ke Thup Khubor. Ni ai ke jing Khuble ye pi baro be pin kot pin klan bat ngi kerpat ye pi baladadon ki Khubor bajah ki parish ni kishnong jong pi be pin pa ni pin tip shangi hau te number ubadon ha ke screen jong pi knang mengindang la ban pin ni man katayo ye ki Khubor Niam ke jela. Khuble shibon ublei ungur khu ye pi. Khuble pi baro nakadon Bosco Media Network ngiwan ra shapi ki Khubor Niam kejela jong katayo balai jong benai nailur arajar arpulai. Kimat bakongsan menta kesngi kilong. Karutrit besisngi kilong kmi long kpa parish nong mensong. Penlong Symposium yemir jingmut ki balang Kristan Sacred Heart Theological College. Shitrhem karutrit ki kun samla ka balang Catholic Walang. Bat penkut ki kun samla ke sub-district Penden Diwa ia ke seminar balai sengi. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Balat sans pa angut kilong kmi long kpa kilawan syag retreat besisngi ha Sacred Heart Shrine Parish nong mensong ha ka khat nyau trik nailur arhajar arpulai. Hakini kesngi Reverend Father Pascal Lingdot Parish Priest ulasami ki sembo jing perkat chpang kaktin ublei hakilong kemi long kpa halor kapang wat ding namar utrai udon barbor bat pi. Lapin chong shit bat pinchingan hakate kesngi deki jing ruai syok mensim ki belangam shigidok not bat jing mut jing perkat jang kilong kemi long kpa hakate kesngi. Hadin kini ke retreat lapin bot sedaka jingnya bam jalang kum shiying shisem balapin krek bat ais ngobha da uba omega kurba namar bisu.
kami ibu bencana, oh Yesus ini, ya Rabbi, bagilah bahag syiraham, bagilah ikut Kristan, apa kan yang pada syirani, Khubor ini, ay bor ay stor kami, care kudahay kami. Bagilah bahag syiraham, bagilah ikut Kristan, apa kan yang pada syirani, Khubor ini, ay bor ay stor kami. Inside
lembar ini cingkeli prepare buat macuni kepada ini kai hijau ini long pay long pa ia di begini barong bagi cingkeli kublai syukur naga baca bagi pa jami yukan sin tu jami berhamdam kublai syukur naga baca kinang lepaha kecili kirang babalan kinang yalam kinang lom senyang berhei kila kersiu ini bagi niwan syagani ka seminar syagani ka retreat bersisi pemilikai ini bagi play bijami ya rapi bagi trikan dong laga jom musim ya bagi lom bersisya jami jisu melong play bagi play kalong dok kalong snar u Emmanuel bersong sat lagi play syukur bernabi iyo ma me hari ini hari nasem keji cikme cikpa dihede bagi kun kiti keji jengi bagi syam ya me hari tuai hari pulih kiti dijami keji jengi keji map jengi hari kloi jengi bagi tip cucu sepang jemi hari kloi jengi bagi tuailan hari kloi jengi bagi sam me banlong di basbon di wepan ni sa share ni uji subi kerku kendo kena bi ya kinong le bahar ni kamtam ya ki neki khana ki barwai ya kinong perkret abam gadi itu omega kurba ban kunju ki kun ti jabi ban ya bar ko ki baladon benta iki pada di mas apla baro laikut i pada Lucas i pada George Maila but i Father John Walang kerku kedok iki kenradi but kerku kedok ya ki nong haber koi ki bentar ki nong wan bar koi ki yeng